mi tu I ai nei le nganga Toi fia te pai le mafutanga O e pele I le loto Le nei ua vala vala Mama na tu I whai ngata Ona ole ngā luenga Ui I lea olo oi ai le taui Ua saunia Wha malo si pea Malo si pea Ole ola e whaavavau lo tau I lea Te I talinga lolongo Ina ua tu mai le to'o Ole amu le foana O le fina ngalo lea o le fono No ulu ue ai se a ea Ita whaapea Tama whanau moni ua e lafoa I mawhaatawhea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ola e whaavavau lo tau I lea Sāmoa tuna I masisi alau fua lo palele Sāmoa tuna O te o whanofa mwhatalo whāturu le tai au fōu I tātua tunu o vi ia le tua ilo nā lofa malo nā ngalilei whaintai te mailo uso I fua malo uola tai au le nei o le aso whareile o le aso iwa o le masina o kuso lua a whelua sifuru mo le whā. O le a matali o fōi le tautua ala si ufonga le na mua e alo mai loa tātou sānu ngalo tu o le a te ia le sunga le whā whengainga Pastor Tomasi Taito mai le Kalesia
Livingstone Evangelism Ministries i loa hat. E usmai loa whaafonga. Lea tuai. Ia e alofa mai ia tea. E tusa malou lava alofa. E tusa ma le tele o loba lofa muti muti vale. Ia e solo e sea ho tu lafono. Ho soli tu lafono. Ia e matuafu fulu mai ia tea u ila ua mi o leanga. Ma ia e wha mamā mai ia tea u ila uanga sala. A wawo o iloa e a ula u soli tu lafono. E lea unua foi ona ia i o uruma o la uanga sala. Ua o uanga sala ia te oe. Na o oe lava. Ua o whaiale nei me leanga i o uruma e tonu ai. O i lau whetalainga. E sao foi oe pe a e whaamasino. Whaauta. Na whanau a umalea mi o leanga. Na o iei fo i le manawa o lo utina ma leanga sala. Whaauta. Wa e fina ngalo i le wha maoni o le loto. Ma e wha iloa mai a te au. Le poto i merilo. Ia e wha mamai a te au le isopo. Ona mamai le o au. Ia e fufuru mai a te au. Ona sina sina i le o au. E sili lo o le kiona. Ia o wha alongo mai ia te oile o li olima le fia fia. Ina ia fia fia iwi ua e wha momomoina. Ia alo ufufonga i awanga sala. Ma ia e solo ia ese a ua mi o leanga uma. Lea tuai. Ia e whaia se loto mamā mua. Ma ia e wha fauina se loto mau i totonu ia te au. Aua e te la fua ina u iau ruma. Aua fo i te avese ina loa nganga pa ia te au. Ia e wha foisia mai a te au le oli o la tanga mai ia te oi. Ia e tau fi mauina fo i o au ma le loto fia fia. Whaaftailo mātou atu o ele nei tae au. Moni lava le salamo mātou whaitau wina le tae au le nei. Mātou whanau mai ma le anga sala. Na mātou wola mai lo mātou atua. Ma le tono, ma le elea i o ruma. Mātou te whawhitaia oe lo mātou atua ono Jesu Kiriso. Ua tauami o tonu ina i mātou. Ua whaamanga lo ina i mātou. Ua whaamama ina i mātou. Wafo ele so mātou wa mi o tonu. O mātou wa mi o tonu e pispisia. E ele elea. E mātou te whawhitai ona o le ami o tonu o Jesu Kiriso. Ua tau wa mi o tonu ina ai i mātou. Le nei tai a mātou te alanga ina. Le alanga o le whawhitai. Mātou avatu o le taulanga o le vi inga. O le whaamanu, o le whaanetanga. Ono se aso wa e tue fuai. O se aso wa e tue au mai. O se aso wa e tue whaopoporo mātou atua. I au tangata, Sāmoa, uma, le ngata i nei a o, le tua le lalolangi po o feo lātou whaalongo mai ei. Mātou te vi ia oelo mātou atua, mātou te whaafetai ai. Ono wa e toi whao popo le aso i o lātou wola mo lātou soifua. Le aso mātou te talitonu, mātou te oli, mātou te fia. Mātou te whaafetai atu ai. Ono le alofa muti vale o oi. Lo mātou atua i ate i mātou. Le ola lo mātou atua po le soifua wa e tuu ma e toi whao popo. Le ngata iau au auna. A o ao sina Sāmoa. Ai mai se le lau tele, so o se tangata. Ala whai mai le nei tae ao.
i le manuia o la ua fio. Whaftai lo mātou atua i lau tau singa. Whaftai ona o lo ua au mawhanawhana. E mawhanawhana i le loto ua whaanoa noa, e ala mai le whaanoa noa. Ma le loto e ala mai le tangi. E wha oli oli ina e la ua fio. I lo ua au lea lo mātou atua. Nisi wala wha i mai le manuia. Ma le fia ona o oe. Mātou te whaafetaia lo wanga le lei. Ia i mātou uma. Lo wanga le lei Jesu. Ta tālo ia te oelo mātou atua. E te anga le lei atu ai. To tono le ai o whale pui pui. Inisio lo o whaapena na tuli ai o lātou whaasalanga. O oe o le atua e whaurava oi tai a uma. Manatu le lei o mana mawhauwhaunga le lei. Se le moe whaulo mātou atua. I le lātou savalinga. I e whaapena na lātou wola tu ina atua i o lātou wola i ate oe. Awa o oe o le atua. O le whaamasino tonu. Mātou te savavalia i le ami o tonu o la ua fio. Le ngata i leo le aio, nisi o roi to tonu o whale mai. Tālo lo mātou atua. Te tonu o aio ngase lātou te. O le ale, tonga fitinga lo mātou atua. O le a fo i le vai la au. O lo sa ili fo i ai o tangata. O oe le atua e sili atu lo poto i fo mai. E sili atu lo a ao na i lo so se fo mai. A o oe te tuina le poto i ali i matamai tai fo mai. Lātou te whaatino ai o lātou te ute. Moni lava lo mātou o li Iesu Keriso na e tapena ina fo mai. Ai le aise e tasi e tusa ma oe. I lau wha malo longa i lunga i ate i lātou. Tuna atu so mātou atunu o Sāmoa lo mātou atua. I le talinga fono ma le lātou wha moe rumana i nei. Mātou te tatalo, mātou te tuina atu tai o Sāmoa. I ate oelo mātou o le Iesu Keriso. Wana o oe ai whaia le suinga. Wana o oe fo i ai le lei ai. Tuna atu i lātou uma. O manatu ma mawhau whaunga lele. Awana i ai se tangata. Se tai e mativa ni manatu lele. Ona o oelo mātou atua te au maia manatu tonu. E te au maia manatu sao. Au wale tai nai. Ma le whaasavalinga ai lo mātou atua. O si o mātou atunu o Sāmoa. He ofo ili nei atunu o mātou te au mawai. Mātou ta tala mo o lātou umo e tai whainga malo. Ia le mano la wa fio Jesu Keriso. Tai ina i le poto. Tai ina i le amio tonu mai i ate oe. E whai e tusa lava mo lo fina ngalo. Ai mātou te tuina atu ai lo mātou atua. I lātou umo lo o ngā lulu e ai. I so se matata i to tonu o ni usila nei. So se ngaruenga i nisi o lo mātou atua o lo ngaruenga o lo whaapena na lātou ngaru e ai. Tu ina ia te i lātou. Le tamai ma le poto. Le marosi o le mawhau. Whaatino ai le tonu o lātou ngaruenga. Me le mātou te whaafetai ai lo mātou atua. Ono oe te le tu lafua ina i mātou. Mana o ngā uma lava o tangata. Olo o ia te oe lo mātou atua le tali. Mātou te saili atu i te oe. Mātou te tu i atu i te oe. Mātou te ole atu i te oe. Olo o ia te oe le tali. Malia i le loto. Manuia i te tono ainga. Manuia i te tono e kalesia. Ai maise whainga mālo o matiute. O lo o mātou ngā lulu e ai lo mātou atua. O oe le atua i te tali manao. Mana o ngata i tasi malava Jesu Keriso. Ua e sila fia. Ua e iloa.
O le tali le te tali ai. Le ioe. Po o le ai foi. Po o le whaatali o le tangata. Awa o te sila fia. Le savalinga. Ma le me mātou te whaasanga atu ia i lo mātou atua. Pei o le alanga ta vita i le nei tae au. Le tangi atu ta vita ia te oi le tae au le nei. Ia e whaia se loto mama i tu tonu ia te i mātou. Ma ia e wha mautu ina se loto fau i tu tonu ia te i mātou. Ia awana i ave e si alo wanganga mai tu tonu ia te i mātou. Wha maanga lo i mātou lo mātou atua. Mātou te se mātou te whaale tonu. Na o oe lava lo mātou atua lo e sila. Ai whaafitai ono le mano lo lava toto Jesu Keriso. Ua maanga lo ai o tangata. Ua whaamamai nai i mātou. Ua ta ua mio tonu i nai. I mātou i o luma. Whaafitai Jesu ono o oile nei tai au. Talo le ala atu i lo lava suafa Jesu Keriso. Amen. Ia la tātou. Tapua i le peso saungia moi. Mātou te vivi atu, Yesu i lo mamalu, i o mavenga mamana, ua vaia i o mata, ia via i pea, Yesu o lo suafa, ia tu maulo vinga, e fava maulava, mātou te vivi atu, Yesu i lo mamalu, i o vavenga mamana, ua vaia i o mata, ia via i pea, Yesu o lo suafa, ia tu maulo vinga, e fava maulava, mātou te vivi atu, Yesu i lo mamalu, i o vavenga mamana, ua vaia i o mata, ia via i pea, Yesu o lo suafa, ia tu maulo vinga, e fava maulava, ia tu maulo vinga, e fava maulava, ia tu maulo vinga, e fava maulava. Ia.
tau la fionga pa ia le atua. Mo male, mo koni te tolus fuluono ma le fai posi ma le fitu. Tu te leilo ea, o le maru o tau o le atua. O loo no fofo i le anganga o le atua i tutonu ia te o tau. Fai e whaleanga e se tasi le maru o le atua. E whaleanga ina le nata ngata e le atua. Awa e pa ia le maru o le atua. O tau lavaia. Iawa, whaftai le atua o mai. Le nei foi, le fai unga. O le nei vai aso. I nisi foi ua. Mai ai o lato tiute ma lato fai vai a lato. Ngaruenga, ia o nisi foi e wha au lava. Ai, po o le nei foi vai aso. O lo o wha penana tatou tala noa ai. Ma wha manatu. Le fionga le atua i nei foi vai aso le tatou matua. O oe o le maru o le atua. O tatou o le maru o le atua. O oe maau o le afioanga pa ia ro tatou atua. O tatou o mai le fai upo se fulu ma le fitu ua whaapea mai. A fai e whaleanga se tasi le maru o le atua. E whaleanga ina le nā tangata e le atua. Awa e pa ia le maru o le atua. O tau lava ia. Ile whenga inga tuai ma le. O lo whamatala e le atua ia mo se maarona i le tikom ta upes ma le limoro iai. Na whaapea tua i le atua ia mo se maarona. Whama ia e whaitete i le whanaunga i sawa elu i me leanga i lato. Ina na i o ti lato i o lato leanga. Pe a leanga ia i lato lo umaru wa ia te i lato. E moni lava Sāmoa e pei foi o le tala lea. E lo o ia te a use. E mawhai ai ono ou. Lau mata uatu ia te oele me. E tu umare me. E whai mare me le tatau na whaia. Ia wa e whaalongo ai foi. I nisi foi. O le fesili o le ale me whaaleanga ina le maru o le atua. Ile mta upu lava lea kon ni tolo ia ile tala Paulo le fai po se furu ma le tolo. O lo wha matala ai e Paulo. O le mea ai e tatau manava. O manava fo i e tatau le mea ai. Whai mai le tala e tatau mea ai le manava. E tatau fo i le manava i mea ai. Ai wha atau wha umatia i le atua o le nā atoa. Ma ia mea. Ai le tatau le tino le fai taanga. Ai tatau i le lii. E tatau fo i le lii le tino. O loo whaamatala mai e Paulo. Matau mawhai Paulo e whailoa mai a te i tātou. Le tā ua te le po le value o oe o le tangata. O ta pena ina e le atua. Na te awhio i te tonu i a te oe. I le fesili la pe a whaape o le ale me whaaleanga ina le maru o le atua. E te lea a e tasi lava le mele o te watua i a te oe le tae au le ni Sāmoa. Ina ia e iloa ai. E le whaaleanga i le atua oe. Ai o le winga o le whamatalanga Paulo o lo tala no mai Paulo. O le pa ia o le atua. E mafua aina le anga le tangata. A wafo i uaftala noa le tus pa ia o le atua o le alofa lava ia. O le atua o le pa ia ia. O le atua o tātou malama i lona silisili ese malona matautia. O le malama ia. O le mea lea. E mafua ina whaale tonu maleanga le tangata. Pe a whai na te leilo e pa ia lo nātua. E whaalea o ngā ina uma pe whaaleanga uma. E destroy le winga nao le tala e whaparangi roto. E le holiness o le atua.
le tangata e le ola whaapaia. O le haungani le nā Paulo. O lo whamatala mai e Paulo, o le pa i o lo watua. E mafua ina le anga le tangata. E mafua e, o le una pa ia le na te whale anga nei le tangata. E le whaapa ia ina ia pena tātou tala noa mai le vai aso. A tole nei, o le whale o umana whaamama ina ia. O le whale o talia e, Yesu ke riso ma whaamama i le toto Yesu ke riso. Ua tau pa ia ina mo ia. Ona o le pa ia tele o lo tātou watua. Mea lea, e ao ai ona tātou talia ina ia ma ia eiloa. Mea le pena whai mai le tala la apostolo Peteru. E ao ona pa ia oto, au ai pa ia lo tātou watua. E le whaape tangole e tua ma whaaleanga oe. Ona olona pa ia, ua mafua ai na tele nisi. Lātou te, ua lātou whaape eifo, o i to tonu ia te i mātou le atua. Ai le tusa, ma le pa ia o lo tātou atua. O le malama lea o le atua. O lona ato atoa lea po o lona pa ia. Lea a nofo i to tonu o le tangata. E mafua ina suia atoa. Le ola, o le savali, o le tautala, o le tū maanga le tangata. Ona, o le pa ia lea o lo tātou atua. Mea lea a ona iai le malama o ke riso, i to tonu o so o se tangata. Ona malama ina atoa leo ia, o lona fale, e o ai i lana savali, o lana vaai o mea umana te whaia. E atangia mai ai, le malama o ke riso. E anu ese loa ke riso mai to tonu, pele iai ke riso i to tonu o se tangata, ua le iai le malama i to tonu. Ua pongi sā le nā savalinga, po o le nā tangata, na te le iloa pe wha fea, ona whau lona, ola, malana savali, o le mea la lea, le ese iloa le mea na te whaia. Ese tiute, ese lana amio, e lea amio, i lea mionga, e tusa ma le finangalo o le tua, ai ua ese lea amio e amio ai. E ese fo i mea na te tu ua i tu tonu i a te ia, na te lau i tu tonu i a te ia. A wā fo i, ua aru ese loa lea tua, pei o le tala lea, whamatala le apostolo Ioane. O seo i a te ia le alo, ua i a te ia le ola. Se fo i e le o i a te ia le alo, e le o i a te ia le ola. Whai mai le whaalinga e tōrua si furua māsani ai fo i. Whaauta, o te tūma atu le pui ma tui atu. Ai se tasi e whaalongo mai i loo leo. Ma tatala mai le pui. O te urufale atu i a te ia. Ma te tali sua fo i maia. O ia fo i maa. Sāmoa le atu nuk pele. O le tātou matua le nā i le neiva i aso. E tātou i loa o tātou o le maru o le atua. E peila e moni lava pena o whai atu o te roo alu tele i lesi i tū lea i mea tātou te whai e whaaleanga i nei le marumaru. A lea o te tau atu i a te oe. Tasi ale mea e whaaleanga i na lau marumaru. Ina ua e le loe pa ia lo atua. Ona o le pa ia o ia i te tonu i a te oe. O le ala le tatau ai lava. Ona e whaia se situ langa ma tu nātu lo wola i se simea. Ai aru ese ia pele o iai ia i to tonu i a te oe. E lo o iai se malama. E lo o iai fo i se ola e tusa ma le afionga pa ia le atua. E le sautala. Ai o le upua le atua. Mea lea o lo o tua ia ma toe tu i mai. Fesili mai ma wala au mai i a te oe. Tatala atu lo loto. Tatala atu lo fale. Tatala le faitotoa. Se i ulu fale mai o ia. Na te nofo i to tonu i a te oe. Le winga la lea o le tala.
e nofo i to tonu ia te oe, e sa vali i to tonu ia te oe, e whai oe mātali i mawhawhine, e whai ia mō tātou atua. Whai mai Yesu, te tala mai lo loto, o te mana au te uru whale i to tonu ia te oe, i le nei aso, ta te tali sua, e no nofo whaatasi mai e ma oe, e te lua ele mana oe vave alu, e mana oe fia nofo, e fia fio o ia i to tonu ia te oe. Po le a lava le, nei sa valinga ma le, tele me tātou te whaasanga iai, ma mea fo i e te iloa le tele, ia e pei o le tala paulo le whai mai o le, e tatau lava le manawa i le mea ai, e tatau le tino i le atua, au whai mai ta, e whaaleanga uma mea nai, lo winga le tala paulo, ia iei nisi e, o mela na o lau lava faitalia, pule lava oe, awa e alu le langi le tangata rapoa, e alu fo i le langi le tangata pai, ona le tala lea, e o uma tangata i le tuunga mau, a e tasi lava le mea, e iloa aile, manuia, male le manuia, po le alu le ola e whaavavau, po le whaafanonga, o lo wiloa e pa ia lo watua, e nofo i to tonu i ate oe. O alava lale, sa valinga ma me tātou te whaia leo langa le nei, pena o whai atu, e le whale angaina i le atua, le tangata, ai aru ese ia ma oe, ua le eise ola, ua le eise mana malama, ona e whaatu muina lea, i mea o le lalolangi le nei, lo whale, ai a nofo ia i to tonu ia te oe, te ilo e pa io ia, ona pena whaatu, ona o le holiness o le atua, o le mafua anga le nā, e whaingatā i le tangata, o lo whapea mai o lo o ia te au le atua, a e ola i leo langa, e le tusa male fina ngalo o le atua. Ia o le tātou matua le nai le neiva yaso Sāmoa, ia whaamanuia le atua foi, i whaiwa matiuti o totoe, o le nei weekend, e alo whatele le atua manga le lei, pei o le whetalainga ma le saunoanga Yesu, o lo o untu le whai tutoa matu i tu i atu, e uru whale i ate oe, e nofo i ate oe. Tauna wa ina ia e sila fia, ma owi loa, e pa ia lo watua. Ta tala i ai o tātou loto, ta tala le whai tutoa o lo whale, o oe, o le maru malu o le atua. I oe lo mātou watua, vi ia oe le nei tae au. E lo manuia i tangata uma, Sāmoa uma. Me se fo ilo ofisa whaasala lau nei. Fo i atu le vi inga i ate oe lo mātou watua. Ono le suafo Yesu Keriso. Amene. O le nā ua whawhonga le tunu o le tātou sauringa loto o le tau nei na teita ia le sunga le whawhingainga Pastor Thomas Taito Kalesia le Livingstone Evangelism Ministries Low Heart na nganga le whawhitai mori atu le sunga le whawhingainga whamalo ta pena i nei yaso ma le nei vai yaso atoa i tātou sauringa loto ia whamanuia le atua i lau sunga manuia le whainga le vai yaso ngā leifu le whaletua no fualo ma le Kalesia ia whawhitai te le lava. Toi luas fulu iwa minuti o le tāne o le valu, por kalai me le ata o le tai au. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of fifi whaalong, i le ata o le tai au. Laugh of the morning. Amata mai le apple feet to the vave au, su fonga lo mua, ata o le tai au. Ata, 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 fifia, por calam
Tātou porkalame ne o le ata o le tai au le refu tātou tue whiro i rungo pia o le ea. Pe o nā tua mai whasa launga i lea so nafi. Mā lor whalau manuia le tātou tunu tā lofa. Mā lor so i fua. O mai le tai au fau. Ya, le le. Tonu sā manuia mā lor longa le pō le pō. O le tai au le nei o le aso whareile ua tātou iai le aso iwa o le masina o kuso lua awhi lua se furu mo le whā. Mai tau atu foi tūlanga o le tau nei aso ia o le timu. Fu le iei ia fio inga foi o le awhinga iai. Ia le ngata leo so o fu whatimu. Ia pēwha pēti whali whatali lau pasi. Ia ane swafa le lei, swafa man malo le tātou ori o Yesu Kiriso whawhiloa ia tuai le mamalu mali pa ia o le tātou tunu. Nei tai au fau malo so i fu le lei sungai whawhinga. Inga mwhare tua. Tupu mai o le tunu o whare tua matausi Sāmoa o le au luma o le malo se le tunu manai whanau. Patala fat foi de tato matua tausi lava fea lava o e fio ai malalai tono lo wainga o mauto tausi ai o fale mai e o tato whainga luenga leo amtalia nisi leo manava la avita vale lava la toi ngā lulu e lungo ala tele nisi foi malanga mai malanga atu malo malui whainga malanga o le nei aso nai whanau ya onga malui e tele a onga o tau le whanau. Pea foi fa fero i tātou wompa anga lo mo miltau tua so se vaenga o le lalonangi. So se vaenga o New Zealand, ia o Australia, o Amerika, o Hawaii, Canada, Alaska, Afrika i Saute na yuso misionari o lo mai mo fa fonga iai. Pea foi ia Sāmoa, Amerika Sāmoa, so se vaenga o le lalonangi fa tai tele lava le mafuta mai le wa amtalia tātou porkalame o le atau le tāiao. Mai a foi tātou telefou i ona tau whaile a so tai leu so tāsesa i taltando foi whason por kalame le atal tai au nei o le aso whareile ua tātou i ai o le aso iwa o le masina le rei o aukuso wa vai lai le wavitel e wila tātou anga i le afa aukuso umalo aukuso se tema matautia lai lo le olanga le u tātou i ai o te iau tātou mātua ia ai whanga solo lolo tātou porkalame le tai au fau whawhiwhianga ma le Sāmoa Pearl of the Pacific nei whawhiwhianga tuai le tātou tunu e ui ai ula vale le meola lea tau whi ai o le atua loa mai upo le pese ia ma tātou te wa ia fo i le olanga e whiwhia il moa smel whawhonga le whawhiwhianga solo ma le talo le tau whamrianga wa soi fua swingo le tupe whanga solo le porkalame le si ufonga le lomu atau le tai au. Ai le atua loa, ai le anga pala ai I le moa. Tamali I le tu whanua ai loa I ona fua. E wha pena satani, I lona fia poto I le lalolani. A o mai lei unga wasusunu I le afi. Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama talalala olia papa olia mama olia papa olia mama ai le tua loa, ai le anga pala ai I le moa. Tamali I le tu whanua ai loa I ona fua. E wha pena satani, I lona fia poto I le lalonangi. Au o mai lei unga wasusunu I le afi. Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama talalala olia papa olia mama olia papa olia mama
Is me whafonga te tala o le tau mō le nei aso e piona fo ina mwhailo mai lo fisi o le vai tau. O le aso le nei e nai timu. O le aso atai au. O ringo mai ina i timu na mata leo na vaia le mata o le la. O le aso sae langi le lei le tau. O le aso ngafua i ina i timu. O le aso lua foi. To e langi le lei le tau. O nuu nei e iktau naki whanganui manua tu kapiti i timu le aso le nei whapea foi ma waiwa rapa. Hawke's Bay. Ma Marlborough i ina i timu ia to e vaia le mata le lai steimi. Ma vai foi le tau po e langi le lei le tau le aso le nei e ina i puawa o na mata leo na kilia. Asolo atu i le awa uli. O le malu lua ea lo whamawina inu nei o lo a mata mai le lua anga i lunga le fitu. Ea ma whanwhana lo iai le se furu ma le lua whaasolo i lunga le se furu ono. Ea ona hawai atu ile le motu i saute i le asolo nei e pio na whaelo mai e iei nai pio na langi le lei le tau le pito i lunga le motu i saute e ui ina i timu nisi vaenga. O kalai stete e whamalu ma timu le nei aso. Wawai atu fo i Queenstown ma Invercargill le langi le lei le tau. Dunedin e iei nai timu le nei aso pe ma ulu foi. O le malu ulu ea le motu i saute to ese le tasi i whamawina i Queenstown. O lo iei Invercargill fa pe kalai stete o foi. Ia o le ea mawhanwhana o le maulunga le whamawina si fumo le wha. O le au te lengo le atunu nei aso. Ia o le itule i sasae a mata tuela nei Wellington e au fia toi mastone le vin fa solo tuai. I lunga atu lo iai ana i timu o le vai le mata le la te le vanga o le motu nei matu. Kispen le timu le aso le nei. Kato vai pia le nei aso famelo official vai tau lufu le valu fu le vela i pia lufu fale e mafan fana. Malu lava le e le po tatu tuno tu soli poti na ia inga o lo i Sāmoa. Lango toi fo le lai le so Wellington i le toi lusu tolu minute i le ono nani le fiafi e o so e le la tai au. Sfudoro minute te ele fitu di tai o tai au. Fuole a manulu famawina Wellington manu tua o yolo le vale tolu anga ile se fulu e a mafana lo ile se fulu fa ma le se fulu ma le lima. Talo le tai mo na toi fa ngote ni aso Wellington e sua le tai te le vale le tai o nei pe le tai to lu sfulu fa minute le tolu ile au uli to sua le tai la te le iva le bona nei. Poli rua te ele ono nei le tai ao na pe ai le tai sua le tai le afos fululua pe lata i le afos fululua i le auli to e pe le tai le tele tito le ono na nei le fiafi. Tala nao le tau ma le talo le tai mo le silifia le tunu. Ia mo o e la folo tupe fa mano le anga le lei tasi tala New Zealand mo le tupe Australia e iwa se fulu sene. O le tupe Amerika e 5 valu sene tasi tala New Zealand maua lau tala fiti tala tolu lua sene. O le tupe Sāmoa le utala lima fitu sene le aso le nei. O le pa anga tonga tala tau tasi pe tasi tesi ma le tolu tasi. Le pa anga tonga i le aso le nei. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe Sāmoa e tala lima sifuru fitu sene. Tala lima fitu sene i le aso le nei. Mano lava le lofa, mano le anga le lei. O manuia na, ai o le taimi nei, o le avanoa o wha manuianga o aso soifua mo oina soifua nei aso. Manuia te rero was soifua pe whapeo nei lo was whanau o tatu e le aso iwa o au kuso. Ia o le tuswai tau o le nei aso. Ia o le emaili level na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. O le tuswai tau o lo mauri a kopom ta mo mofe upo e lua lua. Ia o lo iei lalfa yupul nei. O le ia kopom mo mofe upo sifurfitu te whasa watu. Upo sifurfitu. O mele uma e fua i fua ina mai. A toa ma mea alofa umai a toa ona lelei. Mai lunga lava ia e aluifo mai le tamao malama lama. E le o ia te ia se mea wha le tu mau. Po sina liliu i iti. Wawa ila ia. O mea lelei umai fua ina fua mai. E au fia o mea alofa uma. E a toa ona lelei. E mai lunga lava ia e lutatu tamao. Tamao malama lama, i fol tamao pongsari. Tamana leo malama lama, e le e tu mau uma mena te whaia, e le li liu fo ia, e tu mau. Ia, o le tu al nai whamanuia ia te oe, fo ina atu ia te oe mele li uma i pe o fo i tau o nei tai o ia kopo mo mofe o pasu fitu. Munu ilo wasa i fua pesere nei mai sawa di kawiso, whamanuia ilo wasa whanau.
Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Tala fatu le tunu malo lava le soifua o le vavai atu foi nei tala fo i le tala fasol pito lo langi le yasu tatu unia e o totu nei tala o le soiva o le masina o kuso o le sol tu sanga te siiva tolu ono e na manu malo i le relay Amerika i talonga lo Olimpekan tali malo i Berlin si amani tu sanga te siiva tolu ono i le lii uliuli le o JC Owens fa pea famtalanga e o le urua i tangata uliuli le Amerika o manu malo ni pine se fa pine auro ta longa nei lo Olimpeka e na tupu tausanga te siiva tolu ono i le so o le so tausanga te siiva fas fun malilua o le taitai o le mau initia ta o le Quit India Movement o le tangata suafa ya Mahatma Gandhi e whapea o le so na loka inai o ia matawhia e vai ngā au mawhitawhita le malo Peritania ina utamwhai tangata ni he taitai ia le te ea tua initia i pulenga al malo o Peritania tele. O le solta usanga te siiva whalima na tolopu ai pe na whapaua i Amerika le pomu tele lava ia po se pomu mtautia te tonu o le nuu lea o Nganasaki te tonu i Japani. Te milo le tau alo na lua lalangi ia na umalonos fa ia i Japani ia Pearl Harbor i Hawaii le fia Amerika whaulo pomu la po e lua Amerika ia mawhapa ulo le ispomu le so na nuu leo Nagasaki e le vao le fitus furuafe le ivas furuafe tangata o na mali liwa i le pomu lea ia na lolen ta ia lo fala ia pani umai matau alo na lua lalangi fa mai lo ia pani o te le toi fia tau a le au whaasanga ia tia e lo tamau a inga ia mau tangata ia mapoto ia le alau ia te minei o le solta usanga ia te siiva no lima na whaatea ia Malaysia Singapore mai le la whainga uo ia mawea i Singapore o se atunu ia ua nga ia tulon tuto tasi e ui le nau Singapore fia tuto tasi o lo fia pipi ia tupea ia Malaysia o le solta usanga e tasi iwa fitu whana loa ia iloa ia ona whamawai Palestine o Amerika i na taimi o Richard Nixon ia masee mai lore sui Palestine o Gerard Ford e whai mona sui tūlanga me ia tūlea tausanga e tasi iwa fitu tasi o le so i tonu nu uleo Northern Ireland na whatangaina ai ona e lato umalava ua mauti noa o whainga whaate risi a lato usori ngā tūla whono. E le ini whaamisinonga e whaia ai arusa o lava le whalipui. I al tūla whono nān whausia ma whaatau wa ina tausanga te siiva fitutasi e le nuu leo Ailani po Northern Ireland. O le asan nei tausanga e te siiva iwa tolu na whaia ina le pāti le Liberal Democratic Party of Japan. Mai le tolu sfuruvalu tausanga o umia ia le whainga malo le tunu whato apa u tausanga na i le aso nei tausanga tasi iwa tolu.
O le aso nei i le tausanga e tasi iva o le Palestine o Lucia na taimi o Boris Yeltsin na ia tulia e sea ia le palemia o le malo ma lana whainga malo po lana kapeneta o Sergei Stepchen ia mawe sea mai whapea o le tonu o le sefulu fitu masina ua fesu ia i wha atonu e le whainga malo o Lucia i lalo le power o te malo lea o le Palestine o Boris Yeltsin ia o le whangaina leo no le malo si wha Palestine lalo tula fono se fulu fitu masina fa fa na sui pan mi sui male kabineta le foi lanto tupu le sorta usanga te si iva o le aso nei i te tono ni usila na tau nu te usanga te si iva o valu ia le fua va al malo Amerika se fulu male ono va tau Amerika na tau nu le so i te tonu o ni usila pe a male se fulu fa afe seila na malanga mai ai man tuar vai temi lea ia o le taua mua la langi ia po le lata tu te le taua mua la langi o le solta usanga te siva tau sfulu na ta alo el tangata le George Napier o tangata le ta alo Blacks tau ta ua na vai tau le ta siva lua fa ma le ta siva lua lima e fa pe o le so na ta alo el ta alonga muli o lana ta alonga muli le mo All Blacks tau usanga te siva tau sfulu ta alonga le ma le Liona Pertania nga o le solta usanga te sivalu tau sfulu ia na fa e ai le fainga malanga yo na Williamu mai vavau i tonga e malanga atu le i Sāmoa i le vaalea o le lau olive ia po le sa vali o le file mule na toi sui e le ngoa e luas furumita le umi le vaal nei e fa pela fa mtalanga o le so ia na malanga se i matonga ma ngai tu le tatu tunu ia o tatu tala ia toi maua le fa poponga e le tai masani fa tai lava Sfulu menu tolo toyo na tale o le valu fa fonga i tatou tala fou ma tala mai Sāmoa nei tai au. A tala fatu nei tatou pa anga o lo mafuta mai lungo le tatou YouTube, fa pia fo le Facebook, tina ia pua o le ota. Ia menuia fo i le aso i fua si au tautonga le nei aso. Ua masani ai, Texas i Amerika le mafuta mai ai, ma lona pua. Nai to manga, menuia le aso, ia sanati tua fa fitai. Pe fo fitina e whenga uia i whafuina tāni elu, televo pes 40, e leo so ia mea, alo fatu, sunga le mea soki, whaftai mafuta mai, manu teleina na yaso, mafo Eric, a media whamona pe vise Armstrong, ia, manuia lava na yaso, whaftai, Abdullah Satawaka, manuia le aso, siuna si osi, whaftai, ia, Rosalia Filippo, manu teleina na yaso, Telesia Augustino, alo fatu, porkalame, te Melissa Sangportele, pali i leo, be foi ya marto tele ni sol tato tunu le mafuta mai fa mai fa tele lava e al fa talo fa mai alo fa foi por kalame tina ya lupe mai na Brisbane ya alo fa por kalame ni ta lupe Justiva ya manu tele na fa ngal nga matel ta Betty Nansen malo lava ya o fa skole ningal ne ya so ya manu ia tele fa ngal nga matel ne ya so le la tal valu mai telefon maula no so tai mele uso ya ta sesa fa unga yo le vaso nei le PCA Wellington nei le tinga mano fo yo le ta longa le All Blacks le tali mano ai le fa le ta lo le tai Wellington ya le nei foi va yaso le foi PCA poli lua tele o tambetia onga o lo fanga solo la to por kala me le ta u le ngana masani le Poly Fest fa lingo tu manga le Pacifica le foi le hole te Opera Arena ya pangale ya tele o lopo to ni pe pa u fale o le aso nei o le aso muli le fa fia i le te le wa onga e mtau tia fo i tamaiti ni tu no New Zealand no winga la tala o le no fo i le tunu ese a le la tau te fati no ina tatou fa fianga o tatou pesenga o tatou len fan na usa Sāmoa fiti tonga le atu kuki ya o tu valu niwe a le fati no tamaiti no la nei ia o loto Sāmoa ia loto atu moto le Pasifika o nei whanau. Le lai whatanu ina le so te Opera Arena te fo wai. Watu i le swimming pool. E le eise paka i lau ta avale o le mafuanga le na. Ia whatalo whatfo tina ia lo whatia i manuia tele le nei tae au. O la tato asiasi whaafia fianga. Mala vai pese le penina o te whau nei ta mam tina matua. Mala vai mauta malawa. E le ngalo o tau tato proklame manuia tele whia mga luenga le tuno. Aonga fo el whanau le yaso.
Ya, pedi no tia fau, fitu minu te lo toa da tā leo le walu tau tua nei si fonga na mua. Ina poi sala fai lo botu, te parila tua si bio polu peo te ilo atu, e la ola au ne au le dono, e ole la au e sua mari, e ole suka mai silie, o tuku anei e pia i tatanu o le whare mari. Say my darling, tell far, Jimmy Leo, Tiele, Hanoi, Ling Alona, Wabi, Papi, Lord, Demana to allow Master, Tele, the farmer, Janita, it's so far, they all are better, Georgia. Say my darling, don't far, Tini leo tiele hanoi, Lenga lona wabi a papi loto, Te manatu alau masani, Te leile fama tanita ke tau whaoi, Te alau pele tuatasi. Say my darling, don't far, Tini leo tiele nanoi, Lenga lona wabi a papi loto, Te manatu alau mas.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te whaamalo le wholonga manuia le tātou tunoo, ina wa mai fo i le asafarei le muta ango telefou mai Sāmoa, mo le nei fo i vai aso si mai le whaafonga. O lea ua whaamaunia mai le fionga le minista o le pūlenga le maru si angatau el tese, wai ulawa ina umale soi fua le tamaya vai vea lai ko se tātino whaumui, lea sa tau tong fitia e fo mai le mauta ngasi ulu mututua, ina ua sipaka i waia e le tise malo losi, i se ngā ruenga le whaalapututonga sa whaatino i leina e le tise anga i mototua. Na momoli whaamaisenga le fionga le minista i a inga whaanonoa o wō mai e mamaya le neita maa, ona o le whaalavelave o tūlai mai. E ngalonga tā fo i se taitai i longa i nanga tautua i le atunu. Ia e mai se ia le mafutanga fo i ma le pūlenga whawhainga aruenga. Pai lo le fionga olo, o le tamaya vai vea, ua lua se fultau sangatalu o nga lue i le pūlenga al malu si angatau el tise. Mai o le whaalavelave fo i watula i mai, o se awa noa le na toi mamoli e le fionga le minista i le au whainga aruenga atua uma, e sili o na tā watu le whaamua mua le saunga le mu, nei longa aruenga whaatino iso se teimi e ngalulue ai. O le toi whonoa i o le lakapi Sāmoa i le vaiaso le nei, na toi liu waise tō wha o le ātoi sui le wha ai unga, na tūsia tualte te whono le lakapi Sāmoa i le komiti wha afoe o le lakapi le laulangi, o le ale awa iatu le manu Sāmoa se fulma le lima le taamilu sanga o le awhia le ia November le tau sanga le nei, ona o wha afi tau le tau se le ni. Peita i o le toi whonoa i o le lakapi Sāmoa ma wha i ngā whono i nai loa, o le a whātaunu i na pēr le whainga malanga, o le a whātino ni sa i di ngā sele ni, e whaatu pēr le whainga malanga ona e le taungo fie. E na wafsiringia le te whono o le lakapi Sāmoa, na ia whaadi ai, o se tasi o fisoswan tele sa mawhai o na fisoswan ni sa i li ngā sele ni la i te whaatino, o fisoswan ni sa mawhai o na whaamatui na mai e le malo, e fisoswan ni e le awale atunu, wa tau fia ma wale to e whaatino ina, e se whaai unga ale kāpeneta na whaia. Mai na tā ua te whono o le lakapi Sāmoa,
O le sa iringa se lenyo le a whaatino, le masani ai le to tele o e kalesia manuu, o le a whaatino lunga o pengata whailangi, e fesoa soani ma iai nisi mai atino i fafo malotatu watino, e whaatupe ai le awaiatu o le manu Sāmoa se fulmane lima, i lea ta mirsanga i Europa. O le saini no le miliona lona lua a le tumalo sa lenga numero mua, na sauno ai le fionga le faipule ya fipulea i fai matasua, wa lava le fai mawha mao ninga o lo le lei masolonga manuia mea lona i tumalo, mai ele ai se mea o ngā se. Ia e ile tali tonu ngā ori aso le nei, o le ua Sāmoa malau sila malau mai moa. O le ua saini aloa ia le miliona lona lua a tātou tumalo. Ia o afo ini futia o walu mani tala fe lava i ma e sawa i lunga o penga tawhaila. Ia o le ua ia li whaamau ni laso nei, o le ua mai tātou miliona. Ia la ua le iara se ngalu e toe la ngā mawhati. O le ua ta oto ngalele. Ia wa umaho i tua inga mani masal salonga o anime tutupu ma whaatilonga ploketi. Ia le ua whaamau ni ele komiti. Ia le poti ma tala le tupe ma pe uma sa tō na mairo fisa. Ia le la ua whaamau ni le so le saini. Na fisilingia fo'i ele autostana le fionga le faipule, iniso reporti watuina masala laulunga o pengta whailangi, e whapea ua fina ngalo no nei tūmalo, wa te tau ona whaase ese mail komiti o le fono whaavaya lo nei tūmalo, ona olo iai ona sootanga ma afianga, iniso mata opu o lo whaanga solo le teminei le whaamasi nonga. Anga le tūmalo, uman soala kule ma tu wheloa ai mwhaapsanga ai mwhai mātou tanga. Ia, o le a whaatani la wala mea mi o tonu. Nei unga masa linga la mi o tonu whamasinonga. Ia, o nai mo wale tani moni. Ia, o afo ni tua inga tua e mātou. Ia, tau tala mare awa man whaite, tau tala whai malotani. E leise me o tupu. E pei ona sila fia wa toi tolu pōr le whaangaso longa le mata o polo tua i ai le fionga le whaipule. Mo se whaai unga e pei ona tādi e le tūmalo. Na whataua ele o nanga pol whalapuptonga a le Women Destiny International o loo ngā lue whapaanga ma le Salvation Army ni usila whiti tonga manutanga luenga tina Sāmoa le tāua o le ngā luenga o lo whengai ma lii matama i tai malu le malo e le ngata o le ao a whapena fo'i le pō na o lato fo'i nai le tele o le taumafa e whai ai se whaamalo se tino mo le au whai ngā ruenga le tanga ruenga e le aso tofi le vai aso nei. O le au ngau le feso aswani e whaaftai ai le lato ngā ruenga whita o lo whenga iai mo le tamo whainga o le pui pui ngau le saunga le mua le atunu ma le ofo i nāto lo lato sufua au auna lea e o lava ina mālili wai. O tala fawia mo le nei asfareile anga le atu le tua le whai unga neiva yaso, whasoi foia. Talo falava o tala fou mai le siufofonga le lau mua mo le nei tae ao le aso wharaile aso iwa au kuso lua fe lua whaa. Ua wha vaile po le sili o le Wellington Water Tonya Haskell ona o se li poti. O Haskell sa avea ma po le sili tanu mai le amatanga o le lua fe lua tolu ma o le asolo na aso muli muli i le ngaluenga. O lana whaai unga lea na whaia ina ua mai a se li poti tuto atasi na whaia i tutono le kamupani na mawai e whama sina whato a whaai loa i le au whainga luenga i whai pule o le pule ngā nuu se wha le tonu i le paketi na mawai le 5 miliona tā la o le pili i le silia ma le tolu tausanga na tā ua le taitai fono le pulenga o le Wellington Water Nick Leggett na fisosoani ma losi Haskell i le porkalame au tū mo a seta o le suavai o le kilivaina o le porkalame au tū o le suavai Wellingtone na si itia mai le ono 10 miliona i le tolu se lau tolu se 10 miliona tā la i le tausanga wha le tupe ua tuana i atu. O le a matau na ngā lulu le komiti wha afoe e filifilia se pule sili fou i vai aso a sau.
E lima whaatonunga fōu na tuina atu le minista o le matangaluenga mō tamaiti e au fia le whaitaunga peto a fia tamaiti o lo tausia e le au whaingaluenga I totono le pili o tai lua maasina. O le a whaalia whaalawa I tele le whaanga solonga ma le whaatinonga o ngaluenga a le matangaluenga I lungo nei ta I ala fōu I kuata ta itasi a matamai le tausanga whaale tupe lua whelua whae le lua whelua lima. Na whaalia le minista o tamaiti Karen Chower I se tusi le pulesili a Chapi Tekani o loo iai le po lenga ia te ia matangata New Zealand I le whaatinonga o ngaluenga a le oranga tamariki. O loo ave pea le whaamuamua le matangaluenga I le whaamautinoa o taula I le sila I le waainga le lei o tamaiti ma le saonga le mua o talavou ia tausia le lei. E toa tele alo mawhanau o loo mali liu I sawanga I totono a inga I tausanga taitasi pei ona lipotia I le pulesili. O vaenga fau e lima ua whaupopo e fua ia I li poti a le matangaluenga e ia I le whaupopo le asia singa I tamaiti o loo I lalo le vavaainga a le oranga tamariki, whaanatinati le ilo I longa I mata upu o ngaonga I ai tutono le fastful valu I tū la. Whaamalosia le langolango mō fō mai, whaalelea le whaangasolonga o le ilo I longa o whaasea e whaa o atu, ma whaatala noa soli tū la fono a tupulanga talavou. Ua whaatuputupula ia atunga lunga I ala fua fau mo mata upo le numera po le matematika I a onga tūlanga lua. Ua tautau fia I whaia onga e talo sanga atu mua vanoa maanga waa. Ua whailo mai le malo le toi amatalia I o le porkalame o le Make It Count I le kurikalam o le matematika pe tu uina I tutono porkalame a onga ma I le tausanga mua I le tausanga valu. Ma o le a amatalia le kuata mua o le lua whelua lima. Whaalia le palemia Christopher Luxon o whaamaumaunga la tamai na whaaliaia tu sa male lima se fulu afe tamaiti I le tausanga valu e le I ausia maka e te tauona ausia I le lua afe lua tolu. E ui lava na vesilingia I le itua ngai fwai numera mai ia whaamaumaunga. O nisi o Yesuinga e au fia I le te tauona pasi o le mata upo le numera le NCEA level 2 a so se tasi e talosanga mua onga whaafaya onga. I se whanotanga I le vaal whaalaputuputonga whaafaya onga ma le au nanga ale ITE le asolua na langa ai le tele o mata upu e au fia I le whaapea o le NCEA level 2 I le numera e le o se ala fua e moomia e a awa awina I a onga tūlanga lua. Na ta ua le taitai fono o le fonotanga whaia onga Dr. Rosina Mary e le aise winga o ia suinga fau pe ona whaataatia mai e le malo. E ono mawhai ona tau fia le talosanga atua whaia onga le lei ai maise le nei taimi o lo o tau sa ilia whaia onga. E le ima whai ona maua se whamatalanga mai le minista wa onga Erica Stanford pe ona moli mau le leiti o New Zealand. E to atolu fai pule o le pule ngā nu o le ai o Wellingtone na sawa wali ese malifono. Ina ua mumuso e pālota I se fuafuanga e whaititi ai whinaunga I ngā luenga o lo o fuafua mo awala. Na pālota le komiti whaafoe e ilo I ngā luenga ina ia whaititi ale numera o awala kolosi o lo o fuafua e whaia I Thondon mai le lima I le na o le lua. I le taimi o whelaflafua inga na lapata ia I le whai pule Ben McNulty e whilifili ta tauma ia sao whai unga e whaia peitai ina ua oile taimi e pālota ai I le teuteunga o le mata upu na savali ese mai le imana o e pālota. O loo ia I le popolenga e ono le toi fo I mai New Zealand le tamaita I pese ia Marla Kavanagh o na ua whaamatau e tangata I le lele o lona usuina o le vii o New Zealand I le taalonga a le oropeleki mawhiti I San Diego I le masina na te anei ua te le tau whaamatau ua whaa o atu ia Marla. O nisi ua whaamatau e whaa o maliu I ai pe ona whaalia e ona mātua I le staff I le aso ananafi. E ui ina talia le lei e tangata nai le malai le langi ina o le vii le aso peitai e silia ma le 5 afe tangata I New Zealand na osa whaia mala I lunga o upenga office o tainga. Whaalia Kathy Craig le tinao mala e ai tiu te sa tatawana mata I tuina e ala televise ma whaasala launga whaalawa I tele pe o le TV tolu ma le lakapi New Zealand sa tatawana tau fia ma whaafile muaile mata upu. Peitai ele I whaia I ai se ngaluenga o mala o se tamaita I pese tauta ua mai Dunedin mai telekone seti na whaafia fiai I New Yorka atu Europa ma Lucia. O le mawalunga o le tau o tau mawhapaleni,
ua afia ile soifua malolo ina o tamaiti. Maafa ina i o la tawo langa faale o onga pe ona faalia isu esuenga na taitaia ele University o Aukilani. E tolu 5% na sitia ile tau o tau mafa ile vao le luafe 10 ma le luafe lua tolu ma e matua ile nga fatia e ainga e mawala lalo tupe maua. O le averesio le tau o tau mafa paleni le vai aso mo maatua e toa lua ma la lafa anau e toa lua na sitia mai le lua se lau tolu se fulu tala ile luafe se fulu valu ile tolu se lau ma le iwa tala ile luafe lua tolu. O le te leo le asiitanga na sitia ile luafe lua ma le luafe lua tolu sitia ile lua 5% ile na ole lua tausanga. Sa tuli matai e Dr. Joanna Strom o se tustala le tau mafalelei mo le soifua malolo ina i vai aso taitasi. Ma moli mawina le si itia i lunga o tau. E le mawhaiona ia tuua ia mātua i le o tau mafa e whawhanga i le whanau o na olo o whenga i le atunu ma si itanga i tau o fuala au whaisua ma fuala au aina. O le te leo mea aisua ma lie ma whaatupu mai o lo o maua i se tau ngō fie ma o se popo le ngā tele lea. Na una i e Strom le malo ina ia whaiani la asanga e mauti noa e whaititia i le tau o tau mafa pāleni. A le mea ai e tau sia i le whanau o le ola le leima le alualu i luma foilea o ala tautau mawhainga i a onga. E to ono tupulanga talavou e le vao le 13 ma le 15 tausanga o lo tau fie leo mai se ngāoinga i puke koi Aukilani i le tae awa na nafi. Whaalia leo so e Karen Bright o ia talavou na vaai o tau mawhai e te taile tio atau staavale i Lapwood Road i Tuakau. O le taavale ngāoi lea na sailia tu saio se ngāoinga matu ia i King Street Waiuku i le asolulu. Na whaailo leo i le taavale tu peitai na sosola ese o lo omo lia le talavou 13 ma le 15 tausanga i le ngāoi ma le whaau ngā whaasoli tu la fono taavale o le isi toa wha ua tu ina tu iai au nanga lango mo tupulanga talavou. I taalonga, na manumalo le tamaitai ti e wila New Zealand Ellis Andrews i le pine auro i le tu o ngā wila tamaitai i taalonga o Olimpika lo wha ngā solo i pale Farani. I le taminei ua si itia le tūlanga o le tamaitai ta Apollo Lydia Cole i le whaatulanganga i le asolona lua o le taamilosanga. O le waweao na leilana manumalo ai Dame Lisa Carrington malan auwa ai toa wha i le isi fo i pine auro mo New Zealand i alonga wa ata i toa wha i le mamao e 5 se lau mita. O Carrington ua tautaua i le tele o ana pine auro ma ua ono ai pine auro a lea tamaitai pe atu whaatasi maisi ana pine auro na maua i isi Olimpika. O le awhale iwa i le awhiawhia tae au taimi New Zealand e si ia i le alo Sāmoa le susunga Don o Pelonge i le aupanga i se lauma le 2 kilo kalama i le taalonga si isi iu o mea mamafa i pale Farani. Tala fōwia mai le si fofongo le laumua mo le niva aenga o le tae au. Phanh à, như là phanh nói cả là không nghe số là liền, số mấy cũng nghe nói cả lắm. Nhà cây đi mà, para một nhà. Kumua ile fa amoa, se ua au lo fale oloa. Ma ole o mai, ai kala, sule ai se kupe kokongi aya.
e mga kua e muli muli mai au malu e ngā umasawhai ua komu ei i lo umangaku e le koe whaia i ai kala e fiu i maka wha asala o mai se wha mole mole e le koe mawhai koko mi mai lau ai kala ai le ole sola sola ia ke aku no uano whanga awa aku ai a ole awa ele ke amai se ua ole i loa pe ave le malo pe ave ele no umo se vai fofo o ngika ngaka makua le anga le alolofa le ala o ki o usafa e sola sola akanga e kuli loa inga e fiua e alo na muri a pau whainga sau me i loa e wa aiva mea masole se kongi melo i ka alafu koko mi mai lau ai ka lafu ai le ole sola sola ia ke aku no uano whanga awa aku ai a ole awa ele ke amai koko mi mai lau ai ka lafu ai le ole sola sola ia ke aku no uano whanga awa aku ai a ole awa ele ke amai Koe whaia e. Time
O le whawhonga me tau tua si whonga no mua ni teimi o le tae au, ia na whasa launga, si fia la fwoi por kalame leo mou lawe noi. Tal noi ma leu sea ta sesa lem sem, mai o tatou sui fwoi o lo i Sāmoa. Ia, so i fwom niwe ta sesa na ni tae o fwou, ma lo so i fwua. Ia, lang se fo mane. Se fo mane e lo sunga tu foi e me se foi e le fa fun anga le o fie le nei foi tai au mo fai on mafta mai tano fa lava. Ma lo, ia, o mai le tau o mai le sunga ni tae o fwou. Ia, man mia fa tai wa lo fa mai foi le tu ni tanga tanga sala le wo la umia ia, le tua Sāmoa tu foi tua mana ia lava le. O le tai au il tatu tu nu. Le ia ia tal fatta ia pia tu foi tua matango fia me uma. Mai tau foi le anga leo le tu ne foi lan fa so ne foi tai au. Ia mana ia le tau. Langi le lava. Fa pe nani vai aso ato lo ele palasi stimu vai aso ni tu foi. Oi. Ese stimu le palasi vai aso ni so o le mana ia inga ruenga fai foi awo. Amatanto e foi to telo. O lo malu le atu sa malanga mai tu I fofanga ma la tu foi po karam fa le ainga le uto e foi ma le fa le se ngau tu foi o tala monina e tau tu ngau I le malanga mai foi si tangata foi ia lai to te do isi va tu mo le ofi o isi va ia e mo ia ele to te le ni ava no ele te le ni ava no foi ia lansa e lata ina tu mo foi na va le alto e foi la te le tangata to e foi Mana ia, malo. Te lore, o le tumutumu atua Sāmoa, ia o telefoi nao na I whamanianga tau se leni, sa atu mo le tātou tunu, mana ia inga. Sa lei lava ia sau nonga. E tua laki e au tātou tangata wile le malanga ma ia tātou tamai pisinisi la. Tia me sia le niu, o le alu o le niu so. Mana ia. Te wa aida le mana o le lava o le niu wile tātou. O le toe aru le niu le tau vo I te le me la nai mana iai. I le whaatau o sau niu tau mafa wile le I no tapta mai marketi I po marketi funga lei tau fusi. A wa e alu lai whale inga I to a maua ina ina le tau o niu wile le se fulu tā la, se fulu lua tā la. Ia e sau rola I tua ia. I no mo whale inga o I whale inga. Ai whaatau le niu whale inga tau tā. Ai o fo I me inu. Ya sau lai fatau te lea le se senga pe wata la ma sene na se pe tolu ta la ma sene fo se ai e fate te inga la se futa la le niu le te fatau ina I te tonu se fale inga ya e sau la I le ma ke so e mo le niu tota la ma le fata la sa to ma ne ala niu tu fo te mine ai e te tango tu le si niu ai ngale mo limpo le tango le palungi wa mai pepe asi mere I matua hoi le o matua ai mo su le inga na toli dunga tolo mo tanga te mai la wa apa u mai la le pa malo tsa ya tonu o le tele anta tala no fa wo tata no nga fo tata por kala mel atul tao yes for really pe o le tuli mata I lava tali nga malo le tunu ya o ki topa e te loai te lo vai so o mai le o malo lo anga luenga lo fai la se tala la tama I uta I mo se so ta inga foi le mai le tato malo mo to la su stala pe nei nei fa se ai nei va so ina ia fa mani no foi le tunu ale mai ta watu tele o tanto fenga luenga malo le la o mai nga lu du el pui ngol fono mga lu el fono malo lo a ngal fa nau I se vai nga fa mani no mai ni time o poka la me ai o le fa nga so longa o tanga malo tato ele o ye se tu langa wa manino te mi nei na pa wale vaenga le tape na wa mauti noa o le au fa I o tatu tangata I ngā lulue mai matanga luenga ese al maloma ma fala po tontu moti ia leo mai ngā lulue lano o vaenga te tasi o le totele la towie ngā lulue mo vaenga tani malo pa te ringa il malai va lele ia le vaenga fodea mai I lungo o awana po ta vale ia nga I faten malo ia o le si vaenga tele na le ngā lulue ai o le si vaenga I pui ngal malai va lele o le matanga luenga leo ia o le tatu mautanga I mautanga se fo I mto tua ia ese la ia fio anga I o fatulanga fo lea e la tau te tali ina malo al poka la mea la tau I o le fatatianga mai o tapenanga nei ele
e le isi ta penanga o le fa ta maua mai le tala e fa to a auta po kala me le vaso mo a o le yo ole ai lumana e lo vaso so o ia le fa mo mo Ia. o na le report le tu ina mai ai le va ia tu el termine le alu nga fa le le vo le mata penanga ai me sala le tala fa tai pia ma te wino nu mai o le awanga yo ia fio anga la tu mai tu malo alu la tu ta penanga ma o te la tu ia ta fa awala Ia, i frolan si le fia o i vai tele le alfa le mele le anga itana to le fama cho te pete si le fia te man tu fue man fa fo anga ta tu no le me felo fai fa market fu e tala ma le Frankie le tu atu le market tu wai le market le sai nai vai tele o luma mai la le mele le fa ta passi le mo fai market fa ta we le mata ma me nai tanga te fu e mi senta o sto na i mata so sa ia le la wa mai le ave ia le fio anga vai tele le tu malo e kilia e se la to na mai no fanga na e mai i market fa ta we la to me le o mai ono le la fa solo atu ta penanga o ta fa ala na fo e fio anga e me wa nga i me tonu tau la ta penanga yo le la va ia o fo le fa le o ta tu ala tele ia lo va ia le wa pa matan te wa o le o ia nga i to na i mato le nga i mu le no o vai fa penaru o awala alo mo foi le ia lo mo to fa le ia tu va henga na ia mana ia na fa nga swa vai ma pena fa va nga swa vai o le wo ta se fulu e le po ia e man swa vai li si vai nga ia ala wa tu fa le no ala pai pa ma vai fa pena swa vai me se la e fo tanto mo tanga se se un to ta vota pena to no fa ava no a to le lalo vai nga le fitu lalo vai nga le fitu e le valu ka u fa le na le ward 8 Sesa, o le mato ikilia le leilo si ufonga i lunga o le tatou leiti o frequency ma le tatou app. O le tatou Facebook ma le YouTube le tau e la ititi e lo si ufonga. La se tal pese le se tau vai atu po le atonu le mafuanga. Ia ona tatou e fasoa idea. A mona tau umale mau ma le tau tua i lunga o le tatou o le app ma lunga o le tatou frequency ma tua miliona pasene si ufonga o tatou sa mai Sāmoa fa malulu atu el vaenga na. Ia ai wale lei foi leo leo la titi leo si ufonga leo wai loa tua ito tele la tau e mai mo mai. Ia le fato a comment mai ama fai mai na wale la titi leo leo. Ia fa fonga mai tatou au nanga nei fa lau loa. Ia mas tatou pese. O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max.
Ai le mai fo ili ilau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le dewi, lafo le mato ai ngai Sāmoa. A leo au laki e le S24 Ultra, mai le set i le digicel. Au au na wha o ngā le click X e la foila utupe i le digicel i Sāmoa. Ai au laki ai le sei, mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo na ilosa au top up, luas furuta la pe sili atu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha o ngā le click X e lafo ai sa utupe i Sāmoa, ma isi atu nu o le Pasifika. Au wasa o vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa, seki a le digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. Iva ni chance fino nei tempi le taia o le tutua nei sinfonga le mo le sunga ia yo po faivanu mo le pesel na ia sauni le malanga pe sauni le malanga mata pena le lei
le ua toi so tai malu sa ta sa po na ukiria mai le fa long fa forme le tuno Hello, don't know lei fa malo no to le tino o nei ya tanto le tampa te pia wadu mai amata mai ele so people as career person te nei na proprio tanto ele ma lo si tanto internet alu lalo ya lu fa pena wa so po ima e wala be ele pele le tua o lo tanto internet ale la te lo tana le fa mai al tanto tino lungo le Facebook mal tanto YouTube le aila ele o mani ele o le mo wala loa lo no winga e pe fulu mai la o le tulanga la vetas a lungo le tato wala leo ma le ala leo tato ma lungo le tato apple ma tua manino le lei se va na Facebook fa malu lo tu la to mo lungo le Facebook e ona pe o so tinga mo mo le tato tona se e mai tato potu fa sa la ui luma e pe o ma fuanga na ale la tau fai e tau e fa le lei e stemil ni yaso yo na to e tal noile ai ta se sa ya fa yo tulanga mo la lo leo lo ya ile leo ya te lo e pe ile le yo na fa ngata i elta tal nonga a mo la tau runga Facebook mo YouTube ona ya fa ina tu si fonga ai o le tato o nanga le Sāmoa Capital Radio tato frequency o le matua i se lau pasene ai fa tai long mai fa tai lava long mai ya ai fa sa ya fa mai la sa u tala fo e fa manu mai le tu no wa matu fa manu ya tu fo o le matou sa tama la sa mo se tema ya o to le sa tama la sa nei le vaso nei ya manuia ta penanga o to sa tama ya ai lo fatele atu ya manuia fo nei ta am fo fuanga ya so ifua na mo fa muta na ta to so tinga malesunga ta sesa ya ona ole pe ona to fa mai ele langona ya silia ila taufi ale la fa wo nei fa fi fianga o fi pese le timbe ta ya si fonga de la mua ta pena tu ta to telefone ta le iva fo lo fa tu ma family ya tu la sa ta mani ta tu ainga malava ya po ta ma malava lo ya Sāmoa ya ma no lava ya mlu tele ya to wa sa le ano tu ya fa fi fianga so fi loi to tu le nei si fonga le la mua Tau mawhai lava O kuale tātu o si mea mamu Mangue maua while mu Tauina ia hui ma
Maua teu ia mateu, ai a whai a mawhai. Mamana, awa e te whaavai vai. Ai a manga Sāmoa, lau tāpua inga. Ei ona talo lua tūna mawhatai loa alo whaiva. Le fa fo mai mafuta mai tau tua nei si fonga le no moe nei an fa fianga so filo i le taimi o le tae a o le to sfuru tonu minuti o na talia o le iva le fa poponga o tatu telefo le iva i le tae o nei e pe no fa yatu ia tumtumu fo i le fale ta alo tele le o le te rapper ha arena le so ona o fa fianga le tele wa onga i Wellington le fa ta wai tu manga le Pasifika e fa tau pepa i lunga o penga so ta inga ile o tatu nunga uma fo i pepa e fai taimi no winga va pe o la o si au fa na o kolisi le o ngai o walo o le va o le se furu ngai la fo furu ia na ili taimi o manola o mala nga ticket sa fa fo o tu istanga te tonu o le pui ngo fale le tunu ia so se tunu ua ia taimi le tausia pe la fale ta alo tele ne ele ma fai so ona tumu na ua a fai o capacity po le fai o tanga te tonu pa ua i o tanga te tonu ona life ua ini me tupu ala ma fai e lava no e sa o mai tanga te ton a fai o fale foi le fa se la tanga te o fiai ai a fe tanga tala o ton no fale o soli la tu la fon a tu tupu la ni afi mani ni vaenga fa pena ia e te le a fai no tata pe o ma fuanga na pe ini si lo fa se a ile tu taimi o ma tua ma tanga mata i fale nei e tau no tala tu sa loto o ma fuanga a tu sa loto la ele mo wala pe pa o to isi matua e tapo ia fa fianga la to fa na u taimi la o tu po in el committee ia me wi la fa fa na u la to fuanga le yaso tasi foi le yaso e ta fa o tamaiti na tinga ina ya o siva ma ona to fa fianga le la o e ta fa o i ma mata ia mo foi lava no ia e sui mai foi mai to tono el potua onga ai o mai i ta fao i to foi le potua onga le son fua pe fe la tala no le o la tamai o la ia ai fo i le onga o fa fianga fa na o mo pespisinga ta te ma fa fo ita i tamai ti le nei vai tau te no fo ta ita matu i lo te taimi ya tu lo la fo i e le au fi o mo matangi i la tala le tau fa yatu te lor to te leo tātou sa o mai il tūlanga nā o le. Ma whai anana tō whai au no ma stata matua. Alo mai tau te leo a o ngā i e whianga i whawhiwhianga nei. Pe ia au a tamaiti, e wa ai a tamaiti. E tasi le au ala a matako le ni el tamaiti ti a vea mataitai. O le whata te ingol tūla whono nei e tunu ua sifuru ono rotau sanga o le tamaiti ti wa ia ma whai ana i a wa iana i una te ilaiti. Peva peo la uto e sea matua, sfuru ono tau sanga. Lalo sfuru lima maua leo leo e a whaina tu la fono. O le whata inga wha pe le wo matua pe o tina, pe o isfana vilave.
Ai tu ena o tamaiti le fale sfulima tausanga ila loifo pe tolu pe lua pe tasi le tamaiti. A maua e ile a whaina ila lo tula fono New Zealand. Ai a sfulu ono la tamaiti te totasi. La wanga va al tamaiti le ono whaina i ona teipe ale ai matua ma le fale. Pe vo tono le tavale. Ale lau tato mai tauina le temine. Pe o lesi le a wala soani e atia e ai ia le ola tuto o tasi le tamaiti te a whema taita i lumanai. O me onai me fa pe pensa ne nefu mai ela ta va ia so yo tala ititi. Ale u fa so no to matua wa fai fo le fa na o pe. O me ia ela no vinga ese ala ai ale tangata te mo la ititi. Ese ala va ai te mi o matua. E sa wa ala ititi ia e fa ta mai titi fo le ma fo a matua. E o sui fo le va ai le olanga. Pe fo la fa vi fianga ma o nga pese ia ta mai. Sa ese fo la ta va ai no ta va ai mai so ale wo te faila te whana o pe. E se foi manino lei mana ia foi la te ia vai. Ina ia i loa e ta maiti tala anga o tupu anga o la tō mātua manu una o mai ai. Ia le lai tau ave la tō uri teimile nei. Ia tō mau pealo la tō manatua o nu una tātou o mai ai. Mai le Pasifika. Ia ne i peia o upu fo ia ne i sau tū maanga whani o na pōle sau mai le tū sifo. Ia pe angi mai o la fai tu yo mai o na sui e leo mafau fau o tatu tamaiti. Fa malo i fai a onga. Ia mai se la tolo va ia. Ia nei whana umuru ia fa moi moi o le nei aso. Tatu tala nola le olimpeka. Ia o le teminei. O pine ani usila ua mo le olimpeka wa 5 na euro. Ono na siliva. Lua apa mea. Ae va ila le whainga New Zealand. O New Zealand le tu sfururua le teimile nei i whaasolonga o pine. O Australia le tu lang tolu ia le atunu ue. Tele ia le atina inga ona uta alo. O lo tu lang momo pe Amerika tatalona na euro le la watu. Amerika tolu se furu euro. Sainas lufuru valu euro. Australia tu lang tolu se furu valu euro. Falani tu lang fas furu fa euro. Peletania se furu toru euro le tūranga 5. O kore e saute se furu toru euro e tūranga 1. Se furu toru fo euro Japani tūranga 7. Netherlands se furu tasi euro. Tūranga 8. Tūranga 9 Italia se furu euro. Siamani se furu 9 na euro tūranga 10. Se furu tasi Kanata e 1 euro. New Zealand tūranga 10 e 5 na euro. 4 euro ai lanina so ai tolu Romania. Au aina ia tunu uia lea e mautulanga l'Olimpika. Ole le leio atu nu uia Europa. Nu uia Europa. Vai la Europa lea fiai ia Falani, Beltania, Netherlands, Italia, Siamani, nu umai Ireland, Romania, Ukraine, Hungary, Sweden, Spain. Nu umai el vai panole Europa. O le matuale le ia o tangata nei di tele o talong. Ya, tu mai lola i talonga ia Afiliti. Ya, o vai atu ana po i talonga Afiliti le lei fo i lau taloa. Ya, o Brazil la lea pe utau pa ula i titi le teimin lei. Ya, o Amerika atu mau ale lei o Amerika. O le si mea tate mai tau ai i le tele o talonga i e whanga solo nei. Sta mai taimi e te alu ese manumar TV, te sau umar talonga. O le whata ingo le lua se lau mita. Se lau mita. Ya, o le mori ngā fua voile o le to whātanga te tā mo le te se lau 4x1. Whapena fo le 4x4 whāse lau le whātangata. O tu ngā alo ngā vaa. O le popo o taimi. Voile leo le vavena na pār whana. Toi tini ma le tu unga. Ya, al me whaftai e. Ya, estama i taimi e whaile le toi replay pia toi whāsauina e maua le to tele. O le si tālonga o matamata na po le tālonga leo le a e lungo le nungo maavo i o le sao la woli. E no pe se toi a se furu mita le maua lungo le me whepa e iei tangata ne. Ai na ai le ato se 5 e se kone. Ia 5 se kone lalo ifo le vave e tangata i lunga. O le maua lunga se. Le lei. O tawa aila le tele o tālonga le Olimpika. O tailoa e te le whai tau fia se furu tālonga le Olimpika. La whai le Olimpika. E le o whai ai nei atunu o New Zealand ma le Pasifika. O le sta alonga whapio, ta alonga le handball. Le te whe mouru la le vai o le tongi le o le polo fo le neti.
Tele tanga Sāmoa le au ia ai ona ile ati ia tatu. Ole malo si o Europa i ta'alonga nei. Leisi ta'alonga la tamai tau fo i l'Olimpeka e se fo le mata i nol ta'alonga le voli le tele Sāmoa le voli a fuala i au voli e ngā solo le temi. Oh, ka. E le isi tangata so le ilalo 5 futu o li ta iono futu ai lunga le umi o tangata. Le lei o ta'alo. Ya, ole fa ingo le vaso nei na ua fa ilo atu foi la ua Blacks na ua la watu. Ya. Ta longa fa ia ile afiafi. Ai se uma tanto telefono to e fa mauni atu le taimi o le ta longa Australia ma Africa e te tai au. Ma le taimi o le ta longa le e mo le ta longa Africa e te. Fa to aso so le Blacks ile afiafi tai au. Te wini so le tatu tu no fia mai mo le ta longa Africa ma le Wallabies. Springboks ma le Wallabies. Ya e te ua ki atu lau TV te o le iwa ua le ise mea ua uma. E mua mai ta alonga nā tai au. Whāto aso so o eni usila le fitu ai wha mauni atu le taimi. Ia pēr uma tātou telefou. 5 minuti o le tōna tā leo le iwa. Tā lo whātu ia malo pele se uma nai ia. Manuia ngā luenga o whenga ia i malau sunga le aso. Ia Susi Tyrell wha pēr fo ia puao le ota. Whai le ise mea lofa le tamau le a ingari puao. Tua tau mata. Lo fatu por kalame na fa le tolu mai perf ya malo. Ma si fo di sunga na fina lui ya mai o Texas fa fo wina ta nelu saulanga ya o afenga fa le sita ya malo fa tai longo mai ya tai lava. Pe fo le sunga o kalangolango mai na i Mastone ya lo fatu le sunga o ka tiulilo manuia lava le tai au ma si fo i tafa ese ate yoane sunga tali vui le talo fai siu solo matia i nule o Hawke's Bay. A pe foi fanga moe va, ese moe, ya, maluia tele le ia sola tarta do pese. Mai le sunga i whanaraji Room Grey, whafonga i rei tātou telefou le whapoponga luna lua. O le tautua le nei, a le siu fonga le lau mua Wellington le. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la. La 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 la, la 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 la. Leitu malo talofa, sa papea mo'omo'ona, e usi o ola, mo lele ia oa ona, ne ie papea o sola, o ua ia se pona, o sue i polonga, e le pia mo se saulo. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Asele atu yama, osa uam asala, I leva ferma iai, ma oto tupulanga, I la foi fonga maa. Sola i ua mala, ai ai nia lofa anga, iana tia suleanga. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Se
te whaamalo le wholonga manuia le tātou tunuu, ina wa mai fo i le asofarei le muta ango telefou mai Sāmoa, mo le nei fo i vai aso si mai le whaafonga. O lea ua whaamaunia mai le whionga le minista o le pūlenga le maru si angatau el tese, wai ulawa ina umale soifua le tamaya vai vea lai ko se tātino whaumui, lea sa tautong fitia e fomai le mauta ngasi ulu mututua, ina ua sipaka i waia e le tise malolosi, i se ngā ruenga le whaalapututonga sa whaatino i leina e le tise anga i mututua. Na momoli whaamaisenga le whionga le minista i a inga whaanonoa o wō mai e mamaya le neita maa, ona o le whaalavelave wa tūlai mai. E ngalonga tā fo i se taitai i longa i nanga tautua i le atunu. Ia e mai se ia le mafutanga fo i ma le pūlenga whawhainga aluenga. Pai lo le whionga olo, o le tamaya vai vea, ua lua se fultau sangatalu o nga lue i le pūlenga le malusi angatau el tise. Mai o le whaalavelave fo i watulai mai, o se hawa noa lena toi mamoli e le whionga le minista i le au whainga aluenga atua uma, e sili o na tā watu le whaamua mua le saunga le mu. Nei longa aluenga whaatino, iso se teimi e ngā lulue ai. O le toi whonoa i o le lakapi Sāmoa i le vaiaso le nei, na toi liuli waise tō wha o le ātoi sui le wha ai unga, na tūsia tualte te whono le lakapi Sāmoa i le komiti wha afoe o le lakapi le laulangi, o le ale awa iatu le manu Sāmoa se fulma le lima le taamil sanga o le awhia le ia November le tau sanga le nei, ona o wha afi tau le tau se leni. Peita i o le toi whono ai o le lakapi Sāmoa ma wha i ngā whono i nai loa, o le a wha taunu i na pēr le whai ngā malanga, o le a wha atino ni sa i di ngā sele ni e wha atupe ai le whai ngā malanga ona e le taungo fie. E na wafisiringia le te whono o le lakapi Sāmoa na ia wha ali ai o se tasi o fisoswan tele sa mawhai o na fisoswan ni sa i li ngā sele ni la i te wha atino. O fisoswan ni sa mawhai o na wha amatui na mai e le malo e fisoswan ni e le awale atunu. Wal tau fia ma wale to e wha atino ina e se whaai unga ale kāpeneta na whaia. Mai na tā ual te whono o le lakapi Sāmoa o le sa iri ngā se lenyo le a wha atino, le masani ai le to te leo e kālesia manu o le a wha atino lunga o pengata whaai langi, e whesoa soani mai iai nisi mai atino i whafo malotatu watino, e wha atupe ai le awaiatu o le manu Sāmoa se fulmane lima i lea ta milsanga i Europa. O le saini no le miliona lona lua a le tumalo sa lenga numero mua, na sauno ai le whionga le whaipule a whipulea i whai matasua, wa lava le whai mawha mao ninga o lo o le lei masolonga manuia mea uma lona i tumalo, mai ele ai se mea o ngā se. Ia e ile tali tonu ngā ori aso le nei, o le ua Sāmoa malau sila malau mai moa, o le ua saini aloa ia le miliona lona lua ka tātou tūmalo. Ia o afo i futia o walu mani tala whi lava i ma e sawa i lunga o penga ta whaila. Ia o lea ua iari whaamao ni laso nei, o lea mai tātou miliona. Lea la ua lea iara se ngā lue toe la ngā mawhati. O lea ua ta oto i ta otonga le lei. Ia wa umako i tua inga mani masal salonga o anime tutupu ma whaatilonga ploketi. Ia o lea ua whaamao ni ele komiti ia le poti ma tala le tupe ma pe uma sa tu na mero bisa ia le la mo fa mo ni le so le saidi na fisilingia foi ele autu stala le whionga le whaipule initial report wa tuina masala laulunga o pengta whai lange e whapea wa fina ngalo no nei tūmalo wa te tau na whaase SML komiti o le whono whaavaya lo nei tūmalo o na olo iai o na sootanga ma afianga Inisio mata opu o lo whaanga solo le teminei le whaamasi nonga. Anga i tumalo, uma soala pule ma tu wheloa ai whaapsanga ai whai matou tau. Ia, o le a whaatani la wala mea mi o tonu. Nei unga masa lingo la mi o tonu whaamasi nonga. Ia, o nai mo waltan moni. Ia, o a whoni tua inga tua e matou. Ia, tau tala mare awa man whaite, tau tala whai malotani. Ele se me o tupu. E pe ona sila fia wa toi tolu pō le whaanga so longa le mata opu o lo tua i ai le whionga le whaipule.
mo se whaai unga e pe ona tādia le tūmalo. Na whātāua e le o nanga pol whalapuptonga a le Women at Destiny International o loo ngā lulue whapaanga ma le Salvation Army ni usila whiti tonga malutanga luenga tina Sāmoa le tāua o le ngā luenga o lo whengai ma lii matama i ta i malu le malo e le ngata o le ao a whapena fo i le pō na o lato fo i nai le tele o le taumafa e whai ai se whaamalo se tino mo le au whainga ruenga le tanga ruenga e le aso tofi le vai aso nei o le aunga o le feso aswani e whaaftai ai le lato ngā ruenga whita o lo whenga iai mo le tamo whainga o le pui puinga o le saunga le mua le atunuu ma le ofo i nāto lo lato suifua au auna lea e o lava ina mālili wai. O tala fawia mo le nei asfareile anga le atu le tuai le whai unga neiva yaso whasoi foia. E toi whātalo whātua le whapoponga o talafou mai le siufofonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. E siria ma le selau tone le mamafa o la pisi na la fua i whaasoli tu la fono i Hamiltone o kololi a supermarketi o whaamalu no fua ta avale a pepe na pekini mea fale ua lea o ngā lava pa o ta avale pepa i ila mea aipala ma le tele o tanga la pisi na maua i se no fua ngai Hamiltone o la fua ai ia i whaasoli tu la fono. Whaalia le pule ngā nuu e tu sama le se fulutasi tone le averesi o la pisi e whaamama e le pule ngā nuu i maasina ta tasi, po o le vao le se lau se furu lima ma le se lau tolu se furu tone i le tau sanga peitai o le salatupe au pito maua lunga e mawhai e le pule ngā nuu ona tu ina tu i tangata e maua o whaia i anga yoinga e whase lau tā la ma se iwanga nā ua maua o la fua i la pisi. O lo wala au le pule ngā nuu i kamupani o lo nafa ma la pisi la fua i Frankton. Ina ia tau whaiti tia le tau e la fua i ai la pisi se i tau fisoso ani ai i lea mata upu. O le taimi nei e fitu tā la ono fitu sene le tau e la fua i ai le lua se fulu kilo kalama o la pisi. Mai si tia maua lunga i le lata i le tolu se fulu tolu tā la mo la pisi i le vau le lua se fulu ma le se lau kilo kalama. Fitu tolu tā la mo uta i le vau se lau ma le tasi kilo ma le lua se lau kilo kalama. Elena o Hamilton le a ai o lo whenga i pia ma lea whawhi tauli o le la fua i o la pisi te tele i no fuanga lau tele ma vai tafe. O le maliwa i o se tamaititi i tutono le vaita e le nei pia, ua toi whaamamafa mai ai e fō mai e whaapea o tangata whainga luenga i swimming pools po o lifeguards e whaianga luenga la veai e le oni tau sitama mai te taui mātu ona wa aia le leifa na witi tutono le vaita ele i taimi uma. E lua tau sanga o Ranger he taraka na mauolo o tawhetawhea i tutono le vaitafe mo tangata lau tele i nei pia i le aso limo te se mai le lua afe lua se fulu. Na awai Ranger mo na a inga i se pāti o se aso whanau na whai ai whafuani o le vaita ele peitai na o Ranger Malaysi tangata matua o lona a inga na o i tutono le vaita ele. I whaamaunga ale CCTV na whaali ai na ta alo Ranger mo si na taimi mai si tamaiti tutono le vaita ele mo pepe matamaiti la iti. A o le itu ua na o ia sa mata wina i se tasi o le au whainga luenga ua le ai se tangata matua e wa aia. Le ana ia mata ito wina i Ranger se ia o ina toi sauli tangata o lona a inga e wa ai. Na whaali ai masini po e ata na e Ranger i fafo maanga i atu i le ape whai o le vaita ele e a oai a au mo tangata matutua. E whaalua ona ta au fi le au whaingaluenga Ranger ma toi whaafo i le vaita ele o tamaiti peitai. Ina ua toi fo i mai le au whaingaluenga sa leo ina leisi vaenga o le vaita ele na maua Ranger o tawhetawhea ma whaasanga i lalo le ulu ma tau ma whai e whai ai le fesosoani mua mua. E tu sa ma le to ase furu lima tangata matutua na wa ai o fe pasia i le vaenga tonu lea na maua i le tamaititi pe ona whaalia i mea poeata. Ua toi fautua ina mātua ina ia wa aia le leita maiti i vaita ele mai ta taona iai se tangata matua i tutono le vai i taimi uma e wa aia ta maiti i lalo ifo o le ta iono tausanga. I se pepa matalanga mai le ofiso le puipuinga i Austria na whaalia ai o le talavosfuru iwa tausanga le matua lea na pueina i la solulu
na fuafua e nā te whasiotia le toa tele o tangata i se o sa whainga pule leola i le konoseti a le tamaita i pese lawi loa Taylor Swift na fuafua e whai ai Vienna. O koneseti e tolu a Swift na wha moe e whai an malaita alo i Ernest Happel Stadium ua wha lea o ngā ina. E silia ma le se lawi walima a whe tangata na wha moe e a wai ai. Wha maonia e tu stala o le alita la vausa whaingaluenga i se kamupaninga o siu a mea ma sa teleina ia ngā o ia mea tō tino a le kamupani ma a matana ia fausia i pomu. E le i whailo aina mai le ofisa o le puipuinga i le autu stala i le aso tofi po o whiana ia mawai ia vaila au. Na lafo le talavau se ata video i lungo le interneti ma ia tau tino ai ia tau pule pulenga e se furufitu ma le se furu lima tau sanga o isi talavau o lo o masalo mia mawhai ai suenga i le alava mata upu. Ua whaamawaile pole sili o le Wellington Water Tonya Haskell ona o se li poti. O Haskell sa avea ma pole sili tanu maile amatanga o le lua whelua tolu ma o le asolo naso muli i le ngaluenga. O lana whaaiunga lea na whaia ina ua mai a se li poti tuto atasi na whaia i tutono o le kamupani na mawai e whaama asina whato a whaailoa i le au whaingaluenga i whai pule o le pule ngā nuu se whaale tonu i le paketi na mawai le 5 miliona tā la o le pili i le silia ma le tolu tausanga na tā ua le taitaifono o le pulenga o le Wellington Water Nick Leggett na fisosoani ma losi Haskell i le porkalame au tū mo a seta o le suavai o le kilivaina o le porkalame au tū o le suavai Wellingtone na si itia mai le ono 10 miliona i le tolu se lau tolu se 10 miliona tā la i le tausanga whaale tupe ua tuana i atu. O le a matau na ngā lulu e le komiti whaafoe e filifilia se pule sili fou i vai aso a sau. E 5 whatonunga fou na tuina atu e le minista o le matangaluenga mō tamaiti e au fia i le whaitaunga pe to a fia tamaiti o lo tausia e le au whaingaluenga i to tono o le piliota e lua maasina. O le a whaalia whaalawa i tele le whaanga solonga ma le whaatinonga o ngaluenga a le matangaluenga i lunga o neita i ala fou i kuata ta itasi a matamai le tausanga whaale tupe lua whae le lua whelua 5. Na whaalia le minista o tamaiti Karen Chower i se tusi le pulesili a Chapi Tekani o lo o iai le po lenga ia te ia matangata New Zealand i le whaatinonga o ngaluenga a le oranga tamariki. O lo ave pea le whaamuamua le matangaluenga i le whaamautinoa o taula i le sila i le waainga le lei o tamaiti ma le saonga le mua o talavou i a tausia le lei. E to atele alo mawhanau o lo o mali liu i sawanga i tutono a inga i tausanga taitasi pei ona lipotia i le pulesili. O vaenga fau e 5 ua whaupopo e fua i ai li poti a le matangaluenga e ia i le whaupopo le asia singa i tamaiti o lo o ilalo le vavaainga a le oranga tamariki, whaanatinati le ilo ilonga i mata upu o ngaonga i ai tutono le fastful valu i tū la. Whaamalosia le langolango mō fōmai, whaalelea le whaangasolonga o le ilo ilonga o whaasea e whaa o atu, ma whaatala noa soli tū la fono a tupulanga talavou. Ua whaatuputupula ia atunga lunga i ala fuafou mo mata upo le numera po le matematika i a onga tūlanga lua. Ua tautau fia i whaia onga e talo sanga atu mua vanoa maanga waa. Ua whailo mai le malo le toe amatalia i o le porkalame o le Make It Count i le kurikalam o le matematika pe tu uina i tutono o porkalame a onga ma i le tausanga mua i le tausanga valu. Ma o le a amatalia i le kuata mua o le lua whelua 5. Whaalia le palemia Christopher Luxon o whaamaumaunga lata mai na whaaliaia tu sa male 5 se fulu afe tamaiti i le tausanga valu e le i ausia maka e te tauona ausia i le lua afe lua tolu. E ui lava na vesilingia i le itua ngai fwai numera mai i ia whaamaumaunga. O nisi o ia suinga e au fia i le te tauona pasi o le mata upo le numera le NCEA level 2 a so se tasi e talosanga mua onga whaafaya onga. I se whanotanga i le vālu whaalaputuputonga whaafaya onga ma le au nanga a le ITE le asolua na langa ai le tele o mata upu e au fia i le whaapea o le NCEA level 2 i le numera e le o se ala fua e moomia e a awa awina i a onga tūlanga lua. Na ta ua le taitaifono o le whanotanga whaia onga Dr. Rosina Mary e le aise winga o ia suinga fau pe ona whaataatia mai e le malo. E ono mawhai ona tau fia le talosanga ato whaia onga le lei ai maise le nei taimi o lo o tau sa ilia whaia onga. E le ima whai ona maua se whamatalanga mai le minista wa onga Erica Stanford pe ona moli mau le leitio New Zealand.
E toa tolu fai pule o le pule ngā nu o le ai o Wellingtone na sawa wali ese ma le fono ina ua mumuso e pālota i se fuafuanga e whaititi ai whinaunga i ngā luenga o lo o fuafua mo awala. Na pālota le komiti whaafoe e ilo i nanga luenga ina ia whaititi ale numera o awala kolosi o lo o fuafua e whaia i Thondon mai le 5 i le na o le lua. I le taimi o whelaflafua inga na lapata ia i le whaipule Ben McNulty e whilifili te tauma i a sao whai unga e whaia peitai ina ua oile taimi e pālota ai i le teuteunga o le mata upu na savali ese mai le imana o e pālota. O loo ia ile popolenga e ono le toi fo i mai New Zealand le tamaita i pese ia Marla Kavanagh o na ua whaamatau e tangata i le leo lona usuina o le vii o New Zealand i le taalonga ale oropeleki mawhiti i San Diego i le masina na te anei ua te le tau whaamatau ua whaao o atu ia Marla. O nisi ua whaamatau e whaao o maliu i ai pe ona whaalia e ona mātua i le staff i le aso ananafi. E hui ina talia le e tangata nai le malai le langi ina o le vii le aso peitai e silia ma le 5 afe tangata i New Zealand na osa whaia Marla i lunga o upeng office o tainga. Whaalia Kathy Craig le tinao Marla e aitiu te satataona mata i tuina e ala televise ma whaasala launga whaalawa i tele pe o le TV tolu ma le lakapi New Zealand satataona tau fia ma whaafile muaile mata upu. Peitai ele i whaia i aise ngaluenga o Marla o se tamaita i pese tauta ua mai Dunedin mai telekone se tina whaafia ai i New Yorka atu Europa ma Lucia. O le mawalunga o le tau o tau mawhapaleni, ua awhia i le soifua malolo ina o tamaiti, ma awhai nai o la tau langa whaalea o onga pe ona whaalia isu esuenga na taita ia ele University o Aukilani. E tolus 5% na siti ai le tau o tau mawha i le vau le luafe 10 ma le luafe lua tolu, ma e matua i le nga whatia e ai ngai mawala lalo tupe maua. O le averesi o le tau o tau mawhapaleni le vai aso mō mātua e toa lua, ma le la whanau e toa lua, na siti a mai le lua se lau tolu se fulu tāla i le luafe se fulu valu, i le tolu se lau ma le iwa tāla i le luafe lua tolu. O le te leo le asi itanga na siti ai le luafe lua ma le luafe lua tolu, siti ai le lua 5% i le na o le lua tausanga. Sa tuli matai e Dr. Joanna Strom o se tustala le tau o tau mawhalelei mo le soifua malolo ina i vai aso taitasi. Ma moli mawina le si itia i lunga o tau. E le mawhaiona ia tuua ia mātua i le o tau mawha e whawhanga i le whanau o na olo o whenga i le atunu o masi itanga i tau o fuala au whaisua ma fuala au aina. O le te leo mea aisua ma lie ma whaatupu mai o lo o maua i se tau ngō fie ma o se popole ngā tele lea. Na una i e Strom le māloina i a whaiani la asanga e mauti noa e whaaititi ai le tau o tau mawha pāleni. A le leimea ai e tau si ai le whanau o le ola le leima le alualu i luma fo ilea o ala tautau mawhainga i a onga. E toa ono tupulanga talavou i le vao le 13 ma le 15 tausanga o lo o tau fie leo mai se ngāoinga i puke koi au kilani i le tae awa na nafi. Whaalia le leo so e Karen Bright o ia talavou na vaai o tau mawhai e te taile tio atau staavale i Lapwood Road i Tuakau. O le taavale ngāoi lea na sa ilia tu sai o se ngāoinga matu ia i King Street Waiuku i le asolulu. Na whaailo leo i le taavale tu peitai na sosola ese o lo o mōlia le talavou se 13 ma le 15 tausanga i le ngāoi ma le whaau ngā whaasoli tu la fono taavale o le isi toa wha ua tu i nā tu i ai au nanga lango mō tupulanga talavou. I taalonga, na manumalo le tamaitai ti e wila New Zealand Ellis Andrews i le pine auro i le tu o ngā wila tamaitai i taalonga o Olimpika o lo wha ngā solo i pale Farani. I le taminei ua si itia le tūlanga o le tamaitai ta Apollo Lydia Cole i le whaatulanganga i le asolona lua o le taamilosanga. O le waweao na leilana manumalo ai Dame Lisa Carrington malan auwa ai toa wha i le isi fo i pine auro mo New Zealand i alonga wa ata i toa wha i le mamao e 5 se lau mita. O Carrington ua tautaua i le tele o ana pine auro, ma ua ono ai pine auro a lea tamaitai pe atu whaatasi maisi ana pine auro na maua i isi Olimpika. O le awhale iwa i le awhiawhia tae au taimi New Zealand e si i ai le alo Sāmoa le susunga Don o Pelonge i le aupanga i se lauma le 2 kilo kalama i le taalonga si isi iu o mea mamafa i pale Farani. Tala fōwia mai le si fofongo le laumua mo le niva aenga o le tae au.
Malo whaftai whafonga le tunu tātou telefone ni vai aso. Ia, tāpena foi le fionga la wano anti lawa, Savelina Cristiano, ma ana whaasolo tātou tala ni usila nei. O le sunga tā sesa le nafa ma tātou tala mai Sāmoa. Pa mano whaftai whafonga mai. Mo le silfia e tātou uma o lo fia tālonga o rugby. Ia, taimi o tālonga o le rugby championship lea mo tai au. Au se tālia ma Afrika e sautua le afod wha taimi New Zealand. Afod wha tai au le fiafi taimi New Zealand. Tālonga le Wallabies ma South Africa. Ia po le Springboks a Afrika. Afod wha le fiafi a tai au taimi New Zealand. Ia ona soso o ilole ma le tālonga New Zealand ma Argentina e whai Wellington i le 5 minute te elfitu. Tai au le fiafi 5 minute te elfitu. Taurunga to el por kalame o le atar tai au nei talo tālonga. O le pepa o le aso nafi. Ia sa le mousia vano e vatu e nafi por kalame ma umutasi o no le taimi. O le itu lau pito uluma o le pepa na nafi le The Boast a Wellington. O le iei le mata upu o le mele tupu le tausanga te ne ia iuni. O se tamalaka pi talavou e ta alo le aulea Johnsonville. Ia iuni luafe luatolu. Sa faia se fia i le pale ale kalapu Johnsonville. O na alue lole lanta avale Wellington o inala na ia so a isi tina talavou ma maliwa i lava. Pena maliu maliwa i lava le tina. Ia ai fu atu le te leo lava malo si le tino le i talavou lea. E toi titi a wha ina le te leo le ava malo si i rona tino. Ia po le toto. Ia ai mawai aso e valu. Taluna so ai le i talavou lea le teine le tina a talavou ma maliwa i Wellington. Ai talu sangar kalapu laka pili a Johnsonville le wha fole la i sene o le ava malo si wha o ngai tono latu kalapu. Pe o le ua mata o na sulu o tuele mana malama i le tele o kalapula kapi ni Uzila. O le whaonga ina o le ava manosi, pe a mai ala tau ta alonga. O le tele o kalapu e iela tau pa i malo ta alonga o mai a whai ala tau wha manostino o le ava manosi. Ia, e pe o le wha unga la vai o le vaiaso. E tele i o tonu wha pe whai e tātou. E le tonu e whai. Ia au le tele i o le a whaina i o istangata. Le lau mani ultina talavou lea. Ia e saul whai unga le whamsinonga. E whātau sanga ma le whamasina e whai pui pui eile i la kapi i le an so aari teine lea woti. Ia e whai o el whamsinonga po e whātau sanga no ngā whai sanga ne ma ngalo le isi po le lua wherua iwa pe asta iwa pena. A le woti le tangata. Whai unga le vai aso, e fuafua ai oi, e fuafua lava oi po le atu langa i le whai unga le vai aso. Tatou matua umanava, ia e te leo le afianga o istangata, le se le istangata. E le ima se me se tolteine leo la asa alu e ta whau. Ia e pete iane, ia ua le tusa ma le tūlanga ne iai. Ia, le o le urutala o le tala ntusi le tangata le dominant post. E whapea rugby clubs drinking culture in spotlight. A Sāmoa. Ea e peo tū male anga masani lea karapula ka pi o le inu o le ava manosi. Lea ua mata o nāria li mai le mana malama. Ea o lo whawhomena toi te ia vaianga ne ia. Vana ia fo i toi liu diu. Ia o hala lupe te inga o tau karapu. Ina ia uane ia ini so i fua ma umawai. O le katoliko sa fotu ma le pese o le rosa. Taurunga tu el por kalame o le ato le tai au. O le afol se fulu, pea uma le tala la urungo le vai aso i le afol, iwa le tala no tua i le fionga i le ripule ma sa vedien kasiano. O le afala o le se fulu por kalame le se singa i le ngalo oi o maui mai o le tino, mo le utau o le nei o langa, o le se fulu tasi, o le por kalame le o le afata utai le to ina mano lo pensione, Reverend Elder Risati so le ete. O le se fulu tasi o por kalame, o le laulo langi o aso nei, fata utai le fionga la wano ati i lawa. Lua sul minute utai nei leival tau tual nei si ufonga le lamua.
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Talofa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Moso o i sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o i le oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo tama to fa ina soifua lava alif sili le sasala i tu e fa o Samoana e fa ato sinayo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la upua tau no fonene i tau ai so se e siline la lele ma le fuaro sa mumu
e te whaatau pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Whatalo whātul nei tai au fō, ia tu umalawa lo mwhai un whaafunga mai, e le tautua maasani ala si ufonga le lau mua po le Sāmoa Capital Radio, lo na ofisa whaasalau poriroa i Wellington nei. Ma tautua e whaatalo whaatul nei tai au. Tei maasani nei o tala laualunga o le vai aso pe o ina iai i aso wharaile te itasi, tala tani noa e whaalau tele a tili ni mta aupupo o ni tala sa laualunga i tala fōl nei vai aso e le ngā tailea, o ni vaenga o iaile au aunanga ma le tautua a le si ufonga lau mua. Talo whalawa lau whionga masanga ma lor soifua. Talo whafoi a saunine e whatalo whafoi pa i maurunga le tato whafonga si ufonga lau mua ma lor lawa le soifua maua ma le langi mamani ni yasu. Ia, ma lor lon sa, whatimtimu fo nei tae au i porirua tonu whapena tau pitonu. Yo, ale e leo manuru te leo me siria nau le manuru e a whiororo ale tau i au mane fo. Na, ia. No, ia, ai moi ni whalinga po ni vaenga o whiwhailo an tato. Mane, a tonu e, o never e tu le fo sata tenu e le, o le a fo le vai aso ngana le kokia e lani a. Ia. Ia, ki o rana le au whaafonga fo i mo mei le whaafonga le tatenga lua whaatasi ma le a fo le atu kokia e lani tato po kalama sui po maluina. Ai, o le sa o le vaso te taluine sa ta ue fo i sa whai whaama vaenga mautanga whai whi au manisio. O leo whainga luanga pa ia le tua. O e fo i ngā lulu le tato Port Kalame o le tio, i lunga o Port Kalame o Asolulu, ia e mese fo i whainga loto tai au. E le songa le to ina whaatonu ia whaatu tuli setu. A ma le whale tua ia mi ripa. Ia a tonu maloa o na ngā lulu i le ma o malo lo pensione i le mai au le lua se fulu tau sanga. Tanuna au auna ma bea la whaiwhi au o le ekalesia e whakasa i le Hutt Valley. O ia sa whiliwhiri e whaatonu i le lato pūlenga. Ia whaamalo lau e whai o le whaiwa. Tele fo i teimi e maula au no taltanoa ma le sunga ia whaatutudi. Ia stasi o loa fo ngā luenga e tono o New Zealand e ia me se fo le e whakasa. E fo la mana isi whaiwhi au ia o le tausimitanga luenga ia fua tuisale tolo ia malwhale tua ia fua i vau ese ia o le kalesia me tutisi ia whapena ma le tausi matanga luenga ia missionary tuita mai ia malwhale tua ia lolo wha o ni fo i au ona le tua ia o le a fo i ngā lue ma losi lava le amatanga o tātou lotu i tai au, ia ma le tō tele o le maftanga whaiwhi au. La tō ia le mō le awa noe o maima a tapasai na tātou Port Kalame a staitasi. Ia ma amatai tātou whaasara launga si ufongo lau mua. Ia muli atu le whaatai tele launga ma le wha malo le tātou le tio i teimi fo ntō tautua le tātou Port Kalame. Ma te tonu e muni lela ato o isi lela se atu mani si fo inga luenga isi waengo ale o New Zealand o fafo atu. Ia la mo whelava no e whanu longa e fo ima tato wheloa i longa pea o le ea. Ia a mule to ine a whatu tuli ia. A tonu wo fo le teimi e tawa ni malo loma koma mai inga luenga. Ia mule ava no la ua ia male a inga. Ia fo ima lo loa e mole nei fo ima i tawa le soifuanga mele to e mule to le whaftai tele lava le tato ofisa. Whaasala lau mo le tau sao tāua i tātou Port Kalame. E ala le tala ina o le tala i tātou vaenga mo le fo i le whionga le tua i lunga le tātou le tio whaasala lau. Ia atonu savarina o isi vaenga ia la tatara no i tele i o isi mea tupu nei a me se fo le olimpeka le walo o lo.
un mutai ni tato ia Lydia Cole ma nisi fo I a mese ia Lisa Harrington pito fia nisi pin au le mo Ma Amy Fisher. Wa le tau wā le tō mana ni sina. me sila na to tau vani sila wa a mo le se tu lo le so lo si pin tato na ma nei no nei te nei e tau fitu le fo talonga le o le pole vault le ta mo e ai a malitao I ona oso mawanunga le oi e to tolu le na o le final le sta sina e ala na ma nei al tong fainga nei te ma ye tele wai e to tele le sao le si la sanga na na to e sao to afili mele to I va le fa pe to no fatas ai te ia wala ki mo to tele na te mo mona I tal fa so pito talong I New Zealand wo mo west to we o fatas I lunga le si la sanga na no fatas I to mai maula pa no tu so si mo spine o lo ya tu ai de man via mai le si va ngana ya pa wan mi sili na wo yai ai to ton wolf ya na vo lunga le top 10 ya le vanga se fulo le ya de si ya to mai tai na ta to ya a to no I le fa ngo fie pa to va it fo I fa to sanga kolenia I al watu le mol pine o lo va pe ai de lo ai numero 1 pe numero se fulo o numero na o la la e lo numero to no o numero la la ya o le vai le pilion no tanga te fitu e po flata la te valu e pilion le o ne le fai tau fai la la no ya na te numero 1 ma na ia te le tau mawhainga na ia tama ita ia le na mau spine au roi lua ia te whanonga tua I ni tai ya yo ma ni te le mo ai fo le va na I to fa e na e lu ma ia ma le si o di na le o le fo ti wila ale e le sta ta ina e ma ni fo va e to o na ko lo na tama ma ni te le to ina ta longa na o fa ta si e wa o si pe sa vini bila vai fa te inga ia le to la to e au ale o le tali o la fini e ma ni te le so la pine fa to bona wa le na kolini le tamali ele tele se tu pe a lu voile tau tongi se fai a onga na tu mo mala o tu tu mo mala o tu me sini na na e no mani tele va ia tu langa I ta talonga ia male a fai fo la ta tu pine o lo na wo ye ni pe was fu tolu ele no va no wa tani ta mani tele fu tolu ia ai pe fie e ono e ia ko o lima lima pe ia lima ia male tasi a male lua e o bronze ia lima pe siliva mani a tonu e o te loe e uma le so potai au to mo si sta to pine o no male pin siliva lo Lydia Cole la Lydia Cole ela tu tolu el termine ile tanga polo ia talusia te talusia ia maloia mo sana pine o lo e fa ato ile setile walena siri vai lesi olimpika apa me lesi olimpika toi la le aurole na ma ne tele pa on mo vai na a mo lo yo ma ne tele tato au tai ile vo olimpika ma le tele fa lo kule le si di na o tele lo le o le throwing o le competition so ki le lo tele lo la po le avol po le mafa po le ti avol le po le ale mele ne tum ai mo tu lo li mele fa interview reporters tanga se fo ia fa sala ele me se reporter ia no fo lo le si di nan tu tolu interview le mo le mino o le Ukraine tanga te lo fa ia interview ai ia nan tu tolu epe ai interview o le ko me lo le ne na te le mo pino na to ia lo li fa la interview fa pe e fai una le ngal venga le fa telefon fa sala o le o ale e de si ai ele ano to ina ta longa ia e o isi ta longa ia fifi mo tanga a pio na ta longa I fa le ano e ina mo le si e ia o pine au ro pine au tu sa o fa pia a to no le si mele ta no ma fo ila to e fo e ta pinanga ta longa fa pini o te to no lo ye si po to lo tanga te au volunteers fo I fa le pe au to tanga se po tu e ta wala na o fa si le interview o to lo le si fo si interview ia alo lo si lo va ngale fa la ul interview o te ia wa la lo to mo na volunteer la lang o ye le o fa interview tanga te ia ma ni vo I va pe e si vo I to inga mele tu pule ma nei ia o tai fo e lai talonga whanonga tu fo I si whamatanga ngai ina isi tangata ta alo tai pela Amerika
E tangata na pena tō langa ono, e pe tō langa 5 le ta alo, ngana sa ta alo. Ia na uma ato e fo i wawilo e alo whainga luenga wai, e le lava ni tupe, e whaatupe ila na ia, lo na ia a inga matulanga pena. E fo ile si teine a onga le investe, ia e tongi fo ilanga lana rent po le no fo mautong. Ia na uma fo le ta longa tu sfut tolu, alu lo fo e whainga luenga so se tupe. Ia no whaatu saile i le stangata le whaasalau e tongi, tangata leo po Snoopy Dog, po tangata e whaasalawu i e whaitala mali. O lana whaonga e ta alonga loni mpeka e whaasalalau, ta alonga, ta i 5 se lau afe le aso. Whanonga tu li te onu sila whaasau aneta. E se ngau o tangata i e te tono. Tongi ma tupe e mau tangata, e whaasalalau, e 5 se lau afe. 5 se lau afe. Ele aso. Au tangata le sau tau vai fiu e to kulini tau whatau sanga sau wai. Ole tangata ngai le mai mo e matamata i tātou, ai lau whasala. Lau whasala. Ale e oi, e nau to e o to sa i difo istupe, wale si whatau sanga lumuna. Ia ai e la li tangata na ufa no huna o lango le au repa. Mai si tangata. Na u to tongi ave i tupe so so ni de tu tinga ine so le rint. O ia. E lopo vaenga na. Ai o whanau longo mai tala nei tangata i to e fo i whainga benga. Ia tonu a ngā fo i lo tala fo i le whailoa fo i nā. Whailoa pangatia na te iei a tonu i se a ngilu e lo whani a o ima so ni tūlanga whapena. Ia, e tau si fo ina i alo Sāmoa le, tau vale si mea mawhawa, o mea mawhawa e pe o vaenga na i whaatari e. Pe ono maua i se pine a tātou Sāmoa. Sāne e a tau si e mo stato au lo tu sa pe tasi le pine al pine o toi mana ia. Ta o le. Ia. Ai nei vaenga tāua e masanga le soi fua malolo ina e whaataua e pe ona o mai i le tō laulea le vaenga ia holona ma le lato vaenga ia o whaamanato pia tui pui tui o le fulu, tui o le misela, o le mami ma le rupela mo nai whanawiti. Nā fo i au nanga ia taipia o le Pacific Health Service in Hunt Valley. E lava i tala lava lato clinic po au nanga nai. Tal wato e le tau whaise booking po se pe whaatolanga sa wawanoa. Nā lo lato aulu ia e whai au. Tui pui e na ia. Pui ai fo i whaa. Mai sa lava nai whanau. Ia mawai taimine o le fulu e whaatawa lava ia. Baenga ia. Mahal pui ngo a inga. Ia, o ngā ruenga nā tātou le tio, o lo whai pā anga whaatasi ma le sufo malolo ina. Tau no rongo le tātou atunu. Ia, o ngana watu ai tāti u tawhtawho oi whai ele tonu le mo oe. Lo oe lava sufo malolo ina ma le ainga. Ia, tātou wawa i fo i sufo anga ma le tuputupu alu tangata. Ale le ia na amata mai au lai titi. E matua e ala e le leia. Ai a misi lo ni si o tu i tā ua le tau o na whai au lai titi le tamai titi. Ia e te le a le si ama noe o na maua i mai a i wha mai pe a matua tupuai. Ai tono nai mana ni fo le wha manatu tai au nei. Ia, te le ale vaenga o tala fo i pe o na whanonga toi i upu whai o le malo. Le fo i wala ngā se whina ngalo le sui minister le o le vaenga le ia Shane Jones. Pe fo le fo i langa ia whina ngalo i whaalia i whaatatau. Company LTC i tau o lato o nanga pe o la whaina i fo i maise pisini se mai lato lo tele na lato whaonga i no le LTC. Mane o si taimi o taimi whaapeo te whiwhia tele ia Shane Jones. Mai mana i o lan whaonganga ngana. Yeah. O le tangata o le upua lava tele i ngana peo tani, e malona whaonganga ngana. Ia la ua whaalilona le whiwhia tele e tau o chain tailors, o generators, Marie Taylors, o whapupu o tu, mai le chain, watu mo le tailors tu o whaiunga le retailers. E nā lulole le chain tailors le upulata. O le profiteering, o le usa ili ia la tu tupe nai tangata. Ai le whai fōfō le tau soi fuanga le iei mana tonga rwenga i whai. I te tono le lua le tolu vai aso o mawai. Wa dapo pe whalua ina le tutongi o le elitisi le whaonga isi o kampani le whaua imo o loa me whaingau si ia. Ia o le tamao aingo New Zealand whanau lango tangata ia. Ai me se fō. O ngā ruenga a tangata soi fua le a fia i. Le la ua tau o tau tā te le tau le elitisi.
O le o whaelo e isi company o la tau lau taofi. Whamalolonga luenga le lava stupid toni le tau le tise le o si. Ia au isi lau o man whaelo ma tau fo le vai la taofi e wana le toi whaoa ma tau business. Ia o manufacturing o la tau ia le whaua ngau sia o loa e o le tamau a ingo New Zealand. Ia manai tangata ne whainga luenga le foi la a whaina i. Na lau whaali lo le fifia te o St. John's o iol mi stalango lango. Ale vainga le energy. Ia be whai te uina fo le komisina po le Regulatory Authority. O la tona le va ia tu lango mata tu ina ia te ngā luenga tangata ni. Po la me o le whai le la tonga luenga e si le tuto le me le tupu. La me o tangata te le tau le sisi. Awai le ngate i ta company ne o le vola vema tato uma le tongi pili o LTC ainga. Ia na la oso mai mo Samuel Brown o i fo ina le o mista tonwa na mfa mai sa o le o mo na fai to ilo. E ai le avanol malo e sila to o i tu la fono. E pui ia mi o fa pe ma fa tontonu. Ia o te lo la o e le mo se so o tangata ne o le Meridian o lea foi toi ngā generators ma foi ma retailers nei. Ia o lea la toi fai whalela tō ngā luenga ma Genesis, le si vaenga na e wai e wan la vivea i le mea lea. Ia o lea whamai la tō tala. Ia o lea e ngā luenga ia na tāo fi mai le toi fai whalela la mea walanti ngā ina le tangata. A wha peri fai ngā luenga whaelua se tupe. O lea la mea usi e lunga tau a le tupe le na sete mai. Ele bisa ol tala le si professor le university le tano awole ngalo ya tato o company fa peni tasi an bela tau la olo profiti mo shareholder tangata faisia ya metori e tan fai fo wa tangata ia fa nganga ia power ole mo wel tupe ia fa la vila tato o mai fa nganga le tisi Ja, alle tise u fenta tele ne so ifu. Alle tise le fenta te fasalla. Na tonua tele o le me ya faina ita tole tise. Fai o kuka o falta ele o uma fa pena. Ia o le la wa fai tauna fai se. Ela la fa no le o interview e le CEO o vai ngale va ele tise. Ia tele lo fo po la to me no fai. E de mate tu le ngal vengo le o tu la fa peni. Ana fa pe sa no mo la to o le si lunga le tau sa tau tala mo pe tala fe ngai pe ia ale me si dia le fa lo le la wa matana to e anga ele va i to ale le nga to mi sta le o la ngan tau ia o la to fo le va ia i mo ta to mo tanga tala o tele le fitawi po tala fe ngai o le si o le pa fa pe o le me le te va ia mi nga ni so company Mataulia le na mo ne ya le tax cuts foi le foi ngalu. Ia. Ale tele mai si vaenga le na tipi foi. Ale fa pela to le la si lungo tu petanga tani. Ia em fai fona tongi pe si lungo ta o le pau. Ia o la na fai me si tau tal fe nga yel tu lango ta ma ai nga le ni. Ai si lungo mal pau. Ia wa ti le si swing sa si le uni mai si tax cut. E o fo ina sa o le to ye le so sonimal fa mama avenga le sa fa ye venga malo mai to le winter payment fo ile sa so soni nei tangata o to e mani o le mawalungo o to e mani le fo to tele na ka pensione o le se tu pe to el ti se le sa mo mai le ye o sa e pe le mele fa le to mo nei tangata au la tangata ye fa ila to sia i le compagnia to le fia le ya fo la mani e tele pa si lungo tau fi role fo la to pe mo kisimas e ala va to le a pe o fa la va i le mistalia i mistalia to lo le mistalo ngolango male ya to no e swing of up ya ele o mole sim yo por fa un masina le o ile stalo me tau pule tasi ho ila le si makatele mana yo St. John's ile tau pule o le va i va ya tu pe o nafi le sa fa sala ile o nanga vaengo food stuff le ia supermarket i tono New Zealand ia yo o le bana o le roa fe mali lo sulua e fainga malo le vai atu sa mata ina fai ti o ina i supermarket pe o le pita o uma e no foi me fatasi
ia masi amana o si lunga le tau lo ia si lunga le tau lo o le na fa ali lo tau na fa si sai li linga le official le vai fa tau inga sa lo to no New Zealand ina ia le Commerce Commission e va ia mionga ila to ni o le susu engala na fa le lua fe lo su lo na mawana e ma le si fainga le masani le uri ia e le tau fa peritania o le land banking e fa tau le fanua a finance pa pe o ni fa tu mai o le ma fa le o tatou se supermarket na fa tau le ma le si fanua le o ta fa o ni sa si supermarket fa ina so na fa lo ia awa pe ai vai nei te le fa lo e tu fa tasi ai e lo le countdown e ai fo ma le back and say po la si me tu fa tasi a le Woolworth e pe a fa tau la e tu so fa sa la to no sa si fa tau si fa le polo ko to e fa iso ne foi e na fa lo le tau vanga le ya la na fa sa la ile company le na ye le to te si ma le 5 milion ia tanga i fo le to polo fiti tau sanga e fai tau biliona lo ingo le tolu te si ma le 5 le pe ya le to ta la 5 se le tai na ila e le tai na a me silia le wa bele o onga o le la wa foi wa fai le malo fa ali a fa wa pelto a mionga le la ala o sui mal tu la fono e a weni to e mo le va nga le fa sai o le fa nga se fo no fa tau le fa tu le fa pe e wa isi na tu a ma tau le a lu lunga tau le la le te ale o to fa tau to e mo polo fit ani mo se me na fa ye o le me na te tal fe nga ye le me le fina so oisi e tau ona fa le a fo le la fonga o polo fit e mo mai i me i foi i fa fa pe ia si tato ai po fela nga ia fo le tu langa ia se tau longo fo moisi pisini se fa pe ni nga yo ngai na to te faia na o me ia le sa idea e va i fo ia nga mo tato wai o te tonua e fa ingo fia na kolo le upuna fa pe te nga lu e fa tasi fa me fa tasi ia tinga ina la fa ta sa le malo ia o le va ia tu le so ia inga tu lango pale ni kiwi save o non tu lango fa tau inga fo ile sa ye tau inga o sia market o sia le sa ye nei fa fitau li mai lava las for ile tal vai se o man neva ya so o fa no tangi lo tu le si tina na fa pe tolu wa fetala le o nga o lo kiwi save o ko ele luaso ia wa o me ne o sia e ale te mi fa le ton wale market o lo long ia te ale palasi lo ai lo i to sa ulunga ia e pe ia fotuanga fo e la to i mita fa pene e kiwi saver o le po o la fo investi e mia ona ia e mo ia fa pena ia ai pe alu lunga alu lalo e fa so o sistema so longa le e o sistema o alu lunga pe o fiva ta pe o tanga to mo lo ia fai e mai o so lunga lo fiva e sistema o to fiololo e fo te mi alu lalo pe ta mo le pa tu vale me fa pena mo fo la mi o male ale market o sia ia fa la ve ava pe o ele te le lo tu pe va to se to lo fa to te le na tu pe sa si le o tala mai tu ale sia ele la mo la so fenta la tu o tanga te le fenta la ia mo lucia ai pe mania o va tala tu e vai a te o to so fa fu se lu le market ia na misi lo le to mo fa la le mo se percent tu o le Westpac malato a pasene to lo io no ha to pe fal ne foni ga mai pito pa u le la lo fit pasene le mo le lo tau sanga ia to no la to ye le wa matua pe wo fol te me to e su ye le o fa ye si a fa ngai lo mo kesi ia ale ye le avalona te vai vidi ia fal tu pe nei in New Zealand o le Westpac o le BNZ o le ANC ASB Kiwi Bank pe fo intano le tasi o tapol kalame e tolu to inga rates la ye e sale rates le advertise mai e si le si special rate le sau ai fo le si rate na under the table then tatano le tasi pol kalame rate la le fa lo mai a o te ru fi na ye
fai o le la to su ngi lo mo ki si a mai a to fi se ne tulu e mai ia ala na la ko tau sa o e fai e mai e pai na mai le lima te ma te si ma le pa se ne ia ia na pule ale o la to pe fa mai I pe le ai ia e te o e fai e fa pe na fa pe o ia te o la ki ia na a to no o fa tuanga na wa le wa ma sa ula o lo no wing o le fai lo mai e o na sa ula lo pa se ne tulu I ele ale fo ele se pe wa le pe o le fa tau o le se pe ia o te lo tu langa na ye tau na sa fo la to ila ia pe va ita tau fo I me la tu pu I malu e Amerika o Patania Europa ia wa te o tato palasi te le lalo ai alu ngala to ia pe palasi alu ngata to ai ia tinga ina lo la ia ia o fa tasi ata to mo si currency ia wa atono termine o le o tele tisi pe Challenge fulu ele malunga tu le tupe New mo pe avisa mo ele temi sa tala li mas fulu montu ia lo no winga e fa pena tu inga amalo si e wa lunga tato tala e mena na ke tato matal no manai nei tanga te fo ni we mai si mai motu amisa ni we tokelau ma atuki ailani awa ta fa wa fo ola to o leila lo o fai me New Zealand e fa ngana la to tala New Zealand ia au ila to motu e tu sa le motiva le nei ne motiva e de se swing tu a tanto e motiva nei a lo sa mo te o e milionaire le na te pupu o foi a tala mai lo se lo tala e fa popo me si a tala la wa fe mo le on se lo tala ia te ia o milionaire fa popo ia nei tangata ia Pacifica ia pa o motu ia re fai me fa tses New Zealand Maletala New Zealand ia tu sal motiva le nei ma lo tu ia polo mo milionaire foi mo ia o me atas nala mo ile musanga se fai sina malo no pupu ia na tui fa o ile fa tai malo
Ia, toi whaatalo whātol vai ngā lua le pokalame o tala laua lunga o le vai aso, mo le nei fo I asfaraile. A masanga pe o le vaenga le va ai atu ua whaitio ina le minstale o le oranga tamariki, o noni ana saunoanga e fōlinga I le longa mali fo I tangata o lo I eiria fo I mtanga lue. Ioi, e lana saunoanga na whai o ta ua I va pe. A mi se, un pe o whaitio ina I la tō ia le e whaia le o onanga e va ai ena I tangata ia le tamaiti e mai le oranga tamariki. Le whai ngā lue ngā whalapitonga ma o nā whapea. Au whai nā tala o isi e le o le whai ngā lue ngā ma whapea. O le officialia, e le o le cash cow le mele mo o la to tupe. Ia, e le ofifia la tusa le oso ona, o le tala fo I oso ona la fwai. O le ua lanu te sia o mai a whapea au onanga ni. Au tangata ne o le whanangolango I tātou ne New Zealand e wa ia le whale tonu le e tūlango. O halom whanau la iti ni. Nā lau whaitio ina, ele minsta e a whai fōfua I a tala e wha lafa o so ona lafa I en tala whapene e le longo maali e wha longo. Ana I tangata I e whaira ngā ruenga ne o le wa I o halom whanau tō New Zealand. Ia ai fisiring I pale mia e peo la vo I e a vo I pui e le pale mia le minsta lea. O no la whonga whapene. E te tau ana whai te fo I se tala so ona tū la whai whapene e minsta. Awai, ia e o mai lo le si palota. Ia ia tangata I a fia I te ia o la tumtua I su ia me palota ono le fia e le ngalo I tangata to inga. Awai, o te mine o si la te ia o tau fia la to au nanga o le to mo tu pele sa masangin fa tu pela to. E le ngata la I au isi fo I au nanga isi el malu. Le sa fa tu pele malu. Ia la fo wa fia ini si I ono le temio la fo I tau fatu langa le pakiti el malo I e pe ona mai la so e bavai ma tanga te whainga bang ia tu langa na le wo mo mai ili o le whaanganga le opuna o le cash cow o fo tau mo whalonga I fo ilunga le tiono watala ia o le lua festival weaver whai ungon mai o tau sanga na ai te o masina oktopa o I po November ia ai la tu le email al tato landlord le se tato ye tai o le Ross Trevor House fa mai le la se ilungo le to rent le fitu a fen masina ia o failo mai tata no o tu lo fa tu vai ele o mato ko cash cow e le nga fatia ma to to nga rent na o le la mato ese e fa pero le tara mai la le umile te lo e fa tu mato ese fa ngol masina o te sema man manatu ai mia si te mi tau su e se me fa sala o si fongo la mo fa fa no ese mai o a e o te no am tango te se man mato fono e fa la tala na le la tato ese fa ngo te se e ma tau dia la le tato mai lo tato so ele me official tanga te fa ngal benga mal fali tu sa nan tato amata ele me le tu pul te mine fa ngal benga mal fali den amata mai le wa fa no sfu ele la fo le covid awai ono masina le ale tau so ese no fanga tato e le tato mai ni le ole te mina tato mai lo tato fa sala lo mai official o le access radio e ole te mina fa sala lo tato le tio e le fa nga se si le potule te le na le pu e yo e tato lo fa sala e me la o to man to tala na no fa tato le lo te mina e no fa mai le tala le ole cash cow o fa nga mai e le vai ngai fa sanga le minsta ia wa nga fo le son sa wa le no tia tato le ma ni le tato no fanga le tato le nei ma to community house level fa le nei ia me le fa tai fo le kale sia kitse mane fa no le tato la to fa le nei sa fa ma fa le a onga on na ya lo le onga mata ni le tato fa sa le lo to ni po lo ia ma tal fe nga ia ma e to fa e au fa nga venga tato le nei po lo ia wo le to ma mal me o tai ma le alol pinsini ma le no si va nga na ale wa alol pinsini o ma wa lo ma mal me le tato malanga mo ia ele ai e ale sui ai me si do le fa ina tato le casca o le na sa o le te na si tang le am sanga le ana na file sa po na file na file fono le na te vai ia niso tangata o pulenga no o Wellington e
e mumusu e palota i le vaenga polpolo ke tile le whaingao o awala. Ai vai fo I awala le we nei mo kolosi fo I o le ngata le wha lau tele to e si lifi lunga le ale maulunga la titi. Ia watu nei ta avale ia e tau e tu e lunga e kolosi. O le mela na tu I New Zealand. Sa fa tu po mai e sosoni mai le fo I le vaenga I vai awala. Fa tu penga awala I fa tu penga o whainga o me fa pena. Ia ma sosoni e malpulenga nu. Wa le to fa tu pe ala wo le to isi sa o le tino le malo e fa tu pe awala a wo ta ti lo pu le nganu e mana o le pu le nganu o le toni la to e fa wo ya e fisi ngi e si tale fe ngai wai e le ro pe tale fe ngai e le tu pe ya ala fa mai si fa pe ale na fisu ya I numero tipi la lo numero o me e fa ya wo fa ya numero le tau na ye na lan sa vari e ia si mistaliam o le fai pule le ia e mulmule mai fai pule peto lua e peto to lua e o le tala na fai e le o se insinia o te fai se fai unga fa pea e tau na mai insinia tau mai tato po le tala fea ngai o le mele tau fai le statu fai unga o le fai lai moni pe e va e le tulanga na o le anga lo fai unga e te lo malmalama le le na ya o engineer ia fai tonu ia ai fala vela ele ngata sava di se tangat ala fala ngo pe ana pasi al pulenga lo wili tonu le la fo me fa wa pe lo nga fo la la ven ele au fa la fo ngo mato wi te u e alu lunga mato o le na lu nei lunga ta roi o no fa ngo le vai ya le o fa popo me nei me o ya le sa tata no le sta por kolam o fa ti o ile au vai ngo fo mala to ta vale e falma eu e mai a vidi mai o leo po I se o so le fatu po le ase mea e na masa o tu le ta vale ala o le tele o me fa pe nei a wala ia na tu ma fa li mu ya fa li mu o no ia me vo na tau na vai la tu e fai tonu nei e fai e tu le si nga ruenga mo me a tu nga mo le si ai tau na vai po a o mafia nga ruenga le la fai na fai lo le tong tal fia ngai malo lele au tai foi lan cha pu yo vai ngai pulenga ma pulenga no po o fenga malo laiti ya mana tu fo I fenga malo tele ma tulanga la fa pe ton fo I al parlemene wai pe o le luvastan wai le fo I tele vai ngana pe e vivesima a I le va fai pule ya pe o lai e lu itau binaile fo talai ni fai unga fai ai ono a mionga o tu manga fai pule fa ali tono no tu o le minister tonu ale le fai nel le fonga le o le cash cow o le na tangi tono o parlemene ma fai o le se fai e tono o parlemene ono tu langa fo I o tala la fo ma tu ia me fa pena ia ai tau na o mai e mena I tupu I uso na son la fo na tala ina fai ne istanga ta wala ti nga istanga ta e ale la o fai e ne o fai ti o lola ia a vele tusi ale tai o le tule o le act e le fon fetalai e tau na si le faingo tato fono ye nei a also ona fai tangata ai tu ia polisi e tau tato fina o ai pe le o ta alo don't play the man I play the ball talva pentania o ia na o tele so ona fai tangata ai de fai ye mata pu e lote tono palmin o le ala to e so no le fon fetalai tato va ai tato a mionga o le la e uela ma le si por komisi e la o mal fili o ye ave mo e vi mta o fa pe lo ia na vai mo la se tu langa o ye le tu I me mta o fa pe nei ai e o me ni mo le va na fi ai de parlemene ai pe o le tu langa le e o le tau fa tu talele o le si o saua ia ele mo fo le tala no e fo le fai pule fo le green le sa vali to amle tu si tu tala le sta mano ai pe ru ele tu si ma tau fa ele tau fa ma tau fa pena ia o amionga o mala na fa to ese si fai pule na ia la me sena fai ia al mele we nei o fai am fa to ese o si fa to ese pe de a to le fa to ese na e fa to ese pe ele o na fa to ese pe on minstana tot McLeay le
Anga i whaipulele o le Queen, Lai te oso mai tala na o le tala nom ta pune fa mai e tele o i Mexico tu sa le vai o to nu me te wai na tala no fa bena e ia o to inga tala na e o le la vive vo ta to Pacifica o le va na tu pul me na to no a onga fa le finga benga me ia ai le se me te fa na o sa ia mai te lo io si te e de lava lo Pacifico on sa ia tu i lo lista ngata io te ale o le vea alu tu la fono o me fa pena ale le wo mai nei le wa mata na fa fani to tele ia to no palmeni e tau na o mai ta to i a mai to me tia o tu la ngale le to no palmeni o la na fa fe no ia fu mai mongon man wi o nu ai le fu mai na ma tsoi fo ia na tsa Malo, o swinga i o au ilinga o le Three Waters ia po o vai a New Zealand lia la whailo la sona no va fo io fa lia se fina ngalo le pulenu o porirua le lope o ise lua o le o vai tu le wala fo mai ma ta putala no ele asulu le vai asulu o le ala ye mane mata upule ia la tele vai nga fa man la mai na ai pe o le si le vai nga mana o le malo e fai le well done waters well done ia e maria vo local water well done ia la fa mai si o le local water not well done o le va ve o le va pipi ai si o po su e le wingo o la ta mo fai mo se me ele le a ese vo le se ita to fa ai o la ele te to no ngal malo ia o le la so sonia tu le malo e fai mo me o swingo tu le afono e fai ngo fie o no ia pule nganu e tala fu mai tu pe fai ngalu ngana ai mataudia o le mele tau fai le leipa e fai tu sala a fa tu pe mai le malo le telo ngalu ia fai awa o le vai tai pe o le tele fa tu pe le malo ia ale fa mo so mai lo le fai nga malo le mai le e tu una Three Waters o le tu ai o te atala a mai nei ia no ta ai fo ia pule nganu o polo e ta male Three Waters e le o sa wa ale wa dan fo le ia ai na le o ma sania ia la to tano ai le sa ai le press release le polo ma nei na o fa ta ile pule no o le von tali ma to le ta le mai nga le ia le o mo mai ia o le la se tala no ma pule no o va so le o ne lo le po la to no le ile awala mfai ona feso soani le le fam talanga le ma lo po la to fo fuanga le i tato e alo tato nunga po le ale to inga fa ngo fior ai tala fo pule ngano o le fisiri o i tongia e te tongia fai la fonga e mo io isi pule ngano e la to a seta mo mai tupe ma me fa pena i fio soani tongia ala foi la fonga o nei por wele tele na aseta e fa no lang malo sia lai ya mo nei fa pe o ye me foi ta to ta la fu sto biliona mo le sis fu tausa e na fsi lo la o la pe ye to pe na mo le sis fu tausa e si va vai o te lo a fio lo to pe malo te fa pe mal malo ye fa tu pe le so so ni na fa pe na ya ai le si to pe o ti ya e fa mo lang o mai ele ngata la o ele te whainga albenga, o nai whaila pay wa i lai tax o i lau la fonga a whainga albenga. Ia, e to e mai fo le vai le, mai e to mai e to mai masau la fonga i se tongi a vitongi le vai. Ia, o mea e le mawhaina alo e se ai. E fo te whatau e pay le GST, so se mea la fonga le te whai e. E le ama se ngalo whai le tau tātou so sani whale vela vea. Wai nei te ua pei o le tangata o ke lani lena o le fia se lau wafele biliona o rei te le tongi ia wane ia o ia e te tawa anafu. Ia wai, o le ngalo tangata na e le pao e le pule ngano o e whaatau lo whale. E ma whai alo ula vale e malamalama tu la fono. E te ua i fo awa peo lana alo no fo si nu i whafoa. Ia. Ala le tongi le rate. Ia te o sau whaatau e pule ngano. O estanga no foto. Ia, o le vahenga le amasanga e te le lava ina vatofu i whautuanga i tatou tautua ma le au o nangai. Mata i tu ia tau whaase o i meli
pepelo ia watu e se tia I lava tangata I ona e fōlinga mai a o ni emaili sa o fo ia ai. Sa, a misi a le tūlanga le o le I taimi whape nei, te le a le wha le tonu a tawa le te minga le COVID. Te le o isi emaili tau wha se whape a whaonga le vai lea, pol whala au lea, o isi te ia ua mai wai fo ila tau vai tonga fiti le COVID. Ai le ai. Ia, te ia le o se ti ia le si ma se se ia. Ia ai tau ana muli I foi lele I meu umana so fa sainisi umana siaki fa lele mai loe ya nga mo tato ina fa ngana ia ole email la pe on tala no le temine ia ole o tele atanga ta talo ine na pepe ia computers ia le la woso mai foi fa pe mai ia em faina matu so ni fa ngal media download ia le Q code for lele so ia o ina mo wale tele fa mo ngai stia le wo lo tu pu e mai sa lo o lo telefoni mi miti uma tu fa mo le tono lo telefoni mo o tanga tala ena lo ne la wala mfa ena siaki mai o e po fe lo tu pe la te wai ma o tau fa vale na lo ta tele le tau fa amna tu mai im fang mai mta fa pe ni le long pu le fu ta to mata le te mine mo tele a wala ale au ngawi o le mawhai o na mongo wha monga. Te o wha pia mai ia o le fo o le teimi e mau fia mo ai se so soani po le hasi matau. Ina se ti ale o le si malbotu ato e wha monga o e a. E tawa tato mawhau le lei a wha pia ti le ma sani o ne mo mole I meri wha pia. A o te tali ei. Talu e nei, Sāmoa tato ofisa e loa ia emaili na mai. E le invoice mai a PayPal. Ole lungo le invoice ele ai mo se ngol si ufongo lo mo ia I por Sāmoa Capital Radio ai fa mai wotiu ia mau mari lesi ana mo so mai lesi atia ia o ti si va pe o mo to ta fa vale ole ava pe lo tanga ta fo ile tanga ta mo tu ala I popolo pe ai e so pidi ane utile te ia le walu to tongi ia e te mau lo fa penala mo uma ia fa mo la to ia mena e tu fa mna to e tal no e imita pu yo le fishing e pe o mai te fa maun pe o mai mata o tu yo fa mtalanga lungo o penga futa na le fishing la le sipela o le PH ISIHING ia o le fishing vo le ma se ni te fa moto le F IS ia na o le se senga na tama te va to le PH na lo nei o le tau fa vale ale me le uso mai o tatu wo I mano ele le tele wa e o fo ia la I lunga o penga te whailangi tele na o itanga te saipe o Facebook ma me fa pena wa e tele I o fa sala nga fo ia o soi ina nei e me se la wana I tanga ta matua wai tele lina le ele pe o tupulanga wai loa le wa masani fa onga o le teknolosi ia te ia wa o mea tu se fa sala longa fo ia po se link ia ai te I wa se atu ai na vai yo e wa te fa pe mai te foi tau se mea mana ia lo foi tau fa pe a te fi foi tau wa ti dis fa mo banga o mi le ole ele fo le link le po le URL e te o so ele si foi vai ngom ta pula ia ona I mea na lai toso to ai ma tu sa lai ma tau to am toso e uana mo ato ai o ia na tinga inga le stai mulmu na minga to ia no kiwi save ole tanale isi talavo si tene talavo le na le tele le ngalwenga le al company sa fa ngalwenga ile wa ingo si fu itama talavo ia le na fa tonu ina le pisini si to tongi se tu petele lava le ia itama ai ona ina wa avela na tangia nga ilva nga le ave fa se au tu langa mta tanga wenga mafal fenga be yo ma ole e lusu tasile tau sangal matu sangata ne sa fenga wenga le Japanese Car Parts Limited ya kilani mai so mo kusulua family rusulua ya ai au kuso ai fa ma vai le so fitu o November ele umia au kuso September October November tau sangana tasi ai matu ai de ma fa ia ona tau tu ngalue ito nga ngalue nga matu ai nga
fo le leonga o ia ma le se sa lo tonga e fai e me tau na fai fatino la na yanga alwe e mai la ia vai nga ia o so le company le tu la fono ine you see the mo fai nga alwe lo fa ono valo se fulu pe se fulu lo ele a fai o vai nga ia o so le la to le mo le va no fo o company ma tanga te fai nga alwe nga tono New Zealand o le la o fa sala ila to e tau ona tutongi le limas fulu wafi le tangata whainga alwenga ni. Ia ona o le whainga sauwanga fo le na wa i tono ngā alwenga tenia. A whai atua o le taimi le sau whainga alwenga ti ngāna whatu teine o ile mai wha mai sau pia. E na sau le lisa so nai wa atua sa o mai tua tuli le whani. Ia tua ile o tua ile le o le ia ai te me te una malolo ai fai ile se me te malolo ai fo te malolo lo kisi na o ai tu ai nga fainga fa ia o te me na lunch te me la ia va no fa pena te o ina fa ia o me tu ai de fitau yo le mele na tu ku i ia te me te ia o le tongi el va ya so mai po la se ma puanga le mane te le tu nyam ta pu ne pe mai lunga e fa mana tu fo isi company awa to te le muli tu la fono le va ai ona tanga te whainga alwenga. Ai mawha fo mo ene o uni pe ia uni mo union fo ie le LPSA pisa ma me va pena po le e tu le el temine. O uni e o malanga ma ta ufa pene i ma whai mai tu la fono ta to le wo ie ne le pui e ngā alwenga. Ia ane suri ai si company sa tauna fa sala le company le a se lana lai se ne mai e lo fa ngal lai se no ole male stula nga pe ole afol pisinisi le o tangata le to tase na e ona inol le pisinisi le e ona winga ole fai to tase e to no ma ona fai nei tangata fai ngal winga ia so ye vo to tele ai si mo mo so trader we company le tai to tase ia amna mi singa so ni ona le mai se fai ngal winga ia tau ana fai le e mala mo tangata fai pisinisi le tu la fono ai le employing se ale nga lo mai ia na mi tanga sto na mai le ai le lopo a tu la fono e tau na ta ia le na ia na ia fai ngonga venga na tangata ni ia ma a tonu mo o to fa long mai por kala me ia a fa pe ole le va inga o lo company po tangata na va ia o lo ia tu la fono tata no se si yo lo ainga po se si e po se lo ia e lo ia fo ie de community lo ia se free alo tano e ma ve o te polonga ia ma ti mai na sa olele ma o fol fe na o ia na ele tu la fo no pui ai oi vai ngai tu la fo ne fai mo tato ai ole mai na ele alo le tano no se si mo lo ti ngai na ma polonga ia sa ole ia tano le foi fai tano le pele ki fai ngol vai aso mani sina tano pe wal tato o ale ye fo isi tano ai ma ne o fifia wa tuto e mai tonu ia stamale sa kapteni lo peliki ia ma ne te lo va o te va tu fingi ola o va pe le te le o to e mai tonu ia male tamo perinaro le o vai fo le ta alu ia la o man fai lo perinaro o lo tau sanga ni alu lo fai la con kala ki apan so ia le o e tele tutupe na ia tonu o fo le temi o tal fia ngai wai e lo tonu ia po fia me tu o ia tonu la lo va inga le coach fo le fai ang fo e fa pena mal tu te lo sta o le melo te vai tu e te ia o mai sta ngata de ilo e no tonu lo peliki la lo ia tonu le vai e to te le tanga ta fo le ai se me tu po ala ia la na team le ia mo le va ai ngai luma ia mana i vo le captain ia Sāmoa ia mana ia sabe ia mane ia o le fo i masani ta longa de ia ai ama lo atua i lo peleki o lo anu lo ta lo mai o le mona Pacific o mane te mo atua lo lai ia muri atua lo mo stam Pacific ia na te le swingo o filo inga lu tau inga lumna ia pa to ta alu wale la ma lo si mai fo le mona Pacific ia na mano ia nei talo nga tele talo ngole a fifie foi le
le au mai moi ia le au tapo le fai ngol vai aso ia o le tato po kalame fo ina tala la walunga o le vai aso mo nea sa faftai la fionga msanga ia faftai fo le au fafonga i lo tau faavano le taimi faafonga mai e nei po kalame te mo fo le faapoponga i le taimi masani le vai aso fo ai faasoi fua ia mo le nei taimi Na ua whafonga le tunu le tātu porkalame o tala na urungo le vai aso, tāpenina fo le fionga le lipule a whamsanga te alu moresi whapea saweli na kasiano. Te minei usimai le whafonga le tātu porkalame le asi singa, ia ua tāpena mai fo i le sunga i le to ina manolo pensione, Reverend Elder Satisone ete, o le whaifi au to ina manolo pensione mo le tātu porkalame, ia usimai le whafonga. O te whātala whatu ma le whālola tele i le mamalu rau whafonga ne fo i tai au. E o tau paia ma sāma whainga tā whāle tala le lei, whāle anganuu. Te nane le mamalu rau tele rau whafonga tā lofa lava ma lor soi fo manuia. Whātala whainai o tātou tamam tina mātutua. Nisi o whātau tolia i whātau whangasingase po nisi fo i ongu tia i whānoa noanga. Wa malolo on sa i whāwhitai le whātoa toa ma le talitinga. A whenga iei ma mawhitianga o nei soi whanga o to soi fua ma tātou o lai. Tātou talitonu pēr ma whātua tua. O lo o awai mailo tātou ta malofa. I lo nanga le lei e lango malui nai o tātou popo ngā uma. Ma whamalo si ai lo tātou whātua tua. A ora si whonga lawa nei le la muai wani tone ma lana polkalame masani ai. I as fora le taitasi ma i le sfulu tolu sfulu. I le sfumalitasi i le tai au, o le asia singa i ngase. O le atatou tapua i le tua. O le li o lo malmalama ia, mo lo o ola tanga. O i ese o te fefe ai. O le li o le malosi o lo ola, o te matau ea i a te ai. Se o tatou te talo. Lo matou te mapa i ai, o le so i fua e whavavau. Ma mau lunga lo fio anga pa ia. E o sili foi ona e la talata mai i ate mātou. E ala i lo nganga pa ia e mafuta mai. O mātou whala talata atu e si tia a mātou tau langa o le vi inga ma le whamanu. A wala mātou tiute le au ina whaia pēr. A wau sili ese lo wa lofa mai. Ma lo whamaoni o tu mau mo i mātou ma lau whanau. O mātou whawhitai o no manuia mātalasi. Ma le loa lofa tu noa o le onona matou mawai au whamanuyanga o le tino o le ola ma le malosi o me tau siai matou mo le ola manuia o le ngata le tino o le mafau foi ta leni wai whamea lofa inai matou teito tasi whawhitai tele o lau whamalo longa mo matou mai o le tino o le mafau o loto foi manganga a meise lo nganga fa mafana fana fa meise fa mafana fana inai matou I tu waso fa no noanga fa ftai mo nga luenga le lei ma o nanga ese wa saunia e ala I to mai o lim to mai tai fo mai o matata ese o so ta wau mo le fa le lei o le soi fo saunga le mu
ma le ola maloloina o lau whanau. Whaftai mo le tele o nanga o ngā, ua whantinoina e ofisa mtanga luenga o le malo, whalaputonga e maiseo e kālesia, o le sosani le soifua solo le lei o tangata. Whaftai mo lau e kālesia ke siano au au le nanulangi, e maise le matou whātua tuanga i la ufio, le atua tolo taspa ia. O le na fofoina le nanulangi o le matetea, ma pandeta e fia lo ope ai. E maise lo fofoina o le tangata, e vea pale ali o le fofoanga. Whaftai e winanga sala le tangata ma fuli tua i lofi na ngalo lofa, a wai sa ili mai pēr i ante i mātou. Ina i atoe watu le mafutanga ma la ufio e whāwavau. Whaftai sili mo lo walofa tu no tongi o la ina i mātou, e ala i lo walo pele o Yesu Keriso. Mātou mo waile whamoe moi le olafo, ma le ola e whāwavau, talatu le oti ma le tunga mau. E ala i le salamo, ma le whātua tua whamaoni a Yesu Keriso. E tu mau lo suafa le whamanu, o le vi inga ma le whāwhitai umalawa, i nei ona pō, ma i o le whāwavau lava. Amene. Si o tātou pepese, i le vi inga o le tua.
le whaitawina o le tusipaia, o le lau tusi o Salamo. Salamo se lau sifuru ma le iwa o te whaitawina, mai le whaiupoe ono sifuru ma le lima, whangata mai le whaiupoe fitu sifuru ma le lua. Whawhonga mai o a whionga pa ia nei a le atua. Le li ie ua e anga le mai i lau o ona, e tusa ma lau o whionga. Ia e awa o mai i ante au i le whautauta le lei ma le poto. A wawo o whamaoni i au polo inga. Ao lei popo ngā tia una o se se, ao le nei o tausi i lau o whionga. E le lei oe, wa e anga le lei foi, ia e awa o mai i ante au i au tula fono. Wa fatu fua e wa whamau o lunga le talapepelo i ante au. O au, o te ana i au au malo loto antoa. Wa lololo lato loto e peo le ngao. O au o te oli lava o i lau tula fono. O le mea le leie i au, ina ua popo ngā tia au. Ina i au o ina i au i au tula fono. E sili o na le leie ante au o le tula fono o lo fonga i afe o auro ma a rio. Whamanuia le atua i le whaitawina o la nā fionga pa ia. Tu mau ia te ialo no vi inga e whaavavau. Amene. O le mea le leie i au, ina ua popo ngā tia au. Ina i au o ina i au tula fono. O le salamo se lau sifurma le iwa atoa, i le au whai o na fuayupu se lau fitu sifurma le ono. O loo whaongai nai le tusitala, ma tai tusi tai tasi o le ngangana e Peru. Mai le a lefa e o i le tau. E vai ina iai vaenga te tasi e lua sifurma le lua o le nei salamo. O le matau po au tu o le nei salamo. O le whaasili ina o le tulafono o le atua. Ma le manuia e maua pe atau sisia le tangata i e tulafono. O lau tele le whaonga ina i nei o le upu tulafono. O le ngata i tulafono o le atua na tuina i a mose. Wa fia umai si a fionga maisi tulenga. A toa mana whamsinonga mai lono fafonga ua whamaumawina. O le matua o le me le leia iau ina ua popo ngati iau. Ina iau o ina iau iau tulafono. O whatupu manatu le neifo yupu o na ua ta ua le whaisalamo. O le me le lei mo ia ina ua popo ngati iau. O le atonu le wingo ia upu. Au ai le se tasi e fia o ini popo ngā. Tātou te taumu whai uma ina i e taumu mau ma mea e popo ngā ti ai. So se mea whai ngatama le ti ngā e a fia ai o tātou wola i le tino o loto ma mawhau ma nganga. Ma mea whapapole nai ma tau whamatau mai le ola saunga le muma le fia. O popo ngā umana tātou te le fia o iai. Petai, e maua lava tātou i popo ngā. E matawhele fo i mafuanga o popo ngā. Awa o tātou wola i se lalolangi anga sala. E mawhai e lawano tu tupu popo ngā i sose taimi ma sose tangata. E popo ngā tia nisi o no le tā ofi mau i o lātou talitanunga whātou tuanga. Pe o le au maturo i au ngā tupulanga o le kālesia e o mai nei. Ia manatua e le fina ngalo le atua whapopo ngā tia le tangata. Pe tai o le tangata lava. E mafu ai le tele o isi popo ngā e pe o la paulo. A one i whasase ina o tau. E le ulangia le atua a wā le mea lulu ina le tangata. O le mea lava lea e sele ina mai e ia. Pe tai. O popo ngā fo i mwhai o nā wala mai ai, le fina ngalo le atua, ma lana o inga, e pei o la le tustala o e Peru, mta apos fururofa i puiono. A wā o le walo fangia i le li, wā o a iatu o ia i ataia, wa sasa ina fo i ia atali i uma, wa talia e ia. Wa o manatu foi, o i nei tonu o lo ta oto ai le aunga o mawhauwhaunga o le whaisalamo. E pei ona tā ua le matua. O le mea le ia iau ina ua pōpō ngā tia. Ina iau o ina iau iau tulafono o le fasili.
I le whapewhia pōpōngā i tangata whātuatua. Mua. O pōpōngā e ao ina i tātou. Ia ola whālangolango i le alofa tū noa. O le kalasia, o le grace o le atua. Whālangolango i lona malosi mo lona mana i le au noa. Ia ola tali tonu i le tausinga, i le taitainga, whamanuianga le atua. Ai meise i tu aso e pōpōngā ti ai. O le ama whai ei ona manu malo i so se pōpōngā. Tau e paulo pōpōngā ese tele na whea ngai maia i lana ngā luenga i konito e lua, tāpu sutas. O mtu a tele le sasaina o tele ona tuina i whale pui pui. Tasi le fitongia i maa whaatolo na malaia o fōlaunga a tō maisi pōpōngā. A lana tima inga mo le au kersiano i efeso mai tātou fōi. Ia outou lotu te tele le ali i mani malosi o lona mana. Ia ofo outou i ofutau anto o tō mai le tua. Ia outou mwhai ona te atu i tōng fiti al ti apolo. Po alawa pōpōngā o e tawivia i nei. Ia o ina i tātou. E le aisu tātou lava malosi. Po se tātou i loa se anga waa e tau ave ai pōpōngā. E au ina tātou whamatuu i le tua malona alofa tūnoa. No tātou whamoe ola. Tātou te tawivi ai ma manu malo i so se pōpōngā. E ala i le whātua tua ma le whalangolango i le mana whai wavenga o le tua. E peo na ia fola i a paulo. O lo nei alofa tūnoa. E lava lea e so soani i ate oe. Lua, o pōpōngā, e aona whātupuina i atili le o langa whātua le tangata i le tua. Wa o mai Yesu i lana whāta oto i le tō vine. O au nei o le vine moni o la o tōu. O la uma e fua, teu e ia, ina ia fua mai ai atili. O pōpōngā uma e o mai tangata whātua po la o le vine moni. E teu ina i atili, le ola whātua le tangata. E masani ai fōi, whai whātoanga. Ona teu wina la au e ala i le ave ese o me whaono whawatu i ai. Le ola le leio le la. I whapenala so i fua whātua le tangata. E vepo po ngā malai, tō manatu ai, po whea o mafu ai le whale tonu. Ina ia fua mai e ia tili fua le lei, leo langa o tangata whātua. O moli mau fo i opu i ona popo ngā mawhai ane, ai pitai. O sila fia e ia, lo lava ala, a tofo ina au. Au te sawa tua i peo le aulo. E au soe, malu le au whaafonga. E au na tātou susu e ifo pea e leo noi, so staimi. Ai mai se o taimi o popo ngā. Po le ase whaalinga o le atua, ma se whe au whale nganga. O a fi ai te tonu o popo ngā. Nei e whaatonu ina ai le savalinga ngai le lumana. Whai mai paulo. O te le manatu o maua. Le me tasi o te whaia. Te whangalo i mea o tuana. Le moe puna wai fo i mea o lumana. Tolu. O popo ngā fo i fotua i mai ai. Isi winga le leile o langa o tangata whātua. Tau e la apostolo i nana tusi a Roma. Ta po lima fo i potolo. O tatou mita fo i popo ngā ina o tatou i loa. O le popo ngā e tupu e le ono sa. O le ono sa i tupu e le mautinoa. O le mautinoa e tupu e le whamoe. O le whamoe fo i le mā ai. Whamautuina e le apostolo o Iakopo le manatu. I lana tusi, whai mai. I ato tō fo i le ngaluenga le ono sa i. Ina i ato tō ai. Ma ia sao na le lei ai o tou. Ia le ai se me tasi e mativai. Io e le asa se popo ngā ma se mea o ngā. Ma le lei e mawhai ona tupu mai ai mo le tangata e wa ai i mata o le whātua tua ma talitonu. O longa lue le atua i mea umalama e o lava i popo ngā. Mo le manuia o e alo lofa i le atua. E au soe. O aise ena te whātea aise ina mai tātou le alofa o kirisu. O le popo ngā ea, po le atua tu vale,
po le Sāmoa, po le onge, po le le lava, po le pangatia, po le pelo, e le ai. Yo e o manu malo ia I le tua I popo ngā uma o le tino. Popo ngā le mawhau le loto e mese popo ngā le anganga. E o lava le maliu ma le oti. E ala le soi fuapa I ono nalo. Tato wali whaolo Yesu Keriso na liu tino tangata. Wana tau ave ina uma o tato popo ngā. I le manu malo e whawavau. E tu maulo na swafa le vi inga. Nei ona poe o le whawavau lama. Amen. Le tu ai. Mantou te whawhatai lau fio. Ono lo fina ngalo lofa le tangata o popo ngā tia. Na e liu tino tangata ai. E ala ilo walo pele o Yesu Keriso. Na iana tau ave ina o matou mawhatianga. Ma popo ngā uma ilona tino pa ia. Ina ia matou manu malo ai so se popo ngā. E ala ili whantua tua ma le talitonu. Ma le talio Yesu Keriso e vea mo matou wali whaon. Matou talo mo la wha malo longa mana. Ma au wha manuianga mo I lato uma o whantau to lia so ngas o le tino. O le mawhau whau so se no whanga o iai. Ma ie matou tua se ioi nai whana witi. E lato mau le ono sai ma le whantua tua I tonu o popo ngā. I lo mana ma lo walofa wha malo lo. Pa manuia tau mwhainga o ona fo mai. O whaia mo tangata mawhitia. I so se I toa inga ngas. Talo mo lau whanau mawhitia o no whanau noanga. Ina ia tu maua I lau whamai senga ma lau whamawhana whananga I ate I lato. E le mana whamawhana whana I lo ngangpa. Ia tafi e se ai pong sao le ao whanau noanga. O lo whitia ai I lato. Talo mo tinam te mamatu tu ome so se no whanga o tausi ai lato. Ia tau fi mawina I o awanga le lei toa fi le muai. Tau ave ai popo ngā whainga tau so I whanga whaloloa. Talo mo I lato sai se tia le to ese ina I salamoina. Ma maua se ola to I fotaina. Talo mo I lato uma o yeimana onga whapitoa le tino ma le mawhau whau. E te pili mai ngungu e pole vai. Ma e longa noa. Tō manisi awhianga o mawhati ai lau whanau. Mai se o awhi e awa malosi mo whala au ona. Sa wanga ese o lo sa wain ai tino maloto tangata. Tō tele. Fa saolo to ina mai la to I awala I te saunia. I lo lava lofa tunoa. Talo mo tō tele o langa o awhia mawhaina I taua. Malo le natura mwhale velave whafuse. Ma mionga le taupulea. E sio mia, ta aufi mawina I lato ia ao lea loftu noa. Ma so animo lo lato lave ina, ma ia poponga, ma maftianga o fea ngai mai lato. Pa manuia lau I kane sia kerisiano ao le nalulang. Lau fai ngalueng te tofi o le tala le lei ma le au whantua tua. Na ia fai alau ngalueng ai tusa ma lau fina ngalo. Mo le whaola ina o tangata, mo lau vi inga. Talo mo fai o malo I New Zealand e Sāmoa mso se atunu. Mai se lato a vea matai tai. E lato tau sisi ai inga mo le manuia lau tele o tangata anu uma. Talo mo manto a inga I mawhtanga matua mwhanau mau a inga. Tupu tele ai le alofa le whamaoni. Ma winga le leiuma. Mo le manuia moni. Ma manuia lau whafongo le ne yaso ma lato lava singa. Fa moe moenga le leio le ne yasu. So sani, fa manuia si ufonga le lau mua mana ngā luenga. Ina iati na e pēr mo le manuia ma le leio I si usatanga. Sato malanga malau ufio. Moa au muli au le mato fai ngā malanga I le lumana. Mautino ai le saunga le mu lau tau singanga le lei. Misi au mato titalo te mau tu inatu ma le loto whawhitai. O matou whātua tua e te whaafonga mai tani mai lo walofa. O wau matou wole ma wala watu ale swafo Yesu Keriso. O lo walo, o lo matou wali, o lo matou whaola. Amen. Tatou pese I le vingo le atua.
tele lo sunga le atu fue fenga ia mal tato maluenga ni futai ao mo tato pasara longo la singa fa after tele ia fa manu pele tu ia to faival flima a walto troina la fa fonga i so se tu le lang ia fa manu ia le tu i le fa yunga le vai aso fa after tele manu ia la fa fonga tato fa yu le talo tu mama ia yo mato lunga malunga uma la fana upopo ngati le lalolangi le lofa tu note le o la fiole tua o lo mato tama le lofa silsili ese o Yesu Kristo o lo mato voli ma lo mato faola ia maua pe mato le mafutanga mafulfana ma lo la vanga pa ia nei se yo i le fabavau e fabavau lava amene ma amene. Lena ua whafonga na tunu ulu tātou porkalame le se singa, tāpina ina le sunga i le whaifauto ina malolo pensione, Reverend Elder Risati Soni Ete. Le ngangala mo le whamalo ma le whaftai muri atu, sunga le to ina malolo pensione, whaftai mo le tātou porkalame te li tonu na foi u whamnu ina i fina ngalo whaalo tu te le ina i lato uma po wau po o e foi o lo o e whafonga o lo hawhea i lu i tau o le soifuanga nei mai o le tino, malisi whawhatia ta mai o le nei soifuanga. O le tatalo i anga le lei maupelo soifua lau le lei, ia meisi o le whamalo longa le tino, ia wala fo le tautuaina o le tino, o le tautuaina o le tue ala nei por kalame, manuia fo i le wharitua, mes fo i le aingali, manuia le whai unga le vai aso whawhtai tele. O le ua tolu minute o te etisfutasi, ia le whafonga le tunu uri inga o le tua mai le whakasai Wellington e langi ia lau pese. E ona tau whaile o le tātou porkalame o le lalo langi o aso nei. O le whafonga mai tau tua si whafonga le lau mua.
Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Malo whaftai o le teminei le ua te asfutasi minute ono te whiwhi whaino atu le tunu. O le porokalame le ua tepena mai o le lalolangi o aso nei whatutei e le fionga la wano a ti ilawa. I le leo na usi mai lor whafonga. Fiela foi fatalofa atu nei vanga o le aso i lau fionga na wano talofa lava. Ia, e fi foi te fa talofa fa fela ya tu lo suga tu foi mo se le malu le tatu tu no mo la fa fonga il nei foi vanga o le tatu por kalame ma lo le soi fu mo le langi ma fa stai mo ma tu wa no. Alo lava le soifua ia o mai lau fionga mes foi o le nei aso i tatu tu no. Ia, fa te tele o monuia ia i ma ua ia mai se foi o le ai le tunu o nei mai te ia ma te ngo fia lawa tu langa o le tau o lo ia Sāmoa le mafana ia mai te wina foi ia le fa to tele ina pea o le malu o le tatu tunu o malanga ma uto wa mai ia ele ngata mai anta to ia te roa ia fa pe foi Australia ia mai se o isi ia tunu o pe o Amerika ia mai si no i fafo pe o na silvia tu foi ia ole asa aso ma malanga ava lele mai tunu i fafo mai se ta do i New Zealand ia pe Australia e fo isi aso te ilua fly si laso ia fa popo na ia i malanga ale compania afiti po le vale le afiti ia o le pe o le tulanga na ua mai te wina ele o asa se aso ia ma le vai o tatu te ngata o lo malanga mai pa le velave ia ai te nane hoi ia o whainga malolonga mo le to tele o isi ia pe o se swinga tele na i la mai tau ia o le tulanga o le tele o avanoa ia o lo maua e malanga mai ai ia se tatu tunu e ia ina taunga tapa se ne vai te ia ai le alufia ho i tātou whaala lawe pe o na masani ai le soifuanga nei a o le tulanga o tele ma te ngofia wingo le tau i nei o le masina le nei o kusa wai ai ma nei i o le maru o po ia ai mo te fo i o le hawe i elsi so vili le pe tau wha maru ai le vevelo le ia ai ma te ngofia tele mo le au ma tua le vai tau le nei pe a whai e maua lava noe malanga mai ai Malo. Pe o talatu le se tatu tu foi male malo lo fa fo. Malo ya ma le tele fa long atu fa fonga tu foi le tunu u itala mai si o tatu tunu. Ya me se foi ni si o tapinatu ni si o teliu mai ya me se foi le yo lo fio mal fo tu ina. Ya malo la fa tai ya ma tu le ya no le ya va tu lo walta to por kalamio le tai ya mal fa lo fa tai lo fio na wano. After tele e fa penai o no fai le nei fa o poponga o le lalolangi o so nei. Ia e ma te fifilo fo i to fa felo i twai i le malu o le au matua mai se o pa anga masani ale nei vaenga o le au nanga ale si fongo le lo mua mai i weni. Tone salo o le por klame fa i ule mai i pia nei ia ona o fa mo to i liwantu se le o mao. Ai o le tatu tala mua o le polkalame i le so, e tā pena ia le tatu polkalame i le tai awana le i la, ai mau mai ia se lipoti mai le tunu o Japani, e tusa lea o le whaia o se la pota inga whala o i tele mua e winga i le ono tu lai mai o se mafui e au pito silio na malosi, whaingoina le ngana Peretania o le Mega Quake, i le o ngā sami le ana luluina e se tasi o mafui e au pito manta utia i le lalolangi i le valu se fulu tau sanga ua mawae. E pei o se taimi mua lea ua tuina mai ai alo ia le malo i Japani, ia se lapota inga whapenei na so ma se mafui e na luluina ai ia le vaenga o le tunuku i le waweao na le la. Sa wha mawina le malo si le mafui e,
e fitu tesi ma le tasi I lona o ngā tonu I le Sami I le ngata I whale o le motu o Kyushu e tusa o le afo o le wha I le taimia Japani I le afiafi. Sa mumua o na tuuina mai e le ofisa wa ai taua Japani te la pata inga mo se ngalu lolo po o se tsunami I le tua na ia I o ia mafui e. Ai le ngata I lea sa whape fo I o na tuuina mai ai ma se la pata inga lo ia e tu sai o le ono tua e ari li mai o se mega quake e pe o se mafui e sili o na malosi e ono a afia ai ia lea vaenga o le nei o tunu o Japani. Sa whaamanina mai e ofiso le tau e whapea o I loi whaamau maunga ma suenga na whaia ni wa mauru I le o ngā Sami lea whaingoina o le Nankai Trough lea e whesota iai ia se vaenga o Papa Maa ia e tā ua o le Eurasian Tectonic Plate ma le Philippines Tectonic Plate. E whapela e mau lunga le tūlanga o le ono toi tūlai mai o se mafui e sili o na malosi I lea o ngā Sami I le vai aso o luma nai nei. O whaamau maunga o loo iai, o loo manino mai iai, o mafui e marolosi e masani o na te tupu mai I le Nankai Trough I le tonu o le vai taimi e ta I se lau, ma le se lau lima se fulu tau sanga. O la lea o loo ngata mai se mafui e marolosi whapea I lea vaenga o ngata I whale o Japani I le o watu I le fitus fulu waru tau sanga te ruai, o le masina o te sema I le tau sanga e afe iwa se lau wha ono. O le nā mafui e o loo wha mawina lo na malosi na o I le waru tesi ma le tasi, mai na mali li waila o inga tu sa male afe tolu se lau o tangata. O se lipoti le newspaper le Washington Post whailo mai ai le so le o atu o ngaru maurunga mai le tsunami po le ngaru lolo I ngā tei whale o le motu au tu I saute o Japani le mawaona le la maurunga o nisi o I ngaru e o I le tasi le mita mai sa whaama mawhaina mai ai le ofiso le tau o Japani ina ia nofo sa hauni tangata mo haafianga mai ia ngaru maurunga I le so. O nisi o tangata sa mwhai o na whaatala no ina le walesi whaasara lau le NHK a Japani na o lato whaadia le mahalosi o le lulu o le mafui e le so e pei o na la bea aile ai ngo o nei Chinan ma nisi nu utau le latane e awhi ai I Miyazaki I le motu le nei o Kyushu. O nisi o ata video sa pueina I le teimi o le mahalosi o le lulu o le mafui e sa waiai le whaata ma I o po moli ma le ngalulu o te tonu o whale a toa po I mawhafo I lungo au ala te tele. O le urua I ripoti a le NHK na ta wai le marunu o te ngata I le nuu o Miyazaki ai e le I tele nisi whaamtalanga o ili na tuuina mai ai. O se ripoti mua a le maenga o suenga tau mawhie a le malo Amerika le United States Geological Survey sa ta ua I whapea o le mawhie mua na so o Malaysi mawhie tu sa le malosi ma le fitu tesi ma le tasi I le masini fua mawhie. Le tai la sa muri ane ua iloa e le sa o lea tūlanga ma wha ilo mo iai o lea ua umo na toi wha sa o lea sa si e na o le tasi le mawhie sa wha mawina I lea vaenga o Japani le tai au ana le la. Wha ilo mo I wha sa launga le NHK o se ripoti ale pulenga o le marasianga wha niukilia ale malo o Japani o wha maania ai o loo saunga le mu uma I afi e le tise se fu mo le lua. Ia e anu I le malosi wha niukilia I le motu o Kyushu whapea Malaysi motu ingo o Shikoku. Ai o le teimi nei ua wha amaina e le malo Japani se komiti wha apitoa o se task force e whenga iai mga ruenga e tali atuai I le nei mafui e. Whautua ina tangata I tu malo ia lo o afia e na ia tau mamau ese ma le Sami ma le ngata I whale o na o whaai tetenga I le saonga le mu. Ua whaatonu ina fo ia le li pāle mio le tunu ia Fumio Kishida ia matanga ruenga le malo e na ia whaanatinati le whaatino ina o ngā ruenga tāla whengai e fiso Sonia tuai tangata ua hawha ina I le nei mafui e.
O le aso tonu o le tausanga fou, a titi mai e lua se lau wono se furu la fa ingo tangata na mali liwai I seisi fo I mafui e malo si sa afia ai lea lava vaenga o Japani. Te le fale sa fa alenga inai ina ua solo ilalo a to manisi o fale na mu ma fa alenga inai a wala ma isi mea to tino ao ngā. O le tunu le nei o Japani o se tasi o tunu o le lalolangi e au pito ia whaina tele ma la vea ngofie I mafui e ona e tu tonu I le tulangi sifo o le lio fo I le nei e whaai ngoina o le Pacific Ring of Fire. O le tausanga fo I e lua afe se futasi e pei ona wha mawina e siri atu I le se fu ma le lima afe la whainga o tangata o Japani na whano ai le soifua ona o se mafui e nu mela iwa lona malosi na fia ai o lea mafui e na mafua mo ia I se ngarulolo sa I longa ona to tele ai tangata na maari diwai ma whaatama I ai ma se tasio no fuanga tele e ngau si ai le eletise mai le malosi wha aniu kilia I le nuu e ngoa o Fukushima. I se tala mai le Pasifika o lo o siaki ma fia wha mautuina I le teimi nei e le malo o Falani pe tala whea ngai o na asia siatu I lona territory I New Caledonia se au malanga tūlanga maurunga mai le Pasifika a o le whaia ia pe ua uma fo I le whontanga tai o malo le Pasifika po le forum lea o le a whaia I tonga I le whaai unga o le masina le nei o au puso. Ua uma o na tusialo I atu tai o malo le Pasifika I le Palestine o Falani Emmanuel Macron e whaatalo sanga nai se whaatangana e malanga atuai le tonu o New Caledonia se au malanga e au fiai ni Minsta o malo le forum mo le sa ilia mai leo ni whaamatalanga mai tu uma o loo a fia I vesi ma whaalawelave e pei ona te tupu ma diari mai le tonu o ia atu motu o le Pasifika. O le ayai I le aso I le ayusuvo I fiti ia le o le ayai I le so I le ayusuvo I fiti ia le tamaita I ampasa o le malo falani I le Pasifika e ngoia Veronique Roger Lacan mo se fontanga a min star vai fafo a malo le forum mai o fa moe o le aie fo fonga ina ia lo ia le tulanga o lo ia nei mata upu ma le manao o le fontanga a le forum pari ai le tamaita I ampasa le nei se lipoti ale wales fa se lau a New Zealand o le awinatu o se au malanga mai le forum I le tonu o New Caledonia se talo sanga a le forum ia mai pule foi le forum I lona whaatino ina. Peitai na ia ta ua o loo fia siaki ina e le malo falani pe o le nei a se singa e tala whea ngai ma le leo na whaia a o le ifono ia tai o le forum I tonga pe whaato a whaia pe a uma le fontanga I tonga I le masina nei. Whairo mai le aso kufua le vaeso nei le te ifono o le a iai nei o le forum le pārmia leo le malo tonga o hua kawa mei liku si o si sovaleni e whapea. O loo ia tālia pēr se tāliano ia mai le malo whalani e tusa o le tārsanga ma le whaamoe moe le nei o atunu o le forum. Sa ia whaalia e tā ua tele na whaia nei a se singa I New Caledonia a o le whaia le fontanga le nei a le Pasifika e pei o na loma ai I tonga. Pei tai la sa whaalia mai e te maita I ampasa o le malo whalani o le tūlanga e pule ai le malo whalani I lana whaai unga e whaia. Sa ia mawhaina mai o New Caledonia o se territory o le malo whalani mai pule le malo o whalani o ai e u whale atu I ai po ai foi e a le kaimi tāla whea ngai ma le aso e le tau na whaiai se ase singa. O lea ua lata I le tonu masina, taru ona tūla I mai vevesi, ma whaalawe lave nei le tonu o New Caledonia. Ona, o le fia o tangata o le tino o I ni suinga te tele o le tūla whono whai ngā pāngota. O lo tū mau pēo na whea ngai leo ma le fita le malo whalani, ma tau whainga e ave e sea
ia mea ia ua poloka ai le tele o awala i te tonu le lau mua o no mea, whaapea ai fo i maisi nuu e tua oi. Ua toa se furu la wha inga o tangata ua maari liwai i whaalawelawe nei i te tonu o New Caledonia. E toa balu o tangata lau tele ai toa lua o leo leo. Ai o nisi, o ta ita i whaalapo tonga na au tu i soro te te, ma whaalawelawe ia na tutupu mai o loo ua tā whia nei i te tonu o whale pui pui i whalani e whaatali ai o lātou whaamasinonga. E si lia ma le maru se lau la wha inga o whale a to ai ma pisi nisi na susulu ina ai ma ngau ia o loa i le ai o no mea i le taimi o le vevela o nei whaalawelawe e pei o na a mata mai i le masina o me. Ia ai se i wawae foi e nei waenga o le tātu kala, ona toi wha awo toi lea pe a toi te liu mai, usi mai tea le wha. Ele toi whaawawina atu lao le tātou polkalame, o vevesi ma whaalawelawe a toa masolo te e ia ua fia wā yaso o mōli mawina i le tonu o le tunu o Bangladesh, o lea ua iu ina pau ai le whainga mālo a le tamaita i pāle mia o Sheikh Hasina, lea ua tele tausanga o tu lai mai le foe i le taita inga o lea fo i mālo tele i le tonu o le kontinenta o Asia. O lipoti e lau whaasa lau e au fia ai le BBC, whapea ma le Reuters, nā ta ua mai ai whapea, ua iei nei le tunu o Bangladesh i se taimi tā ua o lona tala whaasa lopito. Ina ua avea le malolosi ma le onga o te te e ia sa taula mua ai i a tama ma teine a onga o University. Ma mafuanga, ua whaamawai ai me le na tofi tamaita i pāle mia o Sheikh Hasina, ma ua sola ese ai ma le atunu e pei o na lipo tia mai le aso ngafua na tenei. E tā pena la le tātou porkalawe nei, ai ua umo na whaailoa mai whalawa i tele, e le tai fita a Bangladesh, ia le whaamoe moe, mo le whaawai ina leo se whainga mā lole tu mau, e tau awe ina le pūlenga o le atunu. O le stofi la nafi lea sa whili ai, ia le li sa whaea ina i le whaailonga tau o loa ho i le nei o le nopele o le file mu. O le li professor suafa ia Mohammed Yunus, e whaaururu ia le whainga malo le tu mau a Bangladesh, i le whaamoe moe, o le afeso swani lea i le fofoina o le mau vesi, ma le mau mawhatianga, ona o te te ma whetaua inga sa hari mai e tele o vai aso o mawai atu nei, lea o whaamalo si ai o na whaamawai, ia le tamaitai pāle mi o le tunu o ia Hasina, mai lo na tofi, ai ua suru whaiane i le atunu utua oi o initia. O le lile nei o Muhammad Yunus e pei o na tule mai e te tai le whainga malo le tu maua Bangladesh e lau i loa ma whaingoa ina e le totele o tangata o na atunu o se whale tupe mo le au mātitiwa, Banker of the Poor. Ona o ia sa whaavai ina ia le whainga e whaingo fia ai o na whaiani ai tā lafu po o ni nonga tupe a tangata lima vai ma mātitiwa. Mai o le whale tupe foi e ingoa o le Grameen Bank le asa ia whaavai ina na manu mano i le whailonga o le nopele o le file mu i le tausanga e lua afe ma le ono. Ona o lana veso swani i le whaale lei o le soifua o le whaitau 4 miliona o tangata mātitiwa o le atunu e awala lea e ni whaune ngā tupe la iti sa maua e tangata
e le talia i ni whale tupe masani e whai ai ni a lātou no ngā tupe. O le vea i lao Yunus ma whauwhau tua au tū i le whai ngā mālo le tū mau o iai nei a Bangladesh. O le ate tawai o na tū mālo si o ia i tau ma whainga e toi whaafoi ro nā tu nuu i se tū langa to a mārie ma le file mu ma ngā i tuai i le whaia o ni whai ngā pāno te whau e fili ai i a sui o lona pāle mene. I se talanoanga ma le TV na ta wai Yunus, o le ua le toa iai le whai ngā mālo pule tutu ma le sā wā sā iai. O lona winga o le lumanai o le ate tau o na oe ai tangata uma o Bangladesh i le saolotonga ma le whai mea tonu e au noa ma le matau i se soifuanga fia ma le file mu. Na whaino mai mua e le li nei Professor Mohammed Yunus o le afeso swani i lona tula i mai le teita inga o le whainga mālo le tu mau i le vesenga o tama ma teine a Onga University i a sao lātou langolango ina mālo si o ia e tula i mai e teita i le whainga mālo le tu mau ua iai nei e lona tunu. O le nei ali o stasi sa tu mālo si e te te ma whai tio i le tamaita i pāle mia sa iai te roi nei o Sheikh Hasina ma lana whainga mālo. O le taimi na mawai e tangata o Bangladesh i le tala ua whaamawai ma ua sola ese le tamaita i pāle mia le nei o Hasina mai le tunu o sa ia pulea mo le sidiatu i le lua sifuru tu sanga. Sa ilonga o na langona ai le leo le alanga fia o tangata ma ba ia ile to tele o la te wo so ia le mauta le malo sa no fai le parmia ma ave se mo iai ni me au nga elenga te le ai tele fo i fale o tanga Hindus ai va pea o la to businessi a to ma maru ta po ai sa o so ia ai ma fa lenga ina e tanga te ina o tu ua Bangladesh ele te mai tai sa pa le mia mo to sanga tele mai o le to tele fo yo tanga te Hindus na tau fai e so la tu intia i le nei vai aso. O se li poti mai wha bo tonga tanga te Hindu mo tanga te Keusiano fo yo Bangladesh fa alia mai ai le fasiotia leo se whai a onga to tasi ai ma nunua le fast food le lima o i tanga ta i wha ala velave ma vevesi le nei vai aso. O le to tele o tangata o le wha atua tuanga Hindu sa la tau langalongo ina malosi le pati po o le vaenga whai e whai ngoina o le Awami League a le tamaita i sa pa le mia o a sina. Whai lo mai fōi e le sui o le State Department a le malo a Amerika i a David Miller o le whawaina o se whainga malo le tu mau a Bangladesh i lalo o le teita inga le li professor o Mohammed Yunus o se la sanga tā ua mo le tunu u maona tangata mo le anga i luma. Ai mai se mo le tūlanga tō a mali e ma le file mu o lea vahenga o le laulangi. Na whaamamwhaina e mila e te tau le whainga malo le tū mau ua tūla mai nei i Bangladesh o na tausisi ma whaataua lea nganga ma le au tū o whainga malo sa o loto whaatemokarasi. O le asa mafua ina ua whaamawai te maita i sa palemia ia Sheikh Hasina ma sola atuai i initia sa lipo tia mo iai le osu whaia lea tangata te te o le maoto o le malo sa iai i le lau mua i le ai o taka. E mai tele isi whale o le malo, whapewa businessi ma company na osu whaia ai e tangata te te ma ngau iai o loa ma le tele o isi mea au ngā. Ai titi mai e to tolu se fulu la whainga o tangata na mali liwai i ia whaala me lave i le asonga fua la ia. Ai ese ai le sili atu le iwa se fulu o isi tangata na mari liu ona o whetaua inga i le taimi o solo te te sa whaia i le asana te nei lea ua whaamatalaina e whapea o se aso au pito matautia lea i le to tele o ni tangata ua whano ai le soifua ona o ni solo te te i le tonu o Bangladesh i se aso se tasi. O le tamaita i pale mia sa iai o Hasina o se tasi sai longa o na tū malosi ma fina finau mo mata aupue a afiai le saolotonga ma pule ngā wha temokarasi i le tonu o Bangladesh. Ai na wha i lo mai e tangata sa te te ia te ia ua mai tawina
le tele ina fai whaamalosi o ana pulenga, ma ana whaai unga whai i le taimi e se funu lima tau sanga lea sātu la ia i le tofi pāremia, ma le taita inga o le whainga mānoa le tunu o le boti au vito lata mai na whaari ai whapea o loo ua iai nei ia lea tama i tai le tonu o i tia. Pei tai e le mai noa pe o le a nofo mauai i initia pe e toe anga i atu i se isi e tunu u e whaamautu i ai. O le masina o mabai atu nei sa lipo tia mai ai, le fasio tia o le sili atu i le lua se lau o tangata, ma le tusa o le se furu afe, o le awha inga o isi tangata na tau fia ma loka ai e leo i te tonu o Bangladesh, ona o bevesi ma solo te te nei e whasanga i le pāremia ma lana whainga ma lo. Na tua ia ma lo si fo i le whaapo tonga mo le aia te tau o tangata, ai whapea tangata e te i le whainga ma loa hasina, ma lana te ita inga, i le soona whao ngā leo le pawa, ma le ma lo si o leo ma le fita e tau tau fi ai whai tionga, ma le wha lia whalau tele o le nganga te o tangata i le ma lo. O vevesi nei ua whaamtaleina o ni solo te au pito ma tautia, ua whenga iai ma le tamaita i pāremia o hasina, tā luno na manu ma lo, i lona wha o ana nofo inga so i le pālota tele ia anuari o le tausaka nei. O lea pālota Bangladesh, na soli tū ai le vaenga wha au whai au tū e taita ia le tūa ngai e whaingoina o le Bangladesh Nationalist Party e lei awa i la tau i lea whai ngā pālota. O le tausanga e luafe ma le iwa, na amata mai ai le taita inga le tamaita i le nei o Sheikh Hasina, o le whainga malo a Bangladesh i le tofi pāremia. Fitus fuono tausanga o lona soifua, e mai o tele taimi ua whai tio i nai o ia e whaalapo tonga mo le aia te tau tangata i lona whao ngā ina se leo le malo si ma le pawa o whaalapo tonga a le malo e sanga avea i pea o ia ma taitai e awala i leo se wha ia lea ma le wha muta ina o ni whainga te e wha sanga ia te ia. O solo te i le tonu o Bangladesh e whaasanga i le pāremia mana na whainga mālo na amata mai i le amatanga o Iulai. O ni te sa file mu na whaaponga iai ma taula mua i e tawa ma teine a onga i le tonu o Universite o le tunu. Sa fina wina i le nātou nei whapea ma le to telo tangata te le te taulea i le mālo o na soloia i a le whainga sa vai nai ini quotas le fa so ina le o no fa ngā ruenga le malo po le public service o le nei whainga sa fa tūlanga nai e fa pea o le tasi vai tolu o ngā ruenga uma a le malo Bangladesh o le quota lea e fa apitoa mo a inga o fita uma a Bangladesh sa tauina le taua lea na mawai do lātou malo tuto tasi mai a Pakistan i le tausanga e awhi iwa se lau fitu tasi. O le maua tangata te e whapea o le nei whainga e whaai tangata mai o te tau na whaia i aise fuafuanga e sanga wha le lei ai. Ia mai ui la ina sa tele ina talia i ale mana o le nei o tangata te e ai o lea ua tupu o le mele o tupu ua ngai ina wha te tele ai ma winga malangona te o tangata e whaasanga i le mano. Ua le na o tama mateine a onga, ai ua so se tangata ua awai malangolango i le te e whaasanga i le pāremia malana whainga malo. A o whanga solo la ina whaatupula ia ma whaato o tele ina le whaitau a whai o tangata ua awai i nei te e sa wa ia loa le a matahani ni mai o whetau inga i le pāo tangata te ma leo whape ai ma le fita a le māno. Mai si lia i le toru se lau le a whainga tangata na maali liwa i nei whaale lave. Sa tele ina tuua i ai e lau whaasa lau o Bangladesh whape ma tangata te i leo i le totele o tangata ua maali liwa i nei whaale lave. Ai sa tu maupea le whaaringa mai le malo e paule taimi e whao ngā ina ia o pe ngā leo e mōro lātou lava puipuinga, ma le puipuinga o mea tō tino ale māno.
Sa tele ina whaatonuina e le tamaita i pālemia ia hasina le te pēina lea o me o whee sota inga tele wamame i le interneti i le tele o vaenga o le tinu ma whaama maluina ni wamao i le whewa inga o tangata ma i e whaama talina ai o tangata sa awai te tenei e whapea o ni terrorisi o loo tau ma whai e whaame vesi le tinu Pei ta aisa le aisa swinga o le matamataita o tangata, ma tidi ayu na malosi i a winga te te e whaasanga i le malo. Tu lai mai aise popolenga i le ono wha te te leo ia vevesi ma whaave lave, ma wha au popo i pēr tangata e whano ai le soi fua. O le stofi taruaina sa sunuai e tamaitia onga le ofisa au tu o le vaenga whaasara lau a le malo o Bangladesh. O le nei tunu pe ona Silvia Bangladesh e le tulangi saute o Asia e tu sa male se lau fitu se fulu miliona le faita wa faiona tangata e mai o stasi e tamao a inga o pito i televate lo na tupu tupua e ile langi a toa ai beitai e le o atangia le tulanga i la fa ingo ngā ruenga i maua ai maise mo tangata i umai i universite o le tunu I lea tausanga, ma lea tausanga. O fwai numera wha atu sa tusa na ta ua ai e whapea, e tusa male se fulu male valu miliona le a wha ingo tangata tala bau le tunu ule nei o Bangladesh, o lo o sue ngā ruenga I le teimi nei, ma e siri atu o na maurunga le a wha ingo tama ma teine e I umai I universite, e le o mauani ngā ruenga, wha atu sa I tangata e le I o ini universite, mania o ngā maurunga. O le nei e tunu o stasi o tunu e malosi tele I le ngau singa o lava mō ma keti I whafo. E tu sa ma le whase furu piliona tā la, le taua whai o lava e ngau sia I le tonu o Bangladesh, o lo whaatawina atu I isi e tunu o le langi. E sidi atu I le wha miliona le a whai ingo tangata e whai ngā ruengai, I le ati na e le nei o le ngau singa o lava, o le to tele lava, o la tau ia o tina matamai tai. Pei tai la, e le tai tai o na lava ia ngā luenga nei I le tonu o whalenga o si mea, e whaamalia I nai le mana au tu pulanga talo bau o le tunu, mai o le tasi leo mafuanga au tu, sa mana na o ai la tau ia, ina ia tau fia le sanga whaia pea o le polo kalame o le kuauta, mo a manoa whai ngā luenga, ina ia maumai ni ngā luenga mo I la tau. Ai e wila ina so loia le whaamasi nonga ia le quota mo ngā ruenga ale malo Bangladesh ai sa whaawau pēa ia solo te te wale na o tawa matei nea ongo universite a awhiai ai wa awhia tu ai ma le to tele o isi tangata o le tunu ona o le lefia fia o le to tele I ngā yo inga ale malo e ta awhia ma whaata ape ina ai ni te te lea sa tidi ai o na feita le to tele e whaasanga I le tamaita I pāle bia o hasina malana whai ngā mālo. E taruai le umi male mālosi o le te ea tamaitia o ngā whaasanga I le polkalame nei o le quota o ngā ruenga ale mālo Bangladesh na ngā I loa le whai ngā mālo e ta hofi le nei whai ngā mose taimi I le tu mau. Ai peita iane ina ua o le mata upu le nei I le whaamasi nonga sa tu ina mai lo se whaai unga ua whaai ti ai mai le tolu se furu pasene sa iai ia le quota mo a manoa whai ngā ruenga mo a inga ma whanau a fita sa tau mo le taua na tu to tasi ai le malo Bangladesh mai a Pakistan I le na o le 5%. O le whaai unga al whaamsnonga ua whaamautu ina ai o le iwa se furu tolu pasene o a manoa whai ngā ruenga uma I ngā ruenga le malo Bangladesh e te tau o na tui nātu I tangata e iaito mai ma ngā waatala whengai a o leisi 2% e whaapitoa mō tangata mai si lanu mga ngana to o titi o minority groups. O le teimi nei la o lo o tālasia e tā ita o isi e tunu o le lalulangi. Ina ia wame o na toi fo I se tūlanga to a mārie ma le file mu ia le ngā solonga masani o le soifuanga o tangata o le nei e tunu tele o Asia e ngoa ia Bangladesh. Ia ai, usi mai pēa le whafonga.
te so i nātu la o le tātou por kalame. I se tala mai le United States ma le sauni atu o le fo i nuu ma ona tangata pālota i le pālota tele ia Novema e fili ai i se Palestine fau o le nuu ua whailo mai i le taun unga o se suenga lata mai nei i manatu malangona o le au pālota ia le tulanga mau lunga o pasene o tangata o le ua ame le lātou langolongo sua i le tama i ka i sui Palestine o lo iai le teimi nei o Kamala Harris e whatusa lea i le lisa aveo mua Palestine ia Donald Trump. E whapasene po points na mau lunga i le tulanga langolongo ina o Harris na i lo Trump. O le nei sa e li linga po o le poll sa whafoina e le aonga whaaloia a le University o Marquette University Law School. Na manino mai ai le tūlanga mua ai o Kamala Harris pe a whai e awhi ai maisi sui tau wā e pe o Robert F. Kennedy. E 5% na maua Harris whatusa lea i le 5% mo le li o Donald Trump. O le stofi lana whailo mai ai whalau i tele Donald Trump lona manao i na i whaia ni ala ua tala noanga whaafinaunga po debates ma Harris e tolu ni debates o lo manao ai Donald Trump tala no ai ma Kamala Harris i le masina o se tema o le manao o la tau o lo whaafoina i le whaatosina Donald Trump ina ia whaia e le Fox News i le isi talanoanga po le debate i le aso wha o se tema ona so oi lea ma le isi talanoanga i le aso se fulu o se tema e whaafoina lea i le ABC ma lona tolu o debate i le aso luas fuma le lima o se tema lava o le a whaafoina ma whaatautai lea e le NBC. O le tulanga sa whailo e Trump i se whailo inga ma le autu stala i le vai so nei na ia ta'awai o lea ua sauni i lātou ai whape ai ma le ofisa whaasara lau nei i tolu ia ua whaatali mai mo se whaamauninga o lea fuafuanga i se taimi ia atofo i maaso e pei o na ia ta'ua. O talanoanga ma le ABC, po le debate lea ma le ABC, ua umo na whaatulanga ina le aso ma le taimi i le fuafuanga na iei mua o le whatalanoanga lea po le debate i le vāo Trump ma le li Palestine o Joe Biden. E tai o le ua sui ia Kamala Harris ma Donald Trump. E talu na whaase e tua ngalu le li Palestine o Joe Biden mai le palota o le tohi Palestine ua taua mai le mai tawina leo le tote leo le au palota ua tuina atu le lātou langolongo sua i le tamaita i sui Palestine o Kamala Harris lea na sao no Biden e na te langolongoina ina ia avea ma sui alo ia o le patia le demokrasi mo le palota o le tofi Palestine ia Novema. O le poti ua mau mai ua atingi ai le to tele o tūpulanga talabou o Amerika ua tuina atu le lātou langolongo sua ia Harris ai le ngata i lea o le to tele o tangata palota e tupunga mai i Afrika ia po o le au meuri fo i nei o le tunu ai maise o tangata palota e tupunga mai i isi e tunu e ta ua o Hispanic voters o la tau e tupunga mai e tunu ia i Mexico ia e tau tala i le ngangana si Paniono. E pei ona sila fia ma sila ia i whaatara longa mai whafo o lea ua uma o na filifilia e le tamata ai o Kamala Harris ia le kovana o le sitete o Minnesota o le li e soafa ia Tim Walz e la ua te tuto lua e whai masui alo ia le partia le Democrat i le palota tele ia Novema. O lona winga, a whai e manuia lo la ua tau whai o le a avea le li le nei o Tim Walz masui Palestine. O le nei tangata o se li i sa tau tua i le fita o le puipuinga Amerika le Army National Guard mo tau sanga i ruas uruma le wha. O le teimi nei, ua maa tele lama i na maaia ia Kamala Harris, patasi ma Tim Walz, i tau whainga whaato sina a le Democrats, a o luma na iai, ia le lātou tau o fianga tele, lea e whaia i tonu o le ai o Chicago i le masina le nei.
O se ripoti ale Reuters i le nevai aso na ta umayai ia se la fonga ale li Palestine fou le o ye nei o le malo Iran e ngo ia Masoud Pezeshkian na whaia i se la talanoanga ma le Palestine o le malo Falani o Emmanuel Macron na ia ta ua i whapea o le a le no ai Iran i le tula i mai o ni winga fia pule e o no whaalia e se isi malo ia te ia. O le neita ranoanga i le telefoni i le maa tai o malo e lua i le asolulu na te nei, watangi ai ia le tele o popolenga mātunga lunga i le ono tula i mai o nisi vevesi ma nisi whaafita huli i le tonu o le vaenga o le lalulangi. Taruai le whasiotia o le tai o le vaenga le Hamas. Ta uai le Palestine o Iran o le a le fi le mulo na tunuu a whea ngai mani winga fia pule ma le whaatau te wā e whaasanga i lona ati nae ai mai se o lona saonga le mu. Sa whape fo iu na whai tio ina le li Palestine le nei o Iran o Masoud Pezeshkian ia le malo o Israelu ona o le tau lea o se fulu masina o whaia pea i te tono o Gaza. Whaalia fo i Pezeshkian a whai e moni le mana au Amerika, wha pēr maisi atu nuu i sifo, i na tau fia le ono tupu mai o se tau tele i lea vaenga le laulangi, e te tau ono la tau una ia le malo Israelu, e tau fia loa na whainga fia pule, a toa mana os whainga o lo whaia i te tono Gaza, ai i te lia, i le fuafuanga mo le tau fia o le papao whana i le taua male Hamas. O le solulu na te nei sa whaiai le tunu o Saudi Arabia, ia se whanotanga whaanati nati le whaapuktonga o malo Islama, le Organization of Islamic Cooperation, ona o se tausanga le malo Iran, e tala noi nai le whasiutinga o le lisata ita ia le fita le Hamas a Palestina o Ismail Haniyeh. O umau na wha ilo mai le manatu le malo Iran, ato ai ma le wha tonga le Hamas, ai wha pēr le Hezbollah, e langolongo ina uma ma wha tupe le malo Iran, e wha pēr o Israelu lea na wha apongai i le whasiutinga o le tektai o le Hamas ia Ismail Haniyeh. Ai bita ai e o mai i le so, e le ia i lava se wha alinga lo ia mai le malo Israelu, e tusai o le maniu o le tangata le nei, o Haniyeh le taitai o le vaenga a le Hamas. A o wha solo ina wha i uiu i ta alonga le Olimpeka i Falani, ua wha i lo mai el te maitai pule nuu o le ai o pale o Anne Hidalgo, i alona mana o ina ia tu mau peo na iai i le o ngā tonu o le ai o pale, ia le afi pe o le sulu fo ile nei o ta alonga, te a o nei ina wha umaro ia ta alonga. O le sulu le Olimpeka po le Olympic Flame, i pale, o lo o tautau i lalo ifo se paluni la poa i le o ngā te tonu o pale, lea e wha lele pe a pongi pongi, maola ai i le po a toa, e mai whai tau fia se lau te ngā tai a ngai atu e mata matai po uma, taru mai lava ona te talaro ia ta alonga. O le sulu po le afi le nei o ta alonga Olimpeka e pei ona iai i Falani. Ua whaalia e le o se afi moni, ai o se ata whaafōlinga i se afi e maua mai le malamalama ni mōli e pe oni lights. Whailo mai le tamaita i pule nuu ia he talgo, o loo iailu na whaamoe moe, ina ia mawhai na tu maua i pea i le ai o pale ia lea mōli po o le sulu le nei o ta alonga le Olimpeka, e tu sa pe uma matapu ni alo ia ta alonga. I se talanoanga al te maita i pule nuu le nei ma le TV lua Falani, na ia whaari ai, e ono mea ona tu mawai i pale ia le sulu le nei o ta alonga, ona o pale lea sa tari malo ai e whai masui o Falani a toa. Ai le fitaui, pe a whai e ave i se isi a ai. A ua fo ia le pule nuu o lea ua tusi atu o ia i le li Palestine o Falani i Emmanuel Macron, e talo sanga ina ai le whaatu mau ona iei peo le nei mōli i le tonu o le ai o pale e lata i le whale mata anga tele fo i nei ngoa o le luva e le ngata i le tamaita i pure nuu a e sa whaalia fo i le lisa i e tu sia i le ata
o le ipu fa o fu le nei o lo ia i tonu moli o le sulu le nei o ta longa o le Olimpeka o le ri so fa ia Matthew Linawa o se fa e tele pe afai o le a fa tu mawina i tonu o le ai o pale ia la le moli po o le sulu ina ia avea ma se tasi o mata anga i longa i tonu o le lo mua le tunu u e pei o le Eiffel Tower lea ua avea ma mata anga tu mau i le tonu o pale taru mai lava ia le taimi o le World Fair sa whaiai i le tausanga e afe valu se lau o luiva. Ai e taru na te tala a ta alonga le Olimpeka i pale e whaitau fia afe tangata ua auto wa atu e fia mai mo ai i le cauldron lea o loo iai le sulu nei o le Olimpeka i taimi o le ao ai le yo i le poe masi ia i runga o le ea whaonga ina ai se paluni la poa mo le wha susulu ina ai. O le mata anga o le Eiffel Tower i le ai o pale o le wha mawina e whapea na fausia wha apitoa mo le wha atasinga le lalolangi le World Fair na whaia ai le tausanga e tasi valu iwa o le fuafuanga sa iai a uma le wha atasinga o na toe tu ule i lalo ai bita ai e le i tau nuu le fuafuanga e mai o lo tu mau pea le Eiffel Tower e o mai i le so. Ai mo le temi nei o le sulu po le moli o ta alonga le Olimpeka o le atape e le toe whaola ina a uma i ta alonga whape ai fo ima le Olimpeka whaapitoa le Paralympics i pale ia mai o tele manatu o whaalia e pei le leipe a si atu le sulu i le tu i matu sa sae o le ai o pale pa ilo mai le kompania pulele le tise falani le ADF o la tau fo ia o lo ia ma whaafo ina ia mori po le sulu le nei o le Olimpeka o le sulu po le afi e pei ona mumu i le po mai le nei sulu e maua mai lea ini matahui le se tele whaaola ma whaatonu tonuina ina ia mawaifo ringa aua oa e pei o se puao o sulu nia i se malama malosi o se mo i. Ea, ona o le tātou teimi ua manatu o la whapau mai e ile nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame tu fue ia te i maua foi ia le avanoa tasi i le vai aso o muhua ia a whaftai atu mo le mātou avanoa ia manuia tele vai ngā toi o le so. Malo whaftai la uwhionga la wano whamano mo le tāpina ina o le tātou Paul Kalame ia te tonu foi ua fia whafonga la foi le tunu ia o le temine ia mamori atu o lo whaanga ma whamanuianga mo la uwhionga ma whatua ia manuia foi le anga atu le whai unga o le vai aso te tonu o se aso foi o le vai aso foi ia nga te leo Paul Kalame neo tala la lolangi o aso nei o le atu e whafonga i le tunu i le aso foi le asau pe aulia. O le leifa te tele lava tu fue manuia foi le whengaiai ma tiute ma le onanga manuia le alo atu i le whai unga o le vai aso ia ai whiro i pēr whaso i fuia. Ia whaso i fuia. Le fionga ia le wano ati lawa ma Paul Kalame o le lalolangi o aso nei. Whapoponga se I whai o lau tala E uinga I le nuu Ma le nei o langa E umea uma o le o langa I le pala pala Sa I li mua mua Le malo le atua Au e sau Awe sauia se I e tofo ina E se le manaia o le ta a se le tala inga Umea uma faanga loko I lo a inga Sa I li mua le
Sāmoa. Wangaule tasipo tuo America Sāmoa. Le tinanga loe ole atua ele maseu. Talo whakoma na nile a salua tauto alua. Tawiai ita ua ile tafamayo ata bo ita ile alanga isa sae toe ape betawi matanga toe fo ianga isi sifo aweta ilo ta ino isi ame pa vale wa ila vea tele ile lau leva o tele kea ole papinele o eva ua malaya ole lalo langi ona o siana ata mavala au mai o tia darling au e fefe o abio ale ai lalo langi. E toi whātalo whātou seisi whakpūponga o telefou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le auli. E to mua atu I tala mai atu no mamao, o loo ia ila tunu o ia pani I la pata inga mo seisi mafui e tele, e ono lulu I tutono le isi tolu sfultau sanga o lumanai. E fitu te sima le tasi le maalosi o le mafui e na lulu lata le motu I sauti I kiushu I le asona nafi. O loo valo I ele ufai tō whao le tau, e ono lulu se mafui e o atu I le valu I le iwa le maalosi, I le isi tolu se fulutau sanga o lumanai. Mai si lia ma le lua se lau afe tangata e ono malili wai. E siria ma le se lau tone le mamafa o la pisi na la fua I whaasoli tu la fono I Hamiltone o kololia supermarketi o whaamalu no fuata avale a pepe na pekini mea afale wa lea o ngā lava pa o ta avale pepa I ila mea aipala ma le tele o tanga la pisi na mawai se no fuanga I Hamiltone o la fua I ia I whaasoli tu la fono. Whaalia le pule ngā nuu e tu sa ma le se fulutasi tone le averesi o la pisi e whaamama e le pule ngā nuu I maasina taita po o le vao le se lau se furu lima ma le se lau tolu se furu tone I le tau sanga peitai o le salatupe au pito maua lunga e mawhai e le pule ngā nuona tu ina atu I tangata e maua o whaia I anga yoinga e whase lau tā la ma se iwanga nā ua maua o la fua I la pisi. O lo wala au le pule ngā nui kamupani o lo nafa ma la pisi la fua I Frankton ina ia tau whaiti tia le tau e la fua I ai la pisi se I tau fisoso ani ai I lea mata upu. O le taimi nei e fitu tā la ono fitu sene le tau e la fua I ai le lua se fulu kiro kalama o la pisi mai si tia mawalunga I le lata I le tolu se fulu tolu tā la mo la pisi ai le vao le lua se fulu ma le se lau kilo kalama. Fitu tolu tā la mo uta I le vao se lau ma le tasi kilo ma le lua se lau kilo kalama. E le na o Hamilton le a ai o lo feanga I pea ma le awhafi tauli o le la fua I o la pisi te tele I no fuanga lau tele ma vai tafe.
O le maliwa yo se tamaititi I totono le vaita ele nei pia, ua toi whaamamafa mai ai e fō mai e whaapea o tangata whaingaluenga I swimming pools po o lifeguards e whaiangaluenga la veai e le oni tau sitama mai te taui mātua ona wa aia le leifa na witi totono le vaita ele I taimi uma. E lua tausanga o ranger he taraka na mauolo o tawhetawhea I totono le vaitafe mo tangata lautele I nei pia I le aso limo te se mai le lua afe lua se fulu. Na awai ranger mo na a inga I se pāti o se aso whanau na whai ai whafuani o le vaita ele peitai na o ranger malesi tangata matua o lona a inga na o I totono le vaita ele. I whaamaunga ale CCTV na whaali ai na taalo ranger mo sina taimi mai si tamaiti totono le vaita ele mo pepe matamaiti la iti. A o le itu ua na o ia sa mata wina se tasi o le au whaingaluenga ua le ai se tangata matua eva aia le ana ia mata itu inai ranger se ia o ina toi sauli tangata o lona a inga eva ai na whaali ai masini poeata na e ranger I fafo maanga I atu I le ape whai o le vaita ele e a oai a au mo tangata matutua. E whaalua ona ta au fi le au whaingaluenga ranger ma toi whaafo I le vaita ele o tamaiti peitai ina ua toi fo I mai le au whaingaluenga sa leo ina leisi vaenga o le vaita ele na maua ranger o tawhetawhea ma whaasanga I lalo le ulu ma tau ma whai e whai ai le fesosoani mua mua. E tusa ma le toa se furu lima tangata matutua na wa ai o fe pasia I le vaenga tonu lea na maua I le tamaititi pei ona whaalia I mea poeata ua toi fautua ina mātua ina ia wa aia le leita maiti I vaita ele mai te tau ona iai se tangata matua I tutono le vai I taimi uma e wa aia ta maiti I lalo ifo o le taiono tausanga. I se pepa whamatalanga mai le ofisa o le puipuinga I Austria na whaalia ai o le talavausfuru iwa tausanga le matua lea na pueina I le aso lulu na fuafua e na te whasiotia le toa tele o tangata isi o sofa inga pule leola I le konoseti ale tamaita I pese lau I loa Taylor Swift na fuafua e whai ai Vienna. O koneseti e tolua Swift na wha moe e whai an malaita alo I Ernest Happel Stadium ua wha alea o ngaina. E silia male se lau I walima afe tangata na wha moe e awai ai. Wha maonia e tustala o le alita la vausa whaingaluenga I se kamupaniga o siu a mea ma sa tele na ia ngao ia mea tō tino ale kamupani ma a matana ia fausia I pomu. Ele I whailo aina mai le ofisa o le puipuinga I le autustala I le aso tofi po o whiana ia mawai ia vaila au na lafo le talavause ata video I lungo le interneti ma ia tau tino ai ia tau pule pulenga e se furufitu ma le se furu lima tausanga o isi talavou o lo o masalo mia mawhai ai suenga I le alava mata upu. E lima whatonunga fōu na tuina atu le minista al matanga luenga mo tamaiti e au fia I le whaitaunga pe to afia tamaiti o lo tausia e le au whainga luenga I to tono le piliota I lua maasina. O le a whaalia whalawa I tele le whaanga solonga ma le whaatinonga o luenga ale matanga luenga I lungo neita I ala fōu I kuata ta itasi a matamai le tausanga whaale tupe lua fe lua whae le lua fe lua lima. Na whaalia le minista o tamaiti Karen Chower I se tusi le pulesili a Chapi Tekani o lo o iai le popo o lenga ia te ia matangata New Zealand I le whaatinonga o ngaluenga a le oranga tamariki. O lo ave pea le whaamua le matanga luenga I le whaamautinoa o taula I le sila I le waainga le lei o tamaiti ma le saonga le mua o talavou ia tausia le lei. E toa tele alo mawhanau o lo o mali liu I sawanga I tutono a inga I tausanga taitasi pei ona lipotia I le pulesili. O vaenga fau e lima ua whaupopo e fua I ai li poti a le matanga luenga e ia le whaupopo le asia singa I tamaiti o lo I lalo le vavaainga ale oranga tamariki whaanati le ilo I longa I mata upu o ngaonga I ai tutono le fastful valu I tu la whaamalosia le lango mo fo mai whaalelea le whaangasolonga o le ilo I longa o whaasea e whaa o atu ma whaatala noa soli tu la fono atupulanga talavou. Ua whaatuputupula ia atunga lunga I ala fuafou mo mata upo le numera po le matematika I a onga tūlanga lua. Ua tautau fia I whai a onga e talo sanga atu mua wanoa maanga waa. Ua whailo mai le malo le toe amatalia I o le porkalame o le Make It Count I le kurikalam o le matematika pe tu uina I tutono o porkalame a onga ma I le tausanga mua I le tausanga valu. Ma o le a amatalia le kuata mua o le lua fe lua lima. Whaalia le palemia Christopher
laksan o whaamaumaunga la tamai na whaaliaia tu sa malilima se fulu afe tamaiti i le tausanga valu e le i ausia maka e te tauona ausia i le lua afe lua tolu. E ui lava na vesilingia i le itua ngai fuai numera mai i ia whaamaumaunga. O nisi o Yesuinga e au fia i le te tauona pasi o le mata upo le numera le NCEA Level 2 a so se tasi e talosanga moa o ngā whaafaya onga. I se whanotanga i le vāu le whaalaputoputonga whaafaya onga ma le au nanga ale ITE le asolua na langa ai le tele o mata upu e au fia i le whaapea o le NCEA Level 2 i le numera e le o se ala fua e mo mia e a awa auina ia onga tūlanga lua. Na ta ua le taitaifono o le whanotanga whaia onga Dr. Rosina Mary e le aise winga o ia suinga fau pe ona whaataatia mai e le malo. E ono mawhai ona tau fia le talosanga ato whaia onga le lei ai mai se le nei taimi o lo o tau sa ilia whaia onga. E le ima whai ona maua se whamatalanga mai le minista wa onga Erica Stanford pe ona moli mau le leiti o New Zealand. E to atolu fai pule o le pule ngā nu o le ai o Wellingtone na sawa wali ese malefono ina ua mumuso e pālota i se fuafuanga e whaititi ai whinaunga i ngā luenga o lo o fuafua mo awala. Na pālota le komiti whaafoe e ilo i ngā luenga ina ia whaititi ale numera o awala kolosi o lo o fuafua e whaia i Thondon mai le 5 i le na o le lua. I le taimi o whelaflafua inga na lapata ia i le whai pule Ben McNulty e whilifili te tauma ia sao whai unga e whaia peitai ina ua oile taimi e pālota ai i le teuteunga o le mata upu na savali ese mai le imana o e pālota. O le mawalunga o le tau mawhapāleni ua afia i le soifua malolo ina o tamaiti ma awhai nai o la tau langa whaalea o onga pe ona whaalia isu esuenga na taita ia e le University o Aukilani. E tolus furu 5% na sitia i le tau mawha i le vau le luafe sfuru valu ma le luafe lua tolu ma e matua i le nga fatia e ai ngai mawala lalo tupe maua. O le averesi o le tau mawhapāleni le vai aso mō mātua e toa lua ma la lafa nau e toa lua na sitia mai le lua se lau tolu se furu tāla i le luafe se furu valu i le tolu se lau ma le iwa tāla i le luafe lua tolu. O le te leo le asi itanga na sitia i le luafe lua ma le luafe lua tolu sitia i le lua 5% i le na o le lua tausanga. Sa tuli matai e Dr. Joanna Strom o se tustala le tau mawhalelei mo le soifua malolo ina i vai aso taitasi. Ma moli mawina le si itia i lunga o tau. E le mawhaiona ia tuua ia mātua i le o tau mawha e whawhanga i le whanau o na o whenga i le atunu o masi itanga i tau o fuala au whaisua ma fuala au aina. O le teleo mea aisua ma lie ma whaatupu mai o lo o maua i se tau ngō fie ma o se popo le ngā tele lea. Na una i e Strom le malo ina ia whaiani la asanga e mauti noa e whaititia i le tau o tau mawhapāleni. A le leimea ai e tau sia i le whanau o le ola le leima le alualu i luma fo ilea o ala tau mawhainga i a onga. E toa ono tupulanga talavou i le vau le sefulu tolu ma le sefulu 5 tausanga o lo o tau fie leo mai se ngao inga i puke koi au kilani i le tae awa na nafi. Whaalia le leo so e Karen Bright o ia talavou na vaai o tau mawhai e te taile tio atau sta avale i Lapwood Road i Tuakau. O le taavale ngao i lea na sa ilia e tusai o se ngao inga matu ia i King Street Waiuku i le asolulu. Na whaailo leo i le taavale tu peitai na sosola ese o lo o mōlia le talavou sefulu tolu ma le sefulu 5 tausanga i le ngaoi ma le whaau ngā whaasoli tu la fono taavale o le isi toa wha ua tu i nā tu i ai au nanga lango mō tupulanga talavou. I taalonga, na manumalo le tamaitai ti e wila New Zealand Ellis Andrews i le pine auro i le tu o ngā wila tamaitai i taalonga o Olimpika o lo wha ngā solo i pale Farani. I le tami nei ua si itia le tūlanga o le tamaitai ta Apollo Lydia Cole i le wha atūlanganga i le asolona lua o le taamilosanga. O le waweawa na leilana manumalo ai Dame Lisa Carrington malan auwa ai toa wha i le isi fo i pine auro mo New Zealand i alonga wa ata i toa wha i le mamao e 5 se lau mita. O Carrington ua taua i le tele o ana pine auro, ma ua ono ai pine auro a lea tamaitai pe atu whaatasi maisi ana pine auro na maua i isi Olimpika. O le awhale iwa i le awhiawhia tae au taimi New Zealand e si i ai le alo Sāmoa le susunga Don o Pelonge i le aupanga i se lauma le 2 kilo kalama i le taalonga si isi iu o mea mamafa i pale Farani. Tala fo ia mai le si fofongo le lau mua mo le neiva aenga o le awauli.
te whaamalo le wholonga manuia le tātou tunuu, ina wa mai fo i le asofarei le muta ango telefou mai Sāmoa, mo le nei fo i vai aso si mai le whaafonga. O lea ua whaamaonia mai le whionga le minista o le pūlenga le maru si angatau el tese, wai ulawa ina umale soifua le tamaya vai vea lai ko se tātino whaumui, lea sa tautong fitia e fōmai le mauta ngasi ulu matutua, ina ua sipaka i waia e le tise malolosi, i se ngā ruenga le whaalampumpitonga sa whaatino i leina e le tise anga i matutua. Na momoli whaamaisenga le whionga le minista i a inga whaanonoa o wō mai e mamaya le neita maa, ona o le whaalavelave wa tūlai mai. E ngalonga tā fo i se taitai i longa i nanga tautua i le atunu. Ia e mai se ia le mafutanga fo i ma le pūlenga whaafai ngā ruenga. Vai lo le whionga olo, o le tamaya vai vea, ua lua se fultau sangatalu o nga lue i le pūlenga le malusi angatau el tise. Mai o le whaalavelave fo i wa tūlai mai, o se awa noa lena toi mamoli e le whionga le minista i le au whai ngā ruenga atua uma, e sili o na tā watu le whaamua le saonga le mū, nei lo ngā ruenga whaatino iso se teimi e ngā lulue ai. O le toi whonoa i o le lakapi Sāmoa i le vaiaso le nei, na toi liuli waise tō wha o le ātoi sui de wha ai unga, na tūsia tualte te whono le lakapi Sāmoa i le komiti whaafoe o le lakapi le laulangi, o le ale awa iatu le manu Sāmoa se fulma le lima le taamilu sanga o le awhia le ia November tau sanga le nei, ona o whaafi tau le tau se leni. Peita i o le toi whono ai o le lakapi Sāmoa ma wha i ngā whono i nai loa, o le a whaataunu i na pēr le whai ngā malanga, o le a whaatino na sa i dinga se leni, e whaatupe ai le whai ngā malanga ona e le taungo fie. E na wafasiringia le te whono o le lakapi Sāmoa, na ia whaali ai, o se tasi o fisoswan tele sa mawhai o na fisoswan i ni sa i linga se leni la i te whaatino, o fisoswan i sa mawhai o na whaamatu i na mai e le malo, e fisoswan i e le awale atunu, wa tau fia ma wale to e whaatino ina, e se whaai unga ale kāpeneta na whaia. Mai na tā ualte te whono o le lakapi Sāmoa, o le sa iringa se lenyo le a whaatino, le masani ai le to te leo e kālesia manuu, o le a whaatino lunga o pengata whaai langi, e whesoa soani ma iai nisi mai atunu i whafo malotatu watunu, e whaatupe ele awa iatu o le manu Sāmoa se fulmane lima, i lea ta amirsanga i Europa. O le saini no le miliona lona lua a le tūmalo sa lenga numero mua, na sauno ai le whionga le whaipule a whipulea i whai matasua, wa lava le whai mawha mao ninga o lo o le lei masolonga manuia mea uma lona i tūmalo, mai ele ai se mea o ngā se. Ia e ile o tani tonu ngā ori aso le nei, o le ua Sāmoa malau sila malau mai moa, o le ua saini aloa ia le miliona lona lua a tātou tūmalo. Ia o afo ni futia wa alu mani tala fe lava i ma pesawa i lunga o penga tawhai la. Ia o lea ua ia li whaamau ni laso le o lua mai tātou miliona. Ia la wa le iara se ngalu e toe la ngā mawhati. O lea ua ta oto i ta otonga le le. Ia wa umako i tua inga mani masaro salonga o anime tutupu ma whaatilonga ploketi. Ia le ua whaamau ni ele komiti ia le poti ma tala le tupe ma pe uma sa tu na mai ofisa ia le la wa fa mo le so le saini na fisilingia fo ia le autostala le whionga le whaipule initial report i watuina masala laulunga o peng te whai lange e whapea ua fina ngalo lo nei tūmalo wa te tau ana whaase SML komiti o le whono whaavaya lo nei tūmalo ona o lo iai o na sootanga ma afianga inisi o mata opu o lo whaanga solo le teminei le pharmacy nonga. Anga e tumalo, uma soala kule ma tu wheloa ai mpapsanga ai whai matu tau. Ia, ole a whaatani la wala mea mi o tonu. Nei unga masa i ringo la mi o tonu pharmacy nonga. Ia, o nai mo wale tani moni. Ia, o afo ni tua inga tua e mato. Ia, tau tala mare awa man whaite, tau tala whai malotani. Ele se mi o tonu. E pe ona sila fia wa toi tolu pō le whaanga so longa le mata opu o lo tua i ai le whionga le whaipule.
mo se whaai unga e pe ona tādi e litu mālo. Na whātāua e leo o nanga pol whalapuptunga ale Women at Destiny International o loo ngā lue whapaanga ma le Salvation Army a New Zealand Fiti tonga manutanga luenga tina Sāmoa le tāua o le ngā luenga o lo whengai ma lii matama i ta imalu le malo e le ngata o le ao a whapena fo i le pō na o lato fo i nai le tele o le taumafa e whai ai se whaamalo se tino mo le au whainga luenga le tanga luenga e le aso tofi le vai aso nei o le aunga o le feso aswani e whaaftai ai le lato ngā luenga whita o lo whengai ai mo le tamo whainga o le puipuinga o le saunga le mua le atunuu ma le ofo i nā toro lato sufua au auna lea e o lava ina mālili wai. O tala fawia mo le nei asfareile anga le atu le tua le whai ungo neva yaso whasoi foia. O le whasisilanga tāua,
e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga po le Broadcasting Standards Authority bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Talofa a o tano pelongi, o lo e whafonga mai, i le si fonga laumbo i Wellington. Ia le nau whaafonga me le tātua tunu le nei vaenga o le aua uli ina ua lusu marwhane minuto o te ele tula sumalua. E le tautona unanga le tātua ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pei ona ia ile nei vaenga le aso malo le ngā lue, malo le unsai, malo le tau ata ili manu lau tele o le tātua tunu u. E ile ngā mawalunga ia olo solo ngā le leipor kalame wha ngā solo le tangata lava ia. Ngā ta fo ile au ngā lua le au ngā sese ia o ila tau fo ile o pisi fi au ngā lue ngā rene aso. Ngā ta fo ile ia o le toa tele o mātua o pisi ile a fo ile. Por kalame ale a onga e kolisi mo lunga e pe ona ia ile lato por kalame na ta ua o le ta ua o le te kiwa nui ia lua filosu mo le fa ia po le tulanga vo ile o le sata ua mua o le polyfest ia lesa ia a o le ua sui le taimile nei le ngole na ta ua o le tikiwa nui lua filosu mo le fa ia o lo opisi ele mamalu lau telo le atunu ia awa ia lato walo mafana ia lato tu manga ia lato fasino manga ia po o atunu o lo malanga mai ai po o fea lava le atunu o le Pasifika ia e te au maua ia o le afa ia lato faafianga po faafianga fa Sāmoa faafianga Maori faafianga so se atunu ia o le apisi le pisi ele mamalu lau telo le atunu ile aso le nei. Ia le nau mai ato tātou talafau le ngāngo le loto maulalo mātou teo whalofa mwhaatalo whātua i fhoi ile nei vaengo le awa uli le maulu lau telo lo tātou tano ta māma tina mātutua whailaunga whaletua matausi ia sa oao le maa losio le tātou tano ngā ta fhoi le ia tuina hatu le wha malo ngā ta fhoi le whaatalo whano ia i susunga i whaafenga taulangi mau lātou whaletua ia manofo alo so o se whata whai taulanga so o se tōwine so o se ngā luenga o whirifilia o tolo tātou tapa au sido le langi tau te anga i tau te ngā lulue ai mātou te o whaholo whati ati o tau le ngā ngone loto mau lalo. Whaatalo whātua i fhoi ia i lātou umalawa lo pena ma futa mai lungo le tātou penga te whai langi le ngātai lungo le tātou apio fōlinga ia po le tātou si ufafongo le laumua app ia al ngāta whoilea ia o le tātou Facebook Live whaapea fo i le tātou YouTube polo pena o na whaafonga le mamalo tele o le tātou tunu umare au whai ngā ruenga ngāta i lea ia o le toa tele fo i o i lātou lo lātou whaunga haina me le tātou frequency le tasi o no te sima le tasi whāmo i le ni vaenga o le awoli malo le ngā lulue malo le tau wātai malo le wha malo losi malo le tau wivi malo le whinau malo le
le whaalongolongo ti ngā, ioi, malo le manatu I ainga, malo le manatu I whanau, malo le alofa, malo le anga le lei, ioi, malo le whaamalosi, ioi, ia, o atunu nei, to I ngā tau whapene, o lo iei tātou, e le mana o mia, mo le whaavai vai, ioi, e le mana o mia, mo le tangata pai e, ioi, e le mana o mia, ioi, e le mana o mia le tangata pai e, ioi, tama vo ile le moe mai le tae au, ioi, wa tātou Sāmoa, ia o tu ai ngā tau ni whai mai tala tātou, tā māleo le moe, ioi, tu ai ngā tau wane e sele mana I le moe e whaalongolongo lai apo le whali, pi e whaalongolongo I apo le whali, pi I le timu, tātou lai nei e le aila se nā mea, pe o le ale tu ai ngā tau, po o le ale tu ai ngā aso e mai, tātou patipatia le alofa ma le anga le lei o le li, ia I le tau a mai mui tātou, ia o se aso langi lei, ia o se aso timu, o le ale tu ai ngā malulu, mawhanawhana, lao fie, o le ale aso, o le tau, ia ngāta fo ilea, ua la, tātou whaafetaia le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au le langi ona o ana whaamnianga i ala ese mo I tātou o lana whanau. E le nganga maurunga, o lo solo ngā le leipo porkalame whaanga solo I le pa ia maurunga o le tātou o turu, I utou Sāmoa o tau whaingata, I o le aleo esa whaamitalanga le tātou o lo tau au na le nei aso, I ne se sa whaamitalanga, I o no tau mai tau mai fu ilea, o le matua I esia ioi. Ia ai o le a tātou meia, ia le tātou sauni ngā lotu le tae au, ia o le tātou sauni ngā lotu na o le whaamanu ia o mai tātou, ia ma o le tātou wala le na o le a tātou wa ngā ia I le aso a tōle nei, se ia pa ia le whai ungo le tātou mburkalame ia I le awhiawhiana nei. Malo sai fo maua malo le langi ma ia na umai ato tātou telefou ia maua sisi fa poponga le afiafi le audia na ne afiafi na nei ia o taimi le nei ia o se mai fo le tātou por kalame o nei tātou fa afianga ia mo I latou lo fianga I au manga wenga o niso le atu ia o lo fa pena o no finopia I fo I ma I to se vaenga o le nei atu ia ma fa afofonga ma le tautua ma unanga le tātou ana leo ma tau te o fa lofa fa ta lofa atu ia te o tau le ngango le loto maulalo le Sāmoa Capital Radio le nei lau au nanga ia malau tautua ia e whapena ona tu ina tu au tawhai tono lau maota malau laua tono lau telefoni to tono lau ta vale lunga lau TV to tono lau maota malau laua au ale whaafonga I meolo tutupu ma ole a tutupu ma olo tutupu le aso ma le aso longo puia li I pea ia ili mamalu le tele o le tātou tunu Mole tuele nga ngat faaftai tele sunga le o sava pena o le tautua ino lo taupa ia le tae au lo tau au na le neng ia Jeremia tapu manaia ia all the way from Asau ia Asau au wala ia a opo ia male motu tele sala ia motu tele sala fai ia a o nei la New Zealand ia o ile porua man Kevin ia astrolabe ia so se mea ia tangata ni ia so se la fanga ia o le tūlanga le na ia ile tū tātou lo tau au na le nei vaenga le aso ia o wale tau tuina o lo tau pa ia mo lo tau mamalu ta lofa lava o amai o tau le tau le taimi malulu vevela ia o le tūlanga fo ile lo whaatimu le a tātou Wellington e le mawhai ona e le mawhai ona fiu tātou a vese ia e timu ale o ia le fiafina nei ia o lo eva aia per whaatimu lea e mana ia le whaatimu ai mana ia fwoi male meta o se maruru ia ua maruru le mea ia a o le tua lalo ia ma le toi a whaungwhang o le tātou ala leo ia wa ai le tūlanga o le ofu mawhanawhana le toi ina ma le loma tua na le tātou alo mawhana witi ia ina ia wa ai la toi malu pui sopo ia le sopo le toi ina ma le loma tua le afiafia na neng ia le whala au le toi ina ne te ua ngalo leo le a wa te ale awhasuma le lua wa ai le whala au le toi ina ma le lo matua ni te ua ngalo ia ai ua tatau o na ngā ilo fo ile au kuka ta pena le mea ai le toi ina ma le lo matua le au whai ngā luenga a whaapea o le nana a watu lau au tau maftanga i le au auli ia ua tatau ona e tangoa tuloa se i le mo mai lunga lau tau maftanga ia po lau lunch fo ile le au auli ia tatala
fai lau lotu vai le lotu va ai lau lotu ingalo io fai lau lotu io fa fetai le li fa fetai to alua io sa ta pena ina lau tau maftanga le wauli ia ma failo ala tau maftanga fa malo stino ia ma e fa fonga mai o le ala atu na to tato fa fisianga e fe tau le matulanga o la tau maftanga san wisi le na te tau mafai e al watu ve ale pesele i e fe tau le ia e al watu ale pesele i fe tau le malau san wisi al watu le pesele i fe tau malau supo al watu san le pesele i fe tau malau tau maftanga ia o le nei vaenga o la hol malo nga lu e malo on san mo telo le tatu tunu ia te o tau Sāmoa tau whaintala leo sa mātou whamtalanga ia ae o le atu natu e tātou whaafisianga i le nei vaenga le aso ia ware whaafonga lau tele mai o le tātou tunu talofa lava i le nei vaenga o le aso.
Nai va vivianga le nei vaenga le oli ina ua tue suma le vene minu tona tale tu lai tasi le tau tona unanga le tātou ala leo tue whaatalo whatu i asina leo e se moe malu tafa e ngata fwilo leo sa i Samsoni whaila unga lo penara mafuta mai le nei vaenga o leo auli le tau tona unanga le tātou ala leo lungo le tātou apio fōlinga ma lole ngā rurue ma lole onu sa i a te o tau ngata fwilea ole susunga i alua iwa a fō mapsua o lo penara mafuta mai le nei vaenga le aso saufa inga fa afili o lo penara mafuta mai ia ma lole lava le usa i a tau o lo penara mafuta mai le nei vaenga le aso dua iwa a fō mapsua o lo penara mafuta mai i le tau tona unanga le tātou ala leo le nei vaenga o le aso ma lole ngā rurue ma lo le tau ata ia te o tau le dei vaenga o le aso ioi e sia o tau ioi te langa o tau le o mafafafa pe talu na o ioi talu na o walu le loto te le to o tuli ioi e le to o tuli ni o vaese i se tatalu ioi a le o tau fata a le o tau fata o tuli ia o le aso le nei o le a e sa onga o nei tato o le a e sa onga ma le sa onga ma le pi onga o nei mi o tato fai le nei aso ia ai dui i lea o le aso le nei o te le tu o se mea o le a le mea tu a tau fai mai au te siva mai fa fo le timu e ma fai ana tu atu tato kema siva mai fa fo le timu ai ma lole ono sa ia paule anganga maulunga tato mawal fie le nei aso tātou maua sia le aso nei o le aso muli a fe au manga luenga le tātou atunu ai o le tūlanga vo i le whaai ui uai fo i o le tātou atunu i fe au manga luenga o le amatanga o le nei vai aso whaai uina ai le ngata vo i lea o le awa alua le tātou masina o le ua aso iwa le nei o le masina lo na valo le nei tausanga Lona winga o se tūlanga vave tele ia e pei ona ia le tātou mawhau atu le tausanga malana ma le tātou whainga malanga ia e ui e iai nisi o le tātou au whaafonga e iai nisi o tātou woma paanga ia ua whai ilangi le wholaunga ia ai o teilo o le loa ma le toa tele o le tātou turu ia le tātou tu whai malanga whaatasi le nei taimi ma lole ngā rue ma lole ono sa ia te o tau o le vai aso le nei e fa ia sina pisi ai o mātou nei mea fu ia te loa na sila fia fo le tātou tunu ia mea fo ia tau o le mea ia sa fai le polifesti aso ia i le kolisi ia a o le vai aso la nei o le o suia lona ingoa i le te keua nui lua filu sumarfa te kiua ia ai se ngoa maori ia o te le la po le le fa sa mo le te kiua nui lua filu sumarfa ia ai o le swinga o lo yel tau sanga nei ua fa o popo mai ma o nga halo ma fa na ula iti ia ma o nga intermediate ia wa o tau sanga ma vai sa faia na o kolisi ia o le swinga la le ua yel tau sanga nei ia o lea ua a mai mana e tātou halo ma whanau laiti. Maua lea wanoa sa mātou o mātou te mata e te iloa. E sele mana ia o le se siva mai ona i tātou halo ma whanau laiti. E tātou mata ia tango la e pu ele ata. Na e toi wha aile ia mo lesi se fulu luas fulu tau sanga ua matua lo walo po lo wafine. Na e tango le toi wha ahali ele ata le sa e pu ele taimili nei. E te wa ai e te whai atu e pie ma. E vai atu ai lau te vai atu ai lau san mata fu ile le atalia ai mai o faria mai na hata o family mai de manga ia o me sa fia ia sone ia e taua mo le to lenga ngar fa tai tele ma tua so se matua la volo fa fonga mai o lo o la to avea la to fa na me por kala me o se tu la ngale le ngata na o ele fa Sāmoa o ai tu manga fa Sāmoa o pese fa Sāmoa siva fa Sāmoa a Yuli tau sala o le sila vaenga tāua no matamata por kala me le fa na
wa le ia isi whanau o le whaatonu ina lato por kalame nei le afa o le lua afa le wha lima nga i le fiafi. Ia wa ule toi wa aile mea fu le sa tatou talatala noa ai fui ma tatou pisai. Ta ma fu ile lo le siva ai sau ai ta mo e mai le aiuli ia po le tama wa sau ua ta oto luma e tu wa ile ia wa le o toi tupu le merina ia o se tu langa le ia wa pi wa le fu ile le wa le wa le longo le po wa le fu ile le wa le fa alo ia o se tu langa le ia o le tatou wa o le tatou fanau ia ile tu langa o le siva fa Sāmoa mai si ale siva fa Sāmoa ia na ia tatou fanau teine ia ona ia tatou whanau tama ia le aiuli ia e mahana ia tele lea la o le a ngai ia tole to tele o le tatou tunu ia i le asole nei ia ua o le asole nei wha mai ai nai ia le tatou por karamele na o leisi a tatou tala tatou talanoai ia dai batu tatou pese ia ona alu i nisi mai ngau tatou tala mfai ona longo po ili il tatu tunu ile nei vaenga le aso maro nga lue maro non sa ia tautou fatalo fatu ia famausili sia nava o lo pena mafuta mai manuia te nga ruenga nga foi ave pasi o malava o lo fa fonga mai o le ale pasi o lo e fa tautaya pasi la poa por tapo tapotika i a por tama le lua i a por tasi i va ai le pasi i la vea ia fa fonga mai per tautola unanga te tatu ala leo ia maua se fala au le mo auto a fa longo tale au pasese au le tongia i fa fola to pasese ia ai fai fa ano lo fai fa le tatu au ti pasi pei le pasese ngata foi le ia ola au vahenga ia le fafonga mai le au ave taxi ma au ave upa ia taimi pisi ni auto ma lor fa totoa ma lor foi ma lor foi le ono sai ia mio foi au pasese ta to pasese ia show some respect ia ha li fa alo ia tatu ave ta vale au o lato o lo malu pui o to le yaso maruia telenga ruenga ngat foi le lo tatu tunu tava toni pese mo o to umalava lo pena ma futa male nei vaenga le wauli ina o to suma le 2 minuto na tale le tula tasi ile tautua na unanga le tatu mala le tasi ono tesi mo le tasi famo ile nei vaenga o le awauli inu ile ono sai mai le vaeva pen ile nei vaenga o le aso.
Inu pele no sa ili nei vai ngole wa uli ia o a me o lo tutupu ngā luenga o haile na o lo o matua e ti ngā ia lo ma fau fau ia ile fi alo fai ia o haile na o lo o matua e fai tonga fiti le nei aso ile tau fa mai e ino lo lua ngā luenga a o le matua ile anga mai le tau ia o haile na e fai ma fai lana break ia a luatu to a umale 5 minute e mai boss I'm finding out what to say if I let break ai le fatu a fo i mai ai to luas 10 minute e mai boss o le ala to halu la break lo na lua to e fo i mai o watu le tolu 10 minute mai boss ele i fai asa break nei le tai au io a o na wa halu fa lima io a wala le fa pe o to io ele o mai tawina o to el boss io ai matua iti ngale ma fa el boss ia e ono sa ia e ono sa ia mi o ala au fa ngal wenga ia e hinu pe ile ono sa ia e ala foi ona ti ngalo ma fa ole le fai mai ma e fai ai va ai sia u so foi ole wa umana fai lau break le a for fitu tai au io fa to a e saini io le fa to a e saini a le fa meta le fai lau break io umana e break le fa to a umana e tu a ole wa watu le sta mai fai lana break fu ma le 5 minute io a le fa e to e sa fa meta le fai lau simo soli va ai na onga va ai fai pe na va ai na onga fo ile post io ele te i fo i post il tangata le nei io le anga i lo il tangata le nei fa tele o to ese o fa popo o to ese io o le vai io wo o lo le ya ai ono sai me o tutupu nei aso ia on fa pena me tutupu ngā luenga ia e fa pena ele aisi ngā luenga o le a e mauai e ai le taimi e te latu e si e fia e le taimi e te latu ti ngā lo ulu e le taimi e te alu atu wa fa a mesi malitangata ile ia foi mesi foi le ta pena fa le leile le lau por me tu wai ia me fa ngā luenga ki ni le lei fa mama are tu langa na ele te fo ia va tu le to finger na o se pos ia i to tono ngalwin le anga o ia le to fa ia awa ana o la tu ai mesi ele se le anga o te tango o tu e ti ngai fu lo ana no o alu watu ata pena o lo ile sia so alu watu lo tangata le ia vai uso vai fale le tato ngalu no fa tasi ia tala tuspa ia ngalu no fa tasi e mama si avenga ia tu fa tasi o tato lima e mama si avenga ia ai le fa pe a lo te me salto lo e piki o te lo e matamata me ala fa na ia ona lu ono la ia matamata i fo ile i fa afisia ngala fa na ia e tia e me tato wenga o te whaia, le ai. O le ato tongi foi, o le ato tongi. Lore ngā lue, i le mamanu lau telo le tātou atunu li nei aso, ia tā lo whātou i fo i nei a tātou wompa anga lae, wifo ta vale, pip, ia le tālo atu whāpea, ia o sign level au te vai atuai. Lai mai, lona winga e alu sa wai ia ta ilo ia wa tatali tonu i tama ia tātou e le ai ma se moi ia tama ia na le whaato wha e ta te ilo e moi ia a le sign level e alu sa wai e le ai se mea ia fai mai alu sa mai tale whaatau mai sau pepe tama ia e mātua i le ai se moi tama ia malona ngā lue malona sa mai telo le tātou tunu i le nei aso tu ina atu pea tātou whaafisianga mo o tau le nei taimi ia awāwhia ngai o le tātou tunu i si au mga luenga pei ona iai. Yo, alei stau moftanga, siva.
Waino manai whawhiwhianga nei vanga o leo au le taitau pa imara malau telo le tātou tunu o whiangai fo le tātou tunu I whia mga ruenga peo le masani ai ina ua whitu nei minute o te ailei tula e tasi. I le tau tuam nanga le tātou ala leo le tasi ono te le tasi whamo. Mātou tutoio whalofa mwhaatalo whatu pa ima urungo le tātou tunu. Ile nei vaenga le aso malo le ngaru rue malo le unusai malo le tau a tai awa apea fo I o whiangai o tau ma vai aingo leo uli. Ia malole ngā lue malole ono sa ia te outau pale mali le tali ngore sua ia o le ale ata mo fai pere tātou ala leo tu nā tunai whaafisianga mo outau ile nei vae ngole aso. Whaatalo whaatua I foi ia lātou olo o ngawha foi ma le tau seina ona I tātou tamam tina mātutua e le mawhai ona whaangaruina o tau tau tuam na unanga le tātou ala leo le anga mātou te manatu ese ma le tāhua ma le maualunga o lautou ngaruenga whaatino. Ia wai mātou te iloa. Ia o le se lau pasene o le tangata le ale whai ngā luenga o le tangata le e nofo I lo uso po lo toa finela e nofo I Sāmoa po la e nofo I au se tālia po whea lava se mea o lo o anga I ele mamanu lau tele le atunu o lo e o la e o e whai ngā luenga po le a po whea me o lo nofo ai. O le latou whaamoemoenga a toa o le se lau pasene o le manuia o le tamama le tina po o mātua le nei te tausia. E whaamoemoe mai I a te oe. Lono winga o mea lelei o ma e avatu I a te oe o sea ono o le nau ta inga ina ia soifua lelei ia maa losi to ina ma le lomatua ma o oe fo ia avatua li poti ni oe. O le toi ina le matua I tau sami a le toi ina. O le toi ina sa wha mai ana nafi ono le malulu le mātou tau. Ai na maho ana nafi avi le whale mai. Ia na maho atu le whale mai ia le ala wa a mai ana whala au. Ia ma le ala ua te lele suinga. Ia o le manuia le toi ina. Ia o le ho fo I le loo matua. Ia sa wha mai fo. Ia ai na maho fo I avi le whale mai. Le ua matua te lele suinga. Ia e te wa ai la. O uso mautua wa fine ia whai ngā ruenga po o whelme o lo o papa ao manofo ai. Ia e matua I au mai lesi whaafetai I lesi whaamnianga whaafetai whaafetai telesia whaafetai mo le tausia ina o le toi ina mani lo matua ma ai lau tupe na waruatu ma ai e seta whaafetai lu tausia ina o le toi ina vai lau se leni vai le na ua latu le tama e lena lele atuana nei alifo ina I fale olo e vai le afi fina na avatu o fota mai tima ma avatu se me fai le mea ai le toi ina ma le lo matua ma ai a le leila no tausia ina o le toi ina ma le lo matua ia o ale na a e fai mai a e le fai toi ina ma le lo matua fia ia skurimi a o lau sunga e avatu e au vahenga ia isia wa la le tausia ina o le toi ina ma le lo matua malo na ngano rue malo no sa ia te autou ia a fia ngai fo I autou fai va lo filima ia o ngano wenga o lo autou fatino le ala va ngano wenga o lo autou fai le nei timing ngā te leo le tātou au kuka, ia wa ai le whala au le tau ina mani lumatua, pe ua oma le tau saminga, le ua suma le tasi nei minute ua te le tula tasi, wa ai appointments a le tau ina mani lumatua, ne te ua ngalo, ia le ngāta fo i lea, ia o le whaasau nungi fo I pitia tātou walum whanau le afo le lua, I le tula tolu, ia I le afiafia nā nei. O I lātou mālo le tāpua mālo le tāpua I le mamaru lau telo le tātou tonu ia o le lātou te turi mata ia pea tūlanga o ta alonga ia le olimpeka o loo whaia I Wharan I Paris ia I le nei tausanga ia o le o se au I inga tūlanga tala ta alonga I le tala o le tātou olimpeka ia o le ale au tau whaia tu ina tumo I lātou o lo o a foilia o lo lato turi mata ia ta alonga ni awa so taluna o mai ta alonga o tele I mata lava foile na o highlight o te alu o mata soli ta te fiu e su ele channel foile se fulu male lua ia channel o lo sawa nei ia porka ia ta alonga ni o olimpeka o lo nawinga e su e ai o ale le ia la su ia wa e mata foi ia o le aso a tai au o le aso a taheao o seu I iringa nei me le tātou au le tātou atunu pele I Sāmoa. Aso a taheao, mo I lātou o le lātou te turi mata ia le weightlifting,
po le si ngā ua mea mamafa ma le wrestling i le aso ata e au. O le aso ata e au i le afa o le iwa i le afiafi i le taimi New Zealand. Afa o le iwa i le taimi New Zealand i le aso ata e au. Aso se fulu o kuso o le a fai e le weightlifting. Ia po le si ngā ua me mafa se lau ma le lua kg o le a si i ai le uso i a ton o pelonge. Okay, whaafonga me le tātou tunu mo i lātou o le tapua ia na i tātou walom whanau ia ma i lātou fo i o lātou a tulimata ia ta alonga nei le aso ata e ao o le tātou tunu ia wai pe o ta alonga nei o le wha moe i ailo tātou wa tunu mo si a tātou pini auro. Nono winga le lātou e watu afa o le iwa i le afiafi ata e ao i le taimi New Zealand o le a si i ai i le uso i a ton o pelonge i le ua mea mamafa, si ngā ua mea mamafa i le tasi o lua kg le mamafa o ua mea o le a si ina le aso ata e ao. Ai e sau wha atasi la ma le wrestling i a po o ta alonga fu i le ta ua tātou o ta alonga pi inga. Ia o le ala e ta alo mai e tai au ia le ta alonga leo le wrestling ia le uso ia ngaku akasawa i le afa o le iwa fo i le aso atai au i le taimi lava ia e tasi i le afiafi. O lono inga e fōlinga mai e sau i le si channel ia le si ngā ua me mamafa a e sau i le si channel ia le taalonga leo le wrestling ia o le ale ata aloa ia ngaku a kasawa ia i le afo le iwa i le aso ata e au. Lono inga su e ane ai o e po o fea ioi. Po o fea o ia i le channel tasi anga le sifuru male lua e te maua ioi. Pe te whaia le mele, whaia le si au vahenga ioi. Su e i le telefoni le channel le sa wele sta longa ai matamata TV ioi. Telefoni TV ia ngai matamata lola i whapea aia a ore nā ia o iei la isi o la tau la ta ngofi i le e pu e mua lesi matamata lesi whato a matamata ia pule le anga o ia ore nā lono winga tātou ta longa le nata e au i le aso toa nai ma le tātou ta longa i le aso sa le aso suma le tasi o kuso o le weightlifting o le sisinga au a mea mamafa o le valu sumaletasi kilo anga ilunga ia o le ale ata alo ai foi Uni Ara Sipaya. Uni Ara Sipaya ia i le afa o le iwa i le taimi New Zealand. Lono winga o le tātou taalonga o le tātou taalonga muli le nā a le au o le tātou atunu o Sāmoa i le aso sa ia ma uma i loala i o taalonga o lo tau sini o le tātou au ia mai si o tātou atunu pele o Sāmoa. Ia o le na o i lātou umalama lo pena o na te ua misi a te oe ia a whaapeo i iniso au a inga o i lātou o lātou turimata ia taalonga le nei o le weightlifting ma le wrestling ia o le afo le iwa tai au ia o le wrestling ma le weightlifting ia o le afa o le iwa i le afia tai au ma le afa o le iwa i le afia la sa ia o le a sauai ia le sisinga ua mea mafa ia i le tuafine ia Uni Ara Sipaya i le valu sumaletasi plus kg ia i le afia o le aso sa manuia tele lau tapo inga ia o ala wa fo i mea o le a tupu ia ma tātou tatalo tu ina atu i le atua na ia tātou waloma na ia tātou whana ina ia manuia le lātou tāpena penanga i le aso ata e au ma le aso sa
Mea tā ua, ua maua le ngō si o tātou. Sa, tamai Sāmoa. Le ua filo tātou, i tau vanga te tele. Al Olimpeka re tau sanga, tātou tāpua. Ia le aso tai au, maua i sisi whapoponga o tātou tala i le aso ngafua. Ia pete, ua tātou tala noa fo i sui o tātou tala noa i le aso ngafua. Pe a uma ia le porkalame lea, ia po tālonga ia tai au, ia male afiafia la sa ia asina ia tātou walo matama whanau o sio tātou. Tono o, ina ua sumarifitu ne minute, ua te aile tu la e tasi ana whaasolo ioi maua ile tupe pe a sau te siva. Ioi, maua le tupe, maua le mea ai, maua lau whangu vai, ia malau savali anga i maketi, ia aile aise ta avale moria o le fale, ai maua, ana, ioi, maua lau tupe, aile aise ta avale moria o le fale, pe a sau te siva, iluma o le mamaru o le atuno iyo
Yesu e ngata lava o satani i le tino. Ai awa lava ne e pa i le anganga o me to tino na le faa o la tanga. Na o lava fo i a Yesu na faa o so e satani o so i fo i a ilano. Saudi a Yesu, 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 Saudi a Yesu. Na ole awala esa wa satani ole fasi o ti mafa aleana te fatua ina oe awa e te mata moe e te fiu e te moe pe a e o ti a tunero ilunga masavali ma iluma awa uala tamayo le iunga ai awa lava ne e te payo o tafa e tamata fau meleanga na feta la Yesu ele mafaina ti e ti ele si ma aiunga ole si ma a Saudi a Yesu, 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 Saudi a Yesu. Fatau fa alinga ale tua na abatu ya Yesu ile angelu moyo ane. Ole na moli maule ya fionga ale tua male mau ya Yesu Keriso. Fama ya amu ia se fatau ma fa anu o mana tau si upu ole valo ama. Awawa tula lata ile taimi ole fa ama sinonga ole fa aola tana. Tale lava polonga pe asa ole fa fanonga ile imau tu sa ufa ai uma. O maya tato fa ile finangalo o Yesu ala foa imea ale la lolangi. Saudi a Yesu, 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 Saudi a Yesu. Nai va vi fianga nei va ngole o li mai I misi luki su a male si tire na uta u le va au noa. Nai va vi fianga mo o tole nei va ngole aso ta u le pese o fa ingo ina sau ya Yesu. O le ala te le lo pena to va fonga mai le fa me le fasifai ta o le pese le. Fa me a wete fia a wete mata mo e to e umila mo pa o tisa. Hello Misty. Ia he mai awe te moe umi ia awe te mata moe e to a umi ala moe pe lo te musa pa lo te mi muni a se ma lori misti mo nei fat fatunga de vai ngole oli ia e tai to lua e fo I mole au nga luen nga ta fo ile ia ole au fa fonga de vai ngole aso a fe ngai tato tunu yo to fai va lo filima nga luenga fa tino ile nei vai ngole oli tau tona nga de tato wala le tasi ono tesi ma le tasi fa mo e le Sāmoa Capital Radio por si fongo le laumua ia I nei I Wellington I New Zealand Stacy te o ngai e le pena ma futa mai ia o le tato tau tuono tato o nanga ia o lo tu ina to sa live ia I nei ia I Wellington ia I New Zealand tasi ono tesi ma le tasi fa mo ni so pa anga forward tato ngala leo ia e mafaiona e alu ma e anga ia I lunga share tato por kalame pe to for tato por kalame ia wo mau pa anga ina ia mafaiona fa fonga for tau tona unanga io e se foi la patuna io e se foi ale a patuna le alu atu nei io ia matok o le a patuna le tu sa le ma la patuna le ile tu alanga ilo lolo la aptuna le ia langa le aptuna le ia o le tu al mole me o le fuala au o le fiu
o le spicy o le me o le a fo ile o le kapis io e tele io fala a ui tongi ton ia le mela na io e se fo ia e malo nga lo ia te auto malo lo fo on sa io le tatu o nanga ia o le Sāmoa Capital Radio ia i nei Wellington ia lo fa pena ona tu ina tu tatu o nanga fa talo fa tu le nganga lo to maulalo ia i nei va ngala su mai ia su mai tala mai au ia e mato te vala au lia fa pito o te su mai tono le tatu ala leo ia o le mata to ala leo na o le fia i lunga nei ia o lunga nei na o le happy ia ele se fa no ia o a foi ni me o lo tupu na ia ta tia na a ia e sa tonu nei e te mau le fia ia mai e te mau ai foi ia mea malava o lo e mana o mia nei sei fuanga ia male o langa asak malo nga duwe malo o sa ia te o tu ina tu tato fa fi sianga mo ne tato fa ia onga malo nga lu malo on sa ia te o to fa tai te ia fa tai fa ia onga e u ia le tato te fa alongo ia mo to fa fonga fo le tu langa pe on tupu ia i nei vai tau na ia tato fa ia onga ia i le tu langa la to solo te o le lavo fa ia onga ia o nisio fa ia onga o fa ma vai tele nga luenga ua ma ua fo ile wa ba ia nga luenga le malo ia ai o ele ave sia ilo tato nga faaftai ia ina tato fa ia onga ia ona o le lato nga ruenga fai ia tato walo ma fa na ia tamaiti e tato le tato walo fa na ula ia e fai asina matu fa fonga me le tunu fa along tata ia ai o mala le nei fa ia onga o le tamaiti lava ia e fa along ta ia ai amatua loa e le to e fa along ta ma sa o tamana o le amatua yusta ia malo nga ruenga malo sa ia te o tau Fatalo fat fo ia tala Roberts lo penona ma futa mai ni bang fiafi ia malo lava nga lue ia ona o le bang le aso e nga mo lunga o lo o solo nga le fu nga por kala me ate o tau fatalo fatu nei te mali ia nga ta fo ile nei ta mamtina ma tu nei ta mamatina o lo tatu tunu o lo fai nga luenga i ta avale la pa sese ia nga ta fo ile nei ta mamatina o lo so le se isau la se pasi io la tate va ai atunga le sau le pasi so le malota va ai atunga so le o ka se tanga io se matua tangata matua o la euria ma le pasi so le amu ia o to se nga luenga le malo fa tai la to nga luenga malo foi fa tai la to tua ia awale malu pui le ia o le nga to tangata o tatu tunu a ole a ona ia tātou ta mamatina mātua o loo whaongaina la tau au nanga ia e wheoa ia i le aso ma le aso ia awale malulu. O le tau olo iai mātou le taimili nei la ua ai antu i whanfo ia mātou nei porua i nei Wellington ia o lo o fo ilea o lo o Savili ia ele aise timu ai pi wha fo ilea pi wha fa foi le pi fa po uli ma pi fa uli le tu langa le wa uli la to ia la ova ia tu foi le awala le au ngalu ia o lo o ma o ile au fe o ile ta avale o lo o matua ile leia ia ila to o lo foi no la to sale nei taimi ava pe o na te fa fonga mai ia i tono la ta avale ia va aile tu langa le sanga le mu ma se le tato awala hai le talo hai ia o lo talo mai nei tato ave ta avale lo ma se le awala ia ma ia tautuanga ma o tau tato uma le tato nga fai fatasi ia le saunga le mu i lunga o tatou awala. Ia le atu inato pene tatou whaafifianga mo i natou o le ua awhale tula tasi ia ua umalau si moko ia ua tau ono e toi alu toi whainga ruenga ia e re whaape o le anofo no ia o le a enofo no ia o le atu inato pene i matou whaafifianga mo i matou o le alau kukara nai whaile ni vahanga o le awauti le alau kukara nai whai ia le alau kukara o whaisau sopo o whaisau whaalifu ia o le alau kukara nai ia a whaapea lai o a ura o le tamale o kaleve o le kaleve le te mana o le taimini ia a wa o le tamana o kaleve e a laisa
talo, ta amu, o le ufi, o le hale me ina iai, ka lewe e leni la, iyo, o le ta masasa o ala na ile tu ai ngā tauri ne ua iai tātou ile nei vaenga le aspoia, ea, o le supo mo fe feu, na ia. Tongi e la ma le tinta o le afu i fiu, at ngā tonua, na wa e mawaina mai sina leo, le ala kukara nai fai, ka lewe ale tali, iyo, ka lewe ale tali ile taimile nei o le awauli. Took it away,
ia i le nganga e momomoa i le loto. Sāmoa tula i mai loto te tele. O ia na foa i e na te toe a le ese. Tatu wha amalolosi I o i le oti. Foa foa ngā le tua le langi lo tatu tofi. Foa foa ngā le tua le langi lo tatu tofi. Mali fua mai to whanga salilo se mala. Whaafeta ia I le ai tuai o mai wa mala malama. Na avea I o le to ai ti a e tu u le tele. Mato te wha mai se atu ai I ai ngā mau o pere. Sāmoa tula I mai loto te tele. O ia na foa I e na te toe a le ese. Tatu wha amalolosi I o i le oti. Foa foa ngā le tua le langi lo tatu tofi. Foa foa ngā le tua le langi lo tatu tofi. Mai wa vi fianga le nei vaenga o le huni o fianga I fo tātou tunu I whia mga ruenga pera masani ai mālo le ngā rue mālo le ono sa I mālo la fo I le tau hata I pa I morungo le tātou tunu a o fianga I fo tātou tunu I whia mga ruenga tau wha mai a he au le nei vaenga le aso ia I le tau tona unanga le tātou ala leo le nei vaenga le aso tā le tula e lua e le tātou porgalame su enga wha sa yanisi mo na wha mtalanga e ma whai ono toi tu inatu le tula e lua ia ona wha atasi mai lole usa ia atasi ia wari tau toino lo tau pa ia ma lo tau malu le tula tolu se ia pa ia le tula lima ia au le nei vaenga le aso e awana I ngalo ia te o tau o lo iai pele tātou eplena e mawhai ono tau whaongaina pe mawhai ono tātou whaongaina ia mawhai ono whaafonga I tau tua unanga le tātou wala leo lua sumar whaafitu aso ia iso o se taimi mawhai ono e whaongaina ai o I tātou foi ia o le asa huni mo le lātou sifio le pōpo le sifio le amfiafi manuia te ringa ruenga o le awhia ngai ma o tau whai le leise mano longa vahenga foi o lo I le fale ia ave le avanoa I mawhai ono maosina malo longa le leia le au waenga I sifi po ina ia mwhai ona wha wawa ia lato ngā ruenga o le afiafi ia ma ia tātou maua pea ia le ngā rue whaatasi ia mo I lato ia wala wa fo ia ngā ruenga o le afia ngai le afiafi ana nei ma lo ngā rue ma lo non sa ia te o tau ngā ta fo I lea ia ona ia tātou walo mwhanau o lo fia ngai mata longa o limbeka
manuia te le taalonga le afia ngai mo o tau le aso atai au ma le afiafia le aso sa tātou au tapuai ia tātou tapuia faiva na hialo ma faiva ma laasanga uma ia ole afia ngai mahalo ma tama whanau le tātou tunu ia ole ala wa foi le tani ole atu ina mai o tātou uma le na ia tapau ole mea tātou patipatia ma tātou whaafteia nei tātou walo ma whanau uso ma tō whaafine amu ia i lātou ia o le wa maua le avanoe o atu i nei meo ta alonga le olimpeka ia wa o au ia ngā taha ui ta alonga le aonga meo ia na maua fu i le avanoe le olimpeka ia e langa taimina ia e su e atu expire passport ia na opa iloa ia a o nā tau ia lo ua ngā i ta alonga nei tūlanga le nei mo o tau tāwa ptolo nei pese mo o tau le nei vahenga o le aso.
Susulumai ma o mana tuai la usamo lo lu o tinofo ai pe fa a pepe na ngalo tu o ele mai Samo o le penina o tivia fia iai o solela susulumai ma o mana tuai la usamo lo o tinofo ai pe fa a pepe na ngalo tu o ele mai Samo o le penina o te fia fia iai Ani mai se tangi e mamoli atu ai Ano fai la Samo matalasi Ani mai se tangi e mamoli atu ai ano fai la Sāmoa matalasi Wow lele solo solo la foi ano na paolo le sali ina le sugia ele basina me fa a pepea Nangalo tu oea ita Samo ole penina ole vasa pacifica O aolelea ma solo solo la foia lona paolo Le sami iila le sulungia ele masina Me fa a pepea Nangalo tu oea ita Samo ole penina ole vasa pacifica Angi mai se tangi e mamoli atu ai Ano fai la Samoa matalasi Angi mai se tangi e mamoli atu ai ano fai la Samoa matalasi Wamatanga fie le afi afi le asava le vali le la le le volinga e pelanu ai Pepa a pepea Nangalo tu olo ingoa Samo ole penina Oyo le vasaloloa Wamatanga fie Le afi afi Le asava le vali Le la le le Volinga e te la nuai Pepa a pepea Nangalo tu olo ingoa Samo ole penina Oyo le vasaloloa Angi mai se matangi E mamoli atu ai Ano fai la Samoa matalasi Angi mai se matangi E mamoli atu ai Ano fai la Samoa matalasi se matangi e mamoli
atu ai o ua lo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai o ua lo fai la Sāmoa matalasi Mai le vai mo tele sala fai, mai le pesa fai ngoina la Sāmoa e tuina tu le nei vai ngole o wa fa fonga mai o le tatu tu o to fai va lo filima manga wenga fa tino le nei vai ngole aso ma lo nga lu ma lo on sa ia te o to fa mai atu fo il tu langa le tautua mo le tele nga fa fa te la tatu ma ftanga le nei aso ia ia fo ile tal tonunga sa fa mali ino to le tu langa le tautua le nei aso ia la fo se tanga i mai fo se tu ma sanga ia wale tautamari ila to fa fonga mai ia ma la to tanga i mai malu ave fal tatu filo il vai aso fo le ale atali tu la lua tu ina tu la io le tatu por kalame o le suenga fa sa inisi ma ona fa matalanga tali tu la tolu e ona mafuta tu le uso ia tasi mo le tau ave no le tatu por kalame se pa ia le afia na nei au ani ngalo ia te utau o lo ia fo le tatu epe mfai ono tau fa nga ina ia awari tau tōra unanga le tatu ala leo mangaru wenga o lo tau fa atino le afia na nei ia awari fa afonga mai o le tatu tunu manu ia lava fo ia felava sa inga ia mangaru wenga o totoire nei aso mahalor ngā lue mahalor on sa i tato wo uma i le lotu i le aso sa maua ila ia o se tato taltanoanga i le vai aso fau ia le taimire nei manu ia lau fo ia fufuanga ma porkalame fa ngā solo le nei taimi alo fatu mo o tau fa so i fua ia i le nei malu lau tele o tato tunu Toi fatalo fatu le fafonganga le tununi ma fatasi ma le afionga ya Brian Duffy e tata note fo I Paul Kalame o le susuenga fa science ia mo na fam talanga
Ta tanoa I nai tau mafa nei o le ufi, o le manioka po le cassava, o le alaisa, ia ma le nulo. A tonu si tatou ai foi po ani me vaila au me tonu ia tonu e mau foi se mama anga tatou whaafonga ai whatalo whatalo fionga alo. Ia, whaftai, awamsanga mo awanoa, whawhelo at fo I le, pa ia malo tatou tunu o mawhai mo male, nei taimi whafonga mai e tatou pokalame talo whalava. Ma nei fo ise I tawa ai, o manta tano le whai tatano le talo. Ia le uta fa solo mai si vaenga I tele fa nga fo ia le ufi. Ia ese alto nga ufi Sāmoa tele fa sa uise po la alto nga ufi ese la ia o la sa vai to nga ufi mo na fo le nga ia tato wa fo ni la autonoe. Taun tato malama le ia. Ia fafta sanga mo fafsili. O le ufi e fai asi tele o to inga ufi le laulangi a o pe o tunu te tele ane e le o la vesa mo I atunu nei la tu sapala ia le pe la te fata o le ufi laulangi a o na e le lava sapala a o atunu te tele nei o atunu Amerika I saute ia ma Afrika o atunu te tele la ia laulangi le la te fata o le ufi laulangi ai ia o to inga ufi foi la na fa fa nga ina tu nuna e fai foi asi tele e foi mo filanu wa pe o te tonu no va ai Sāmoa I le filanu viole e pera mumu ia au te masania te lo foi masani la tato no I uf papai ia o atunu ia Afrika ia fatau ia e fai asi tele to inga au fina e fa salau ina atunu na le fatau la la wa lo la ve Sāmoa ia tunu o lo lato whaatawina le ufi laulang. O lea le wha matalang o le ufi, o lea le defini o se crop, o se lea to inga la auna le ve le ufi, le aingo le. O le, ia, whaaftaaf masanga mal whaafsiti, o le ufi, ia, o ngato tonu o meo o la awata o tupas, ia, ma la au ia whaisua, o ele o patino mai po feo tonu o vaenga na ele ufi wai ele ufi e pe o fina le whaonga ina so nga terminei e rona fua pe o le fua le meo le lunga le ea e so solo le ufi lunga la au e fua pe o fua le nonu pa pena u mala e fua le ufi na e so solo la au e le ea e pe ia o fua o tamato se tulo o to ina ufi la na le whaonga so nga terminei o fina lo ia vai la au e whaonga ina le kensa o loinga o me le e mo lunga le la au o tai pe o tamato le ia o me la nga le tau mafa o me la tau mafa pe a fa o le ufia wa se le ufire le a e foi la ufila na e tai pe o full tamato ai vai falling o tamape mo vai me na o le nonu o le toinga ufila nga le fa nga temne su nga o na le ufila na e ona ai tu sala e foi vai la ona le ufile fa nga tatu a nga o tulanga na e te ale o nga wena le pe a saka se tu lo favela yo tulanga o le tau ma fo o le va fo ile ko vai lo le po e mo le ufi tau le palai e po la sa o le mea te le lo po alto nga ufi le te le sa mo to fo su nga o alto nga vai la auto no ufina o le ia fa sta mo sa mo fa si tu sol o le fasengo vai la au e mo i ufi ala to wow o le fasenga nga o vai la au e ese mai mal fasengo vai la au e fa le mo mai le meo le o le sasalapa ia vai la au lana ta o le seponin tu so vai la au le ufi e tu sa leia ma vai la te tonu e sila fia to no ule la au le futu le la au na i fu la una peni ya timpusa e la me mata e ola ia fai sa mo voi na e what tu i fa ni ai tau ai sami mo mai de mo ia e pepe ia le la unga futu e ole fasenga la nga vai la una le futu le i le ufi e vai la aulana a tu le vai e o ko fe mai se fasimoti tu so ole fasenga la na vai la aulana e vai la o seponin
Na o a pe tu le vai. O vai ngala na o ona a. Me na fa pe ai fa nga ina le ufi. Pe uma na valu le pa le ufi se tu lo. Ona tu lo le vai a. Awal fa nga sa o tu so finga sa o na isu nga fai po fe o nga fe o fa nga ina le ufi e se le vai la. Na mo le tu le vai. Ta tu le saka pe fa vera foi le umu se tu lo. I le ufi. E fa vai mo fa vai mo vai le o a. O vai la ona lo sa fa o. Vai la ona fa ngo au scientist fa simoti. E mo fa al fut. Al fut nga fa Sāmoa e pu ai e ona. Ia vai la au le o ufi le fa so nga le e mo mai Africa. Ia no fa la Africa na wo vali ia me o lato a u hoi nei. Ile ona le ufi. Ia ta fanga ia maunti se tu lo. Ia o fa e ona le foi mo ile ufi le Sāmoa. Al tulanga na pe o masani tatou le fa nga ino le ufi. Ia la ina le se su o na le ufi. Al fa nga sa o ana. O malon fa ma le pa se tu lo. Ia na tu lo le pa ke vai fa nga le e sokai mo se taimi. A vai le te vai tu o a. O le o la na vai la ulo so fa. Ia ta fa vela lo saka po le se tu lo. Ia tatou tu sa o tonu le ulo saka lo a ia i o te fu na le sa fa fo le o na. Ia puna no le ulo ma so le o na. Oh. Sa le la pi ngai la wo lo fu to ina me tu tia. Poto mai ba fo na te me tu soka a sa o le ulo saka lo ia na umala ia u sa fa fo le o le le. Ia wa ni pe fa le ni u fi mo ni vang na ia me fo ia mai Sāmoa ma. Ai o le sila o le fita no ita o le kasava ia po le manioka. Ia e fio loro fo isa mo tele tonga ia telefone fa tau i supermarket nei New Zealand o le ase su ngai la o vai la o lo ia fa ftai un sanga mo fa si o la au ia le ufi ma le manioka ma le talo pe o la au e ma wel masoa e fa tu su nga foi na le e fa le ese suka telefone le mawai ona ele termina ele le suka o la e masoa e pena na kasava e masoa o kasava le fai le masoa e Sāmoa ai o le tulanga nai e fai i kasava e soka foi vai e fa lo se e lua la tu ina vai ala o ona le kasava a fa pela ta ma fa mata le kasava po le manioka le ilo i tatou Sāmoa a ta ma fa mata le manioka e ona o tulanga i vai la ui e lua e umanina tau ma fa ai e li liwa tino tatou ia le kasava po le manioka pe a tau ma fainga ona maua lola le vai la au sili atuna ona le ia i o le cyanide oi o le tulanga na e fai asi ona le vai la au na le kasava po le manioka fa tu la ai lo tatou na me tonu nei la pe wa lai fa tu am me ya si wa fa ina ia fa sta mo sama o lo va ai te mi Sāmoa e se ai nga foi la te tau ma faina pe e te le fai ma soa e alo te tonu ai a wole vana i lo tu in Sāmoa ona va pe pa wala le anga tawa tama le fai ma soa masalo wa e ide manioka po le kasava i fiti pe la o tamala na e titi e ide me o le ona le vai la ia ale la au ale kasava la na fiti sili tu na mana i tau mafa e pe o ale ano le ufi i le kasava la fiti al kasava la tatou foi sima o lunga o vai la au ia e lua tu tono kasava Sāmoa ia atau mafa foi e se foi lo na ia tofo ke po tulanga na o tele vai la ona na ile o foi vai la ona i tono le kasava o le ne fa le tono mo tatou o vai la ona e kasava eta ole dinasin ia malesi vai la ona na e sui male lua na ile na le cyanide ole dimasin male lota Australian e fai asi umio ngo kama ale ta uo vai la au nei ele sui fa fo se longa o tau mafaltino tangata
Ona yeile mo vai la ona pe fai ngoi no enzyme tonu o tino tangata. O tamala na la te suia vai la tu so o tino tangata si tulo. E o fa pitua la tonga luenga i tama fai fa umatie mo vai la o ona. A pe tai la tulanga le i vai la ona. O ne tang fale tino a mai sa i le liva ma tulanga na le tama fai e se vai la ia o ona tu tino. Wa vele swinga na ma me wa silia to na ona wa mo sai na ita o va to wo fa tele na la leanga o tulanga na la nga luia ia to na tino la to le e tamu fai e te e mo vai la una ya a pe o a ile tulanga le kasava pe wo fa tele na le leanga ona nga luenga la ia to tino tamu fai ve se la vai la ia mal to mal ia wa mai tau lia fo le tau ma fo nei pe na tau fa mtala mai nga luenga to tongo tangata ma vai la au le tino ma le ato no sui mai si vai la au ia e isi taimi ma toi o na ia tangata ai o taimi na va tu vole nga fatia tato in science bo isi me ia le nga luenga le tau foi o tau fa ma pol te en vai ona na lo toi mu pa i tinga ina tangata manga senga se e sa o lea fam sanga o le tulanga na vai te tonu e masani umal toto no i tulanga fa pe me ona ma tulanga mo fa pe va io a fiere tino i senga se pol po tulanga fa pe ona po e mo le fiva mo lunga le fiva ia la fa pe ata to i pol pe se pe a pa o no le ma ai le ai tu so le ngaluenga na le tino le tão fai te tu ia meu por si ama po vai la au tu so le ngaluenga na tino le fai wo ve vela to le tino na mo lunga le fiva me ta to fiva ia ma sa nei la ta to la to ma lo ma tu wo va tu le ia ma mo ia ai le ai o fiva mo a va tu fal ma ia ro fo ma ki ele dia tu sai o fiva na o so o le ngaluenga le tino te tu ia meu si ama po vai la au po e poto tele ia le tino tanga se tu mana so o le tulanga la kasava pa le tata noni i mo meo o le fotau fa e tu lo lisi le mai e fio lo le potassium la o vo ie lua ile na ia ia tu tono o tau mafa ia fa sta fa sta mo fa si o le o tau o va ia tu le tele o la ia talu na fa tatu po kala me o fuanga i tulanga i me vai la ia mai se ala me o le masima o masima o le sodium o le ngal potassium le tino tanata se tulo o la to na te tu le mai fole le masima pe ala o tau va e ni le telo ni la o ma fa na talo no inga e mo lunga le potassium a pe o la ngana potassium e tele so na ngal tino a pe o potassium na te tu le mai masima e fa fo mal toto ma fa fo tino te lo o mo na fo ina el tato tua ia tu langa fa pe wa le fa mo lunga vai la o le i la o ina umai o mo tota no ina ole tata lo mene o fi me ya tau fo ila ya life fia autonata ele company o kila na vili mai le siaso a mole fi fa sala la o to la to la marketing mo me o kasava mai tonga ya na mai le tu pepa ma mai tu ai sai pucha I fa lo fale fa ta fa simanu ia ma ave mo supermarket ia e tasi nga venga le tio fa sala lau ta o mai fa pe fir ta o mai na rule le tio ta ti le lo po tanga te o fa ta ai pe o ai antai lo lam vai la o termina fa ma fongo ko fisile ko sila fi o la vai la ona na ta ma hasta mo sanga mo fa si io e fa pena fo ia manioka po ka sava ia mai nei fiti wa lo te vai lo hat o le tu le aisa o le tulanga na e faingo fir ka sa o le ufi e rem fai ona o le tulanga I le ufi tu sa o le la au te tulo tu sa o le la au la ola o la na manu o le ufi ia wa mata lo na fai ma wal menga respiration le fa palang ia tu sa tulanga na o la le la au fa pela o la tam fai la au ola ona sui mai lo le la au ia le masoa le ufi le termina o mo le vai ma le mole
o le ea fo ina le mana veina le la au mea na vai ele umi ana tu ni ufi fo ina a le susu o le mfaina ai au si ufi o pe wo liu la au se tu lo o na tulanga o le pei al tulanga tonu ana e le mafai o na teu pe mfaina fe vea ia tu nu ia le ufi ono a feri kalamo wa e mafai ana fe vea solo ia tu nu wa e tasi continental ia a te lope tulanga fe ngata i Sāmoa ona fe vea le ufi wa e olo na manu ale tino le ufi ia a matalona mo process nga o lai o la le ufi ia o mo tulanga le fai unga le ngaluenga le matal di so vai na ia le vai ta to susu ele umi atu ale susu e dua me mo vai ale susu o liu la ona lai o la o e fai o nga ufi se tu lo e ia ia tu so o le la au e nu o lo vai ele vai la una i tino la au a manu alo ia i le tino la ia no i folora la una ngalulu e tama fai pe ta fiofi le manu alo ia o tulanga na mo i fo wali o tele le vai pe li la o le mena ia le ngale mafai nga fe ave i solo le ufi pe ave ngole fa i ma le talo al kasava ia fai ngofi e wai si fa sanga esi ma mawa le ufi ma kasava po le manioka o manioka ia tu sa e di mai palpala ole a pera ole talo e lo fi e pipi ia ma ala la tu sa ole la au malo se vai i foi se va tu ta ma sta to pesele ia to fa wo to le ta to por kalam sama tanoa tu le ufi e wale o motu nei fo i il tato scientist e ufi le mo afrika ele la le mo mo la ai mo mo pe o tomato tau le la au solo fa pena i lunga e le fo sei e se aso ale o pe mo fa lo a se fa tai pe fa pe ile le tofo fo ile tama ia mato inga tulanga le ile tato kasava ia pol manioka ia mai le fo i mo wat ia uma ia to inga la au nei he ma vai la au tonu e nga mo tato ai fo nei vai la au fa le nga ia e tau fo tato si la fia o le si vai nga ia lu le tu tatala no nei o le lisa ia mo le nulo pe o si vai nga le tau ma fa tele ana fa nga tato ia si mala malamba le fo ia wa le usa mo pe panulo li se tatata mo fo mo fa mo se o va vai tonu ai nulo ni wa si temi au vai mene o nulo vai pe o tele fi le tele o ni me ia au te lo pe fa ngo fio na fa nga tanga te wa fa pe ia instant noodles ole instant o pole le instant o te mo fa le winga si o te tapo kala menta te no hati le ai ta amata le lisa le asa o ia wa one for supermarket ese to nga lisa lo te va ai ia faafetaia faasaga ma le faafesili ioe e faia si tele o leisa e foi ia leisa mumu e leisa ululi e leisa paʻe leisa anaena toaiga laisa ese o leisa ia le taatele nei le vai tatou ia leisa papaʻe ia le gata paʻe au ai foi ia long o leisa long short medium gray medium long ia na toaiga ai papaʻe o le tama lana wa lo se u male leina ia ona o vanga na wo process
vai fa solo mai pentana ni mo fa mstanga tulanga ile I falawa le falawa na le fai le falawa matana le fai le laisana pai ia wole le falawa na I tau mafai le maulunga le fua na tau glycemic index pe maulunga lata tot se lau a fa tu sa tu le talo maulalo talo na fit ona o tulanga nei walu ese mal taimile le fa le ngau si mai ia leisa nei o fa solo ese mo ia pito itu o fatu leisa fa solo mai process o pito muri ana process po fa tinonga na ile le pai a le leisa ena la le fa ia me o fala le fa ngol vai ngol o le whole brand tu so o leisa na o la ye ton mo vai la awa ngale ye ale pai balu se male te do la ngana ye mo vai la awa ngai vitamini mo protein tu nga tulang ma me minerale no winga lana ole base fuel fo ngal fa tu mo fo le tino ele tele se ngale le io ole tu so o mena to al flamata o carbohydrate au isi meta o pe o kiri o ma se taimile le afo sarop Sāmoa me process po se fatino ina se fa mo singo le si la fa tu la tal I Sāmoa ma tau le foi le se fanga mo e lanu ena pe o le sana le I fa ma fa inga yo inga ye o to le fa to le se pa le fa inga la e le mo le fa to le se le ai ta to fa to le se le Temos sang pe uma e tau tala fea ngai le pungana o maros era mo ia sa wa pe o tulanga I le sala to o me flau mata tu sole o carbohydrate kusa na fa ngai na e tau mafata si me ai te pe o le talo mal fa ale fa al tulanga ia wa fa great so me ia po fa tulanga no o le sa me le sa pe o le lesa pai pe o tulanga muri ana o le process no singo o tau mafai la to vainga na so vainga o le vainga mo na walo se o le vainga ena o nana tele I vai la o ngana ia tu sa fo o pe antari mo tato tano me o la au ma la o la I o le vainga la na ena e ira vai la una le sa to mo o antioxidant I le pai e o ni mo tama wa fo wo kirio me se le e le fatino ino nga ruenga le na la wa le se la nga me la na le fie la nga le fa pa po po kalame ma la nga le nga le fe mai fa nga le se na ma fa na fa la ena tu sa wa na e to tonu na e vai la una antioxidant ale le pai e wa le ai tulanga a tonu le toma fa le fa so ngo tato kuka mo tau fa le sa ia sa ngile fried rice ai wo mix by vista mai ai to tau fa fo ye me wo ese na uma fa mama me le se ona va nga se yo me le se pai ia wai ai fo na le se pai I le tau ai tau na isi na kuka vo le fa te si me le se ina tau mana ye la ia te tonu ai fo na le sa vo le yo o mai si ona fa manga le o me te mile pai ia tonu le fo so na tofo vo le vai le masani ta to le me le sa lai sa o ma pa vo I tu lo le lanu pe lanu ena ia fafta mo sang e le fa te fingo fia le I swinga yo le sa I wa e le to nga le sa le fa ngo ne va nga me o le pali le fa ye pia wa le sa le pai ele ma faina na ngosi se pia vo ina le na la tu la fa le pia tu so le sa pai e fa pauta vo ina le ona tu wa le taimi wo le pia ele faina tu va le ona se pia la ma te le pai ale sa ena le sa la na e fa ola le pia ona ole ole fatu ala isa na ile vai la au na te tipi se tulofo na te fa ai tina le flaumata e fa ali suka ile pa ena
Tu sa la mawhaia na ta ngosi se pia pe fa se puru ile alesa ena. Ona le ile vai la au na te whaaititinga le whalau mata e ve masuka. Ale alesa pai. E reise vai la au walu se malta mana. Tu sa paula me le toena whalau mata. Ia a pera la tano e whaanuti se whalau mata i tulo ai ton whaatu pe mo saupia. E umare o langa leire o la tamana. Se ilo ngau o tu e tonu se meo se isi po se meo le whaafete i whai whalau. O le tanoa leo te mawhawole le fōwhanga ma le te fōwhanga ma le tau mawhamu tangata soifua. Ia wana u whamene lau tala nao le alaisa e nei mwhai eo na whaatupu le pia. I te u tau mawhau tangata le alaisa e na te u tupu le pia tonu manawa ala e le ilo tangata. Rasta ia masanga o le vavsi. O le tūlanga na masanga vai o le vaenga i whale ngausi, whale pia le i ne laulangi, ia. Tai pea tipi i o kirangi ma le tui i apaha i mastone, ia. E umalona na ngausi le pia wa le se whalamata na. Ona averola i o pa o alaisa i le tu, se tulo, ia. Ona averola whana i man palangi se tulo. E vaila i tamana le umantau mafa, ta otu la rau onga. Walo atu he tonu. O malau whawawa ala ia mo le pia e tau mawhata mamata o toi foi la sui tūlo ma o ne lau mo e tonu tato whatau pele le sa pai o man wha ma e se si vaenga i e ona mo e fo isi to inga suingo vai la aultino te se o te au pia fia le aigo le sa ena ele rol ma fo angal tūlanga na o le to inga le sa le i ele si me o le Testament e pola le ngole sto inga leisa o le leisa fo i to inga fatu se e se ngole o le ta o to inga leisa i su io e uma leisa a mai se ala pe o i leisa lanu o i leisa lanu luli e leisa lanu mu e leisa mu lan moli mal lan luli o leisa i lanu pe ona toto talo ni mo fo i meio fo la o faisua tu so o meio lanu ve to ma fai tu i te mutuna i te fa mamla matu o lanu e le fa pena se me te au tupu ona o le vai la au e vai la au na tonu e lanu ai a fa pena fa tulanga ia laisa i tulanga la e laisa lanu o vanga na i vai la au la na e ta o antioxidant ia anga tūlanga a onela na vai o mga osiere la sa o mere spaipa ia walu se umale le telo tūlanga ai ia le sa e o atuale le stepuna pa le sa e le se lan tamala na e na vai la una tonu na e le se wai se longa o fai se tūlanga foi na le a tu se le male spaipa ana e mau vai la o le o la mo le se toinga le se na le se pito silia na le vai vo isu ngala to wana ile le se luli ele le se mu mai silan o se on fa fita o le se luli e vai la ona le se luli e fa pito foi voi lo foi la vanga pa ia toinga fa nga ina e vai la ona le se luli e le mana o mia vena le tau mafa tatalau tele ona ia me fa nga ye ona ile vai la ona tonu e a fiel soifu ai fa pito e atangata e fa e takere vai nga fa nga ile to nga e foi nga se nga ye malo se vai foi va tu ta mal peseri an ta to le vang bul ta por kalambi
to e fatalo fatu i tatu o whafonga nei tula o mawhatasi ma le sunga ia le fionga alo. Brian Duffy ia o le tawa ai e whainu mera nei ese le tawa atu lau lisi nā ma me tāu e taunga i tonu tau mawhaleta tanoa i nei o le ufi o le mangnioka po le kasava ma le alisa. Nai e wha maunianga i wha maunga na susu e ngā e pei e le eisi vaila au te le tonu le lisa. Whaftai whansanga mo le whafsid, pēna e sisira ma whansanga i whatustu saino la au mone. Le maua lungo le me o le malosi wana le tino e maua le leisa, ono le whalamata, o la suine e le tino whalamata e a vea masuka. Me whai nai a renga whai le fua na i me o tau mawhai e whaonga ina e tangata se tulo. Le mau lunga le fua na e whaingo le fuanga ka o le glycemic index. Mo lunga ia a fatus tu sana le talo pe fatus fo le ufi ma le manioka e mo lalo e mo lunga ese ai il mo lunga o le risa ona fala mata pe ana el pawana le la ta mo fai le tino ie faonga a pa uma lo la tulanga io vitamini ma me uma yaunga io le ai uma wa lu mal kamanga Ele mo ele lesa e mo ista wa e se le vitamin C o vitamin umana e mo le vaenga le ena le suia le pai wa le se mara i tama me va toi pe ale le pai pe le vaenga muli ana le swing o processing o le lesa o misi uma e mo lunga fo ia le suk le fala mata le mo mai le sui suka a fatus tu satu la ile manioka male ufi pe o tulanga na tau le tatua mate pe o tama tau na tele mene ia fa pe tatua ai a mo lunga ne sai fu walu male ile a nga umana me se le sa ona o fa ma mo ese ai me a tu ana fatu le spai pai ia pe Wale sona o ngā whinare me tau vitamini me o tūranga mo whapena ngā tino. A pe ana whalau mata ma suka. E o vola le, a whaile mena le anti-oxidant. Ia, na o le waila auna, tai pe waila auna e maua le karoti. Ia o waila auna e maururunga o maila au. E maua whaile reisa. Ana i le amatanga ma process. E o te le reisa pae wale ai. O tia e sel vaenga na o le Walu e se uma. Nai maui. A te toi ana whalau mata po le suka. Mo le lei whaftai mo le vaenga na. Te tātala noala il mene o le instant noodle. Tasi nei vaenga o tamafa e fie e le tupulanga. E heo fo e nisi tangata mātutua. Mai pe o lona whaingo fie e ngā whatia tangata na whaatau. Toi vavere kukanga. Ai pe ua whaitio ina nisi a pe lea o ngā mo soi fo maloloina. O le alo, matauria, nisi ame o sa ofisile, pe a wasui le toa ngā nudu le ua lo nudu ngai mo pe e, ai fo le pa o manaia, ai se le toa ngā nudu le ua ine. Ia, whaftai ma sanga mar whafsili. Ioi, whai asi te leo o suinga le fo wai ai, ama sanga pete e te manatuina mai i le vasante nei, tatu talo no ina i le vali, pe wa sui wa ese nei ia me le let po le pulu na ia ona wa martino so nga pe a fie so fu fa pena foi lá i nudos a mata mai la uli o ma na ia le vai la ona na tu e to tonu e ta ole MSG tu so le vai la aule na le a ta ton a pa o si la fie mal to no ia so la o me o pepa foi nga pepa twisty ia so a va ye e tu sele a ta ma fai i le nudos ya sola mal pepana e tu sele le ya lo la tofu ona tulanga na ole vai la ona le MSG o fa sa nei la le vai la ona ia a va e tu tofu tu i 6 minute mini ia o le le tofu po le manongi na sa ya sola ona va ese o fa sa o le tu italia Pia le vai le sili potile to nga ngase e ono mo mai i si uta mafai. O ngase na le man fa mauni la langi ato ono le vai la na MSG po a fa umi pe ai si no fia si la fieta o le mono sodium glutamate o
o le sodium nga e vai la una to tono le masima peira o tamana sa masani ona fa ona le noodles ma walo na tofo ma lona tasty asola le la o fa sa ne wole to fa ngaina a le fa popo e pe tolu sul pasene o le masima le fa popo ne i le palunga noodles ono tulanga le la wa ese de vai la au sa wa pe o le sodium pe o tamana na te na te tawhi o fia fo ina le me o le sai mini se tulo e are na malo fo na le manu tinuti wa si se am sanga pa i tulanga ia vanga le e fai me o falawa ma me o keke ma tua a tele masi ma falawa o malo fo ina se tulo ale keke le se masi ma e manu tinuti fo ina le malu ia o le whaonganga la na o le masi mai i mei o sai mini po nuros mena la ina malo mo ia manu tinuti malo vo ina le fai fa vela ele fai na sala uta se tu lo pe fa pe tu le pepa tu sa wo onela na va ese le vai la ola na le sodium pe o vai nga e fai te lo na nga i sai mini ia wo ve se nei wo le te fa nga ina fa tu mo le vanga masima tu la nga le masima le mana e fia maua wale sodium nga e fia maua le manu tinuti na o le noodles ia awa ve se vai la ona fai le tulanga na la le a fianga o le tangata wa le la tele ne masi mal tau ma fole lo tu tunu tato tino ia e fai fumsanga pe i po kalame a sunga i tamai tai fo mai mai ma fo mai e tala no ina tu il toto modunga per tulanga na masima a maulunga le toto o mo le toto maulunga o toto o lo toto ia to ia afia to mo fatuna se tulo o pe na na ta mo fai va esele ia masima martino ia o mai to mo fatuna o lato se tulo me ala na pe va to fa tu ngai matua o no tulanga le me io sai mini va fia te tamaiti io isia tamaiti a mo sanga o ai e tau mawha fua whaana le sai mini pe ala inga pe kuisi ona o le tofo la tau taimini o whimeu o ona tulanga na o wha atumu le mahasima le vai lao le o vesi a wasola a vai e tutu selu le ia vai lao le sa tu i le sai mini ma le vanga le sa whaanga i pe patuisi asola le ala o wa ai nei i whalo intia i ala o tele le pe patuisi la wei le whaanga al vai lao le ala o ta itala ia wa e tau faa alu ai wale ele o toi talia vai lau a fa pese si malo tato atu nu o fie lo tulanga le e ma fai ona siaki le leipo mo sai mini o lunga le leipo sai mini e sau ai vai la au na fa onga a sau ai la le vai la e vai la au e le ningo e sau na numela ai la le me le vai la au na sau numela le ono luatasi ia wina le vai la au na e le tatauna i se vai launa i tonu sai mini te mini whaasa a saulo a wa te la vanga lo ye e tu le numela wena le ia a wene e lo po le ale vai launa ye a wa umo man fa numela vai lau a fa pe vai vai sai mini po le a se po pe patuisi po le a se pe po chips a va ai ro numela na i lungo le pona ia o fa man o le fa le wingo numero na o le MSG ia o le ono luatas e fai asina pa o le pepa le pe o kangoi o le o fea la lunga ia numero ia tauna su o tangata e a vai i tu o le pepa e tu siemo e fai ngoi le ingredients po langana o le fa ngai nga e ngosi ai al mio pepsai mini le la te va tu le pepa la le te e fali matasi lima o tasi ma le lima se la o isi foi na vai la e fa numela ma vai la ala fo numero nana ita oi o le ono luatas ia o le si vai la au o le ono lua fitu o vai la au mai le fasenga na vai la o le ono luatas ono lua fitu ono toltasi ono tol lima pe o vai la una le fasenga na le la lo le vai ngale ta o le MSG na fo fa mingo le MSG o le monosodium glutamate o vai ngala na le o fa sai me ta ma o fa sai tau mafa e lo toi fa ngai na ona o mon fa ma ni su enga o tele tata mai ai ma mai ele tino
Se nga fale tonu la va nga le nga osia kama ia. Wa va SNL vai la auna. Ia fa tumu masima. Ia wa siria tulanga le anga tulanga le termine u. Wa over le masima ia me o saimini. O le te vai atu isi tu nga se ia mo wai o le tinga le ulu o le sela o le rashi le tino a. Ia ma le tonu manava e fa le tonu e foi. Ia pe o mea umala ia le ta unu merana le vai la una le fa sa ma tau ma o mafu anga na le ma wai nga se ngasi. Ia fa sta ma sa fa si ia o afia umanga i me masima a. Masima ma le wale vai la aulia na e tutu se le vai la aulia to tonu le vai la aulia ma masima ya ka le sodium a. O le a mea na le to tonu vai la aulia na foi mo tonu masima a. Ia isi po kala me mo le kukango master chef no vai nana mai sa o le vai sami vo le tu le ulo fa puna e kuka le me ai a na we mal masima le tonu le vai ele ase se ngona mo le masima le mo vo isi le fa tau mai fa lolo io tu sa masima tasi a ele si famsanga i kuka yo ma TV a le fa nga la Italia ele fa nga la sai min e faia la to le paste ina mai la i mera peni fasila au si tu lo la umi o paste anga mo ferato ele mana o mia la i se masima po se MSG e tamo fai e fa malo e foi na le ina ia tu pepa wa foi la mana la to na umana fai fa ngalo fai lo le pasta po mana tinga kuka ele ele ini masima lo rina po le MSG ele mana o mia ku so le winga io o vai la au ni fa nganga ina ia mafai ona tu pepa ma fa tau fo na le ia mau fa tai ia masanga i le falawa tele te sila fie le falawa sa o ma fa to malo wa over masima ava pe se fa lo fona te uso e te o ma fa tau malo falawa ai la tu le nata ya o se falawa fa o malo falawa a po ma mafa e toi foi le vai lo fala o masima o testify o fiana o le ai mai vai a le fa le ese masima o feta o masima o la fa pe o le sistema mai fa la fa pe na pe o fa tala pelo le fa ngale le palunga le le tai au na le o mai tasiale o mi ai man benefila lo le ayo te pe foi o le keke la to ma pai foi na vai se masima e vai manuti foi na to vai pe fa tu sala le ke mal fala malo fa tai me sirina o mo me foi na tu langa o le masima la le filio le o le mene o nudu pe o tata noanga e lo ia termine e mana foi numero na se mai e special po kala meta a utanga ta foi fata ma utilo numero na ai ia ulfa ta ulto nga nudu na wale mo wat we fa le le mo so fu malo loina ina ta minute to te fital no to le si va ngale sa tata no inicio la auni I pokala muta nai mo ma fo faule ese singa fo yo le fo fanga la langi ma me o lo tatu ya ya tata no le fai a vai le fai a tipi le fai e to tatu po e to ola e le va pe tipi lo pe fai pe wisi me a faceta inga a tipi lo talima se tu lo lava fa ele to tupu le lima a ta vai I me fo ia pe o le pili ma manfa pena e pe a nga wotu si o le pili le umia to va tu po vo si no vai le la o fa pena fa I atunu e manisi la o la se ngo o me ye ni susu ngo o tawane ya after mo sanga mo fa sili o le tulanga del fai e sa e ma fai na a tipilonga fai se tulo e to tupu a o le pili mal mo tu so o le tulanga na pili mal mo tu so olana puipuinga polana me taula a fa pe e te tau finga le si o le pili mal mo se tulo pe la tu mau se onga la e pa ue se ngofia la o fa tonu ele ma fo fa o le pili mal mo se tulo ya ta tawa no sao e se malo filiro o mauli e o komekia e fai taula sa intisia ia me o pona I o le o siu se tulo e fai taula vaanga le me o le vaanga le ele wa tau mat e tau ma fai vaanga pola le me ana ina le o la fa pere li motata pe a moto se tulo no le va fai tau e fai tau o le vaanga na siu te mi u mai moto se o pili mal pol mo
pona vilo na lima pelo no mai lumo mai itua tolona ona vai foi na itua se tulo o na moto er siu ia na umari to tupu ai vai lai siu o pino mo moto to tupu fo ia o mo fai su enga itulanga nai lai o mai leso me na fai ngo in le regeneration na fai o su enga le me ole aveau ia male ave ole fe o me atas o to ia moto fo to tupu fo ia ai fo tatu lima tingi vai mo le lo e to tupu pe ia tulangana ese ala ia ngalwenga leli o motuai o motuai a tamo fainga scientist ia le mo wa polare se fo fa fitaulina wa pensi fe to no fa sanga e to tolu la o ia na faita o to ngo lima vo na wa ia ina lo infect ia le si va nga wa lo pere lima lena transplant pe fa popo ona wa fete na ia meo vai la awole tino ma vai la awole lima wa ese mena fa pe fo e tuiro toto ai se sere toto e te mai fo ia pe tulanga na e wo faita o tonga ai le fitau ia ya fa se blood transfusion fa se lima transplant ele ma fai na ilo le tino ele tali le tino ia tulang ia o mai le so na ele mo se fo le ole regeneration te lo mo se mal manga ma se fatino ma se pe o me fa pena le to pule tingi di mo to pule atonu ate o a final le fatu po si me o le tino tanga te me faina to fa tupu ma ia fafta mo sang le ole vanga la na ese foi la to ia ese foi la vanga na ono o tono le tino ia me o sele vona na ta o momo o vanga la na ma fai ona va ese alato ia na fa tonu la e me ole sample vai la na tu ia e fatu ia na ole fatu la e liu ia na ola le tono ole lepi ia vanga le e foi mo fona le fatu tu vanga la na ia voi lo vanga fa eu foi wo foi ta tongo ta linga se tu lo ole isu ko sa o tv se tai mi o tu le ta linga fa ola pa tu le isu sa o vanga na o mo mana lo vanga ia fa tupu al tulanga le regeneration por fa tupu no lima por le vai se tu lo o mai le sola le mo se fo tai o to visile tu ai foi vanga la foi tata mi wai sim ta puna tele al te mi tata noi ai lo fionga lo malu fa tai tele o ta penanga mo yo ta mata puye tata noi ye o leo va mata no fa so lo fa fai o tu ni o ta ma fai i mo le sile fia fo le malu le tunu a tonu mo la to fa fonga mai ai foi ni me mata pu e to te manatu e tau na ma va vai a mise level ta to malo i program fa pene io ona mai la i meli pe la fo mai se i a fo i longo mai ta to office na ta pena to fo le mo le program me nga iluma a le tau fai wa tu mo meo fala waina e mo meo tomato pi mai si mau keni pepa to nga tu na fa pena mo le program me iluma nai ai mo le tu fa tai tele lo sionga va fo le no mo sa no nga ia fa mutale i ta program faftai te lea masanga faftai mole malawan pai to mo ta to tal tano ai pai mal to nu faftai foi i to nu fa fonga ma malu lua tu i se saunanga o pa o papa pere tal fe ngai mal fa fonga o tulanga to na pokala me fa pene i ona e tau su eni ni o pona fa fa ngo fi ai faftai te lea mole fa fonga mal to fa so fu me tele la vale ni foi fa un ba so lo fionga tato por calamena mo fosse siamo non al termine fatto fa so i fuoco
Gracias.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le lisi lea sa la fai sa. Na abatu o te pese mai ai. O mea la ia la pese toi, ele wa sa la fai sa. E o lua mea malo uso. Alo baftai, pat mai, baftai. Le whawhiwhianga ia mai le sinoti ia savai sifo ia mal sunga ia ngā lii le uru ia li ia i whawhiwhianga sinoti ia le karesia me tisi pei ona mai atu le māsina tenei ia toi whawhilo ia atu le tātou tunu o le taimi o le tātou pokalame le tautua whaua pēa la wala leo le sifafonga le laumua i Wellingtone i le pa ia maurunga le tunu sunga i whawhingainga ia mai se foi ia o e karesia te tasi ia whapewhoi o na whatalo whātu ina i o tātou mātua i tono ainga, tono mauta malawa, whapewhoi tono mauta ngase o lo mafuta mwhaafonga mai moma iai, ia ele ngata i lea la leo le tasi ona te si ma le tasi whamau. Ia ai whapewhoi lungo tātou pengat whailangi e pe ona iai le Facebook, ma le YouTube, pa le sifonga la mua e maisi whoi la tau o lo whaonga mai lunga le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app, ia whaatalo whama, toi whaafero i atu, ia le sua whamanu mālo le tātou, li whaole siukirisa o lea ua 5 minute te enei le tulai tolu, tau tua le si fonga le laumua i Wellingtone. Ia, nei fo itaimi o le fo ua sui mai le no fo ua fo le fa wino le tātou tau tua le nei aso, ia mais fo le tu lao le afiafi, se ia pa ia le tu lai 5 i le afiafi nei. Ia na fa mai fo le tau tua si fonga laumua ia i le nei fo iaso mais fo le nei va iaso fa talofa ma toi fa fero ia tuai le pa ia maulunga le tātou tunu ma au fa fonga
malo le tapuai, malo le on sai, fa malo fo i ngā luenga fo i nei vai aso ia lewa ama fo i on tau fai wi fo i ngā luenga le tele ia onisi ia le o mai ala tau ngā luenga mo le atoile fa malo le tatu klame mo le tau tua le fonga lo mua ia te uto umalawa ele ngata le tapua inga ia awalo fai fo i nei whanau ia onga fo i ma ngā luenga le iaso ia me se fo i ia o ila tau fo i ia o lo o feo i fo i nei taimi ia malo lama le mafuta mai talo fatu ai ia i le foi taimi o fafatu le tatu ofisi fasala lau pe no mai tau atu ia i le fewa ia foi o ta vale ia o faila foi fati mutimu mai foi o nei taimi in matou pitoni nei porua ia e manatu ia o lo o so longa manuia ma so longa le nei fu fanga foi o le nei foi ia uli le fewa i foi le tatu tino ia i so se maenga o New Zealand e me se foi le lalangi ia i fu fanga fale ainga e me se foi le mana vai o ngā luenga nisi ia manga ia tuai a inga le nei aso malole tautai malo foi a tautai ae malo foi le foi le nei taimi o le uli ia i lunga le wala le avita vale o lo mafuta mai ai mfa fonga mai ai a o fianga fa o i pe foi ngā luenga ia i tonu i lungo ta wala ia mis foi tonu ta vale afi vaenga le ave taxi ia o le au ave upa o le au ave basi ia mis foi le au ave loli ia maso o se ta vale afi lava lo e ngalue le nei taimi fa malo atu tatu klame malo le foi ia ai fai malia au nei fa tope ina foi te fu to fa le anga lava foi e se fa lave o le ta vale o la ta vale lunga le wala le nei aso ia ona mai mau a to ai lava le o le vai aso ia sa e fianga ia i mga luenga ia sa mana ia mai lava le foi le aso ngafua ia o ni nai sasi lava foi le nei taimi ia me lea no fa manatu tupea ma fa fa ilo atu ia ma taala i lunga le wala ia fa malo foi le mafuta mai ia ila tau leo fa talo fa mele taimi le tatu klame sunga Samsoni fa la unga lo lunga le va ai matu pitonu nei Wellington ia msalo la fa ngal we ngai le su Samsoni le taimi ia malo foi lo fa foi la uso lo to ngal le Samsoni ia fa la unga ia malo foi tau tua ia wa foi ia le unanga ia e pasese foi e o la lo to e sau la pe ala vai atu to ele ana to ele anga foi fa le tonu tatu va le o le ara tere ia le vale na folele na paulia i la loi picten ia le uta vai atu foi i tala foi pe na mai lungo tatu i news i lungo ala televise ia le fo to e fa ale ngai na foi te min tau fa pipi mai le va al tatu lau mo ne Wellington e pe ale son naf ia ma lo lava le mafuta mai ma lo foi fa tsimai ia a lo fa tele atu mo tatu tu fa talo foi le sunga fa fo wina tanielu ia ma le sunga ya antele eliva ia po fea se ainga ia o faale tofu ele nei taimi o lea uli ia o to inga uli fa pe nei ma to inga tau leo lo ia ma to nei Wellington ia e fai asi fati mutimu a le malulu fo ia le taimi nei rono winga ele au nga on to ia lu fo le si fa lo lis no fo tanga tai e lona fale malona mota ia mfa tali le ainga le to titi tu atu nei fa nau ma fo lele mama na ma tu to tele ia ma fai se me ai po se kuka fa tali lo fai nga wenga al mele o fea ia le si alu falo le si tem fa pene o le malulu ia ile au nga tem but alo vat fo ile sunga Robert Peterson fa tai tele lava le mafuta mai ia le fianga ia tu fascina talo fa pua fotino tu fascina ia mai Amerika ia alo fteratu mani fo ile nei tu lao le fiafi ia tu to ia fa talo fo le sa Chris le mali Sony malo Chris malo fo ile mafuta mai ia alo fteratu mo lua ia e po okilani nae mafuta mai ai ia alftelati moni fo i fuanga nei fo ia fiafi o le o tato ia ile po klame fo o fa fianga o musika o su filoi fo e moni atu ma fa fianga ia e mais fo ni se vanga tau tato tala no ai ia o tato wanga ia tu ia ile fa unga fo o nei vayaso ia fa na tu masani la fo i ile taimi o le fa unga vayaso tau sia pelo tato saunga le mu ele ngata le fo ia ilungo ala tele ia e fa pe fo ia le fewa i fo ia i fo fuanga fale ainga i lunga la wala melea fa mna tuatu lu tatu saunga le mu ia pe o le te vatu le initial tatu tu no le tau fai mai telefoni ia ele talaina tatu le na tele prime le fiesta no mai ia se tal tatu peselea ia se o apa tu pitolea ia talil tatu telefoni fa talofa fo le sunga ya David afa masanga ma lo lava le mafta mai ia se o fa fero ia tu tatu wala au le tau fai mai ia se tal tatu peselea ia tata we vai tu ela foi se pa ele tu lai lima le fia na nei sua se fala mai o meu vai e que fia no siba
tātou wala ulea, ia se whawhi oi, se le mea lea, le vidi mai, ai toi hang up le telefoni. Ia, manuia le nei auli, manua le fo nei auli, ia, i fuafuanga lo whenga. Iai! Ja, fatalo fatu le walau malo se fua. Kasi. Ja, oi, mtafa. Malo ni se fua kasi. Malo se fua. O nei wo vida foi mango o se longa i se me ka o ko walau. Ia te vai atu pe nai pa ola masini ya. Ole ke o fia o falo ko ka o le vanga po ko pa ia a. Ia, le vale ya tatu i nai Wellington le Leo Samsoni. Ngo ole vanga o ka ko va fo nga pe o ko tension malo fo ga. Oh, ia le. Ngo ke mau ai lunga ya o. Ya no fo ye lunga le website de ke ali. Oh, na te mo ai fa mo nga yo va ale ang. Va ai fa mo nga ia. Ai pe ala ko tension va fo dan ku e mai. Oi, Ya wala kia fu ka mai le moku le fewa le va le fai mo insinia le va. Ai no le wolina le o le wa rai to le anga le va. Ai te vai o ye le fanya le wolina le va. Ea. Sole. O ke fo wala au mai a o. Ai no fai dia fi wa fa po mo ko fa pi ya. Oi. Ai ko fa pi a ku nga fi fa ono mi mai no le. Mai no le wolina o fa. Kango ko va ile sia fu po mau ya piste no le. Ia le a? Piste no le chef. Oi, piste no le chef. Po la ngala afio le va la ngai dua kwen sa por fa la por. Ei. Ya la ngala ka ko fa. Ko ai ko fa mau le. Ia. Nga ye ring singai ko kong wa le mau le lo ye fiwo ko fa ola va. Ala le nga kala ye do le ringa sa songi mken. Oh. La ngala ko la ko kala ye va. Ai vela la sta la woman fa pi. La wa ala ka vidi ma dang ye yo fa ku wa fa me wola. Oh. Kau va ku ya. Kau fai pe. On se fulu ka usanga ngai ran ne da fa nga na fa vela. Ia. Ke lo ke mea ko ke le no fa. Ia. Malisi mele lo po halu ale va ale si sua o le asa va ai to inga va fa pe amta fa. O ko nga mea lo ngo winga. O le baua le lansi ai fu ai lunga le va ai. Ya masesi. O fe fa pipi ana ya. Wa ta ngol o Picton. O Picton no le. O Pisten no Pipi de kwen shafole. O le afse kong. Ya nga a ola lo le afse ke va ile o mai lunga e. Ya pe alu le si lunga sa le si lalo. Me la nga le. La ta o me ana. Le ko ngai. Man ko fo nga fa la o pisinisi fai mo fo de. Ya fai mo va o le na le te. Le ko ulanga o ka le nga wa ai so. Ya sa o fe tau ya le tu unta fa. Ya la ko nga pisi ai swa. Ya sa ya ma o to te. Ya la nga fa me lo fo mai ko ula. Ya le ai la ya se me o misi la o. La benga le la wo le va le wo vidi me da wo ia ko fi fa o. Ya wala ngala ilo le wali ya o ele na puno ya fi ole limu tau ya sola. Ya. Ta fa ile tai ngalo ya tia utai mila o e fa o la lo le limu tau. Ya. Abo sa so le va pe ele ya fa ro ka ko paki ka ko ola. Ya, le na ai me selva fo ni le ole hamtana. Le na mato fe ya, le na mato mata le. Ya. Ai oi mu fango fiu la nda su ele umu a le po mo malako. Ya. Oi fiu ko no me silo mo ko fa la fa nga. Umu e lua la wi nga ye ngale mo. Ala nga ai outside ele lo le nga le. Ele ngalo e te un malanga na limu tau mata fa le na fiu ia le kapiteni ma fo le ma sifi ni sini ole va yaso ina vai taimi ya. Ai ela ala amaya malau ai ela ala amaya malau spena fo ngale pe fa le yango ila wori ila ula ya va ya nga mea ia so le spena so le yo le simia so senga ia ai kasiar spena fa nga o wa fo i se sai mo wala spena nga ya sa
Ia, o aso nei ua whaonga mo mea funga teknolosi ua whiu o kometi ei lero le wha. O aso la pia e whao. Ia. Si mea ua o kometi mea o kaule. Ia le nā. Te wha atu nā vai taimi. O kuaere. I the remote le iai. Ia. O aso la ri kasi nganga e vai iai. Ia. Umala i o waru le. Umala i o waru le vaa le whau le ngati le i le whapi. Na tari e mai fuor vaenga le mata mai mta fa. Ai langa wa ule te mori mau vai taimi o le hamtana ma le vaana le hamatana ma le limu. O le maka mai kanga ka fa soale. Ia, to te le le. Ia e ko sakula kasi. Ia na hola la loke ka ikava pelo ai lo nga te mori mau. Le te mori mau langa masani na tari anga ila lo le hamatana ia so la pe a alu tau. Wa fulele a mesela le sau ia pia wa pia so fulele. Pe feto ai ma le au. Ia alu wa le foi. Ai mesele ba anga wa sole a kofu ngai da lo ka mua a. Ia. Na. Ya, awo luma umala ye kanga popo, kanga kano. Ah, ele si me mai. E mangwang e runga wala i mangine. O kanu le yo awri suwe a kunga ka ika nisia wa mangingo e pingi ka ika ko inga kongo le wa pe. Ele si mai ngai te mana tua ia so e o fulelo e felu al hamtana. Le ani ngofo le matafa hamtana. Io hamtana mal pili oppo mal il pili oppo le lo ci sei tu pili oppo ya la o ya i wai wala kile wori io lo fio ngi va ale lei ma sa o le lei o aso la te pala ma ya ile ta ya e to yo ai si ta la te pala mta fa mol tu ino le tu no o le si me ya sola le do ali che le do peke ni sinye peke sai la peke la u kanga popo ile va ale ya fa fio sa le lei ya e umanga e ngisingia e sawa boku wala ukanga popo la le anga le vaari ya fatu foi ta mai tau ya so la ta mata le toutinga ina le wo mai nei nga tu pulanga te mi nei wo sa fa fai lungo le foi le va ma ave ma le woli ia ya na singa fua te fai ya tu wakafia sau lungo le mele di pases au boku mangukanga popo aro ka ia ka ni Ole si vai nga ese le mata ina i fo o lau tau tua mata fa ya so la i lungo le pili opo. E a mat na lu ese me le va amsalo longa amata lona e tarianga i lalo le o le fo i le afi. E tau ale va ai i murfanua se i longa e fo le tau ai mai fa to atu mai lunga. Ya ole si me nga ye. Te tano fo le control a to ale le i le afi le va ala e sau le va. E man ko ka ko e va ku le va i jamu. E ni si pe a fo nga o le be. Na. Wala oye a fayole o fasi apalo le afi wala nga ye so mesinga pa ele ni ki fasi apalo mede mama foi te vai atu la o mo foi urupe te vai atu ya sona ya te o so le tene na sa mato mau atu urupe vo le fai mama le va o le sime ya lava ya mo kwa fa kele ya sa la mo nga po ya sa le so le tai ngalo aso lam ta fa ai o la so ko kongi so le ke fa na la so ko kongi so le ke sa va wa fa sul lima kala wa ai aba ese la sul lima la me ai ya Usa ama wo made lu se fulu ave lo ka inga ma kwa ma ele tai ngalo to waso mata fa e mon me fole le mol tau me to no ale ta mon le tau tu atu no para me ile si aso tau ile si aso yo ia yo de vai la o lo freno no le una su el me wala ro el me wala ro yo wa fo mo fango fia wa yai ke mama ia o to vai taimi ile ai ma se ora fo fia lu ai mai la ka vale de sin dai ngor me va ale su e qui ia le na tu sai su eso au va ya sola mo me pa fo ile tai ile ai vai tu la sa wai la ya la loli fo ile ya sola la pa me la no
Ia. A fai ko inga lai pule va inga me. Ia. O ti kia va ya so mal pa fo. Papo na kamanga ya sola. Ia. Ai, kama foi pa wale me yo fa maongi La tonu. Akala kwa e fa ye. Mang ko pa ule nga mai mua le nga le fe ka wi le ko fa fo. Ai le rola ya lo la ka va. Ia tu atu foi lai te mi pisi fa pe ne la sa ta mai Sāmoa wal verso nei la sa ta mai Sāmoa. I tau foi vai te mi ia. Ai ke rola o rikas. Ma ngai ala vai ka unga. Ia. Ia. Ke rola fa ka nga ka le nga maka fo le ale la mal pa se ka ngo ave tua Ia, na. Ka fo nga le wo le va pe ele la va me. Ngala ya me ya o so no alu amu Ia, le na ton. Ya la wo le sale la wo mai do Ia. Usala la wo mai. Ma nga ya pe va pe me fo le va me. Ya va kula le Na tonu a. Ale le la usale si me nga Ia. San mai ya ka lo fai. Mali ia. Wo war ko wa so sai ni pa wa sen. Nang ya kisi pa o ai lo ka wa le Ale na fa mai e talo fai ia na paua le o so le avisa va ia va tu le siti pinga fa si mori sama le e ten mo el fale fa mai va ku le siti pinga fa si mori kama mange so ho de ale wa ko le ruo mai so ka ave kuale va e longo fiera o di lo to el va ngalo to le anga ia o e foi le fa me o ia le fa me le di o la iPhone mai la lo fa mai e ana na pala ia o lo fa mai talu ngai e ana fa pe hale e la ikiki e o mai wala ni va anga io a ta kinga o ni ngo mai foi pe me o ngai pia ia eu mai la ko ai le ni mu ya la ko ai ngai pia o mo una va tu nunga va ia malo tava mane te le fa so mai tu mana tu ai nai va ya se lo pili opo mane hamatana mane ma va umana ya kasi ia langa le wo mai ila u de se por kala media ka ko kala ngoa pe bueno mana ia amo so no te alfa le fe o ko le kio le ma o le fe sa ye oi na te la tu fai por kala me nei afal tolu ia wale leila ia manuia ia le manuia lo por kala me la fal tolu ta fa ai al fale o le o se me tono lo visa mo finga lo ina mo fa vai la wa ka Manuia ne via fita fa. Ale la vei kai foi no ko foi ka quero ma Manuia ne via lo vatu. Ya. Ase vai tamasa. Tava ia sa fe ho ile hamtana mal pili opo. Paula tanga Sāmoa sa fe ro foi le te ya wa. Te tam foi te ya. Ya. O so le pasi ele ia supuka ko mai sa wa le va. Na te ya yo mo wai ia. Ia la fo ia nga luenga ni va. Ya, toi ti so ova tanga tane yom tafa. Alu limu tau al wan el hamtana al wan el pili opo. Ya, te rona po fena umalol pili opo alu lo yai. Io. Ole sani la sa ta mai Sāmoa la sa trata yao. Ya tama ma Sāmoa lo fa fong mai. Ya, stain fo yon tatu de special lo fa tu tatu kala mo to. Ya ai ta male le ia le nei fo i tau sanga ia lo fatina ia le la fa so so te fa fianga o le toi kwata i le tu lai fa ia na vatu le tatu telefon tala mai Sāmoa tatu ma futa lo le pokala muni le foi fatini ale si fonga la mo Wellington o le o toi wa lo 5 minute o te anei le tu lai tu si fonga la mo Wellington ta lo fa ta tu fa tu e ka o lo o fa ya sa ta mai Sāmoa ia ai fa pe foi ia le sunga pali sina ia le sunga lai foni ma lo foni ia sunga nati vo ma lo lava nati o Robert Peterson ia vai nu le tau fa te le lava ma fa mai ma lo foi le ia tatu mo wa te le ne ia uli ma ne fiafi ia la li si me si le tau le sunga ia e sai le ala fa pe foi ma Kerita ia la li tia monanu ia ma le tōtero le tātou tunu sunga ia oili si lea, Angelea, ia David Amsang Chris, maro visei, ia lo fatu, ia
Tātou o sinu whaafianga rea vai fōle nei taimi, si whonga la mua Wellington. Ia, tua nei lunga e whārao lo, mai uta ua au mau a au. Ia, o whaunga wai aso e tele in tātou mauai, tātou vai e tonga tangata whaapea. O le whee.
Ia vai atu foi fafotu le tatou visi fasalau ma te foi ona pisi le awala i le anga i foi le to tele umana foi ngā luenga le to tele ia misi foi o aonga le whanau ia tau sia pia lau saonga le mu au e whafonga mai ai tono lau tavale ia wha mua le saonga le mu rungo le awala ia a o anga i foi manai whanau le ainga ia misi foi o pisi foi mātou nei porirua ona o lo whanga solo le polifesta onga ia i le taimini nei ia wanga ia tuai le to tele foi ia mai moina foi wha fianga nei whanau a onga ia o lo whanga soro le taimine nei ia i mātou nei porirua. Le si fonga mani o le sunga ia wha ia kopo talo ia ma le pese o le pongai o le ingoa o ulu tautongia po ulu tongia pei ona masani fo i tātou ia e malo lava ia o pese pesenga fo ma whatunga fo le fo ia lo pese o le tātou tino ia e fia mai moa e fia whafonga ia na whatunga ia lolo ia ilanga lana YouTube channel ia e te whafonga ia le si fonga mani fo ia le sunga ia whaipa ua ia kopo
ia olo o ia ilana YouTube channel na ia te alu la fo te so sani fo ile aro le tinu subscribe ona le tele la fo fa tunga le sunga fa ia olo fa ngai na fo ile tatu to tua ia wa fo ile fa fonga ia le malu tatu tinu ia ile aso male aso ia ai ole wa to luas fu lu minute ona talo le ole tu la fa le si fonga la mua ma fa fianga se floi ma lo la fo le ma fa mai fa talo fa fo ia tau anu mo ma lo tau tu ia malo va tai e ka mo e ya mana ya na me tawa tu na e mana fo i tau tatu tu i Sāmoa i fa pe fo in fa talo va tu ya i le fa tu ya luiva fo ma psua pe ya luiva o te vai tu i Sāmoa a luiva na te Sāmoa fa sa ta mai Sāmoa o le tau le na o le tau le na o fo le lo le anga i fa ya sa ta mai Sāmoa fa ya o ye so tu so ta mai Sāmoa anai fo i te mana fa na fo wa anga i te fa ya sa ta mai ya e toi maua tupe, ai le toi maua ni tātou mātua. Melea, pa peo na wa e anga i Sāmoa e te whaia sā ta mai siu ta mā, ia po siu tu a māna ia tele. Oka se māna ia na fua fuanga. Ia o fo teimi la sā tina, a fa peo fo i o tā pena fo inisi o e whaia sā i tina i Sāmoa. Ia, tāua ne, tāu, pia o mana sā tina ia vai la o tau ngalo ia ala sā ta mā. Ya lea e to tele tātou tinu lea e anga i fo i Sāmoa e whaia sā tama. Ia se tū le lei. Se tū le lei e mana ia ia wai le lor fina ngaro le tua po pe to e nai mātua i Sāmoa. Ia ai le lei ia le tupu mai o vaenga wha pe nāru soi fuanga. Ia au lai wha pe a woi tālo whai si uta mā. Ai lava o le mātua e aso sā tama muri a lea o le luafe lua wha. Wai la mana ia tu langa na. Ia ole wa to e 2 minute ona tale ole tu la e fa le si fonga la mo wing. Tole mai ona tatu pese lea. Ia pese lea e mana i fo ia e wo fa tu ina ita ma malama. Ole tatu wa tunu ole la tu wa sa ole a fa amna tuina i le Sāmoa le sa lo lu mana nei. Ia lo fa te le atu tatu pese nei. Ia mo tu tama malama o si o tatu wa tunu i Sāmoa. Mai se lava tama ole sa tama le nei. Ia le sata la tai au leo le afa ilonga ina ile la tu was fa bitoa isi o tatu tunu o Sāmoa o lo fa tu tatu pese mal tu si fonga la mua ia le pese nei mo tama umalama ia o lo fa longo mai Sāmoa ni tai mo tatu klame mai mo mai ai a lo fa te le atu tatu klame si fonga la mua Wellington de toi se fulu iva minute tali tu la fa e punia la va toi fo mai le ai
E toi whātalo whāto se isi whakpūponga o telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le auli. E to mua atu I tala mai atu no mamao, o loo ia ile atu no o ia pani I la pata inga mo se isi mafui e tele, e ono lulu I tutono le isi tolu sfultau sanga o lumanai. E fitu te sima le tasi le maalosi o le mafui e na lulu lata le motu I sauti I kiushu I le asona nafi. O loo valo I ele au faito fao le tau, e ono lulu se mafui e o atu I le valu I le iwa le maalosi, I le isi tolu se fulutau sanga o lumanai. Mai silia ma le lua se lau afe tangata e ono malili wai. E siria ma le se lau tone le mamafa o la pisi na la foa I whaasoli tu la fono I Hamiltone o kololia supermarketi o whaamalu no foa ta avale a pepe na pekini mea fale wa lea o ngā lava pa o ta avale pepa I ila mea aipala ma le tele o tanga la pisi na mawai se no foa ngai Hamiltone o la foa I I whaasoli tu la fono. Whaalia le pule ngā nuu e tu sama le se fulutasi tone le averesi o la pisi e whaamama le pule ngā nuu I maasina ta ita po o le vao le se lau se furu lima ma le se lau tolu se furu tone I le tau sanga peitai o le salatu peo pito maua lunga e mawhai e le pule ngā nu ona tu ina tu I tangata e maua o whaia I anga yoinga e whase lau tā la ma se iwanga nā ua maua o la foa I la pisi. O lo wala au le pule ngā nu I kamupani o lo nafa ma la pisi la foa I Frankton. Ina ia tau whaiti tia le tau e la foa I ai la pisi se I tau fisoso ani ai I lea mata upu. O le taimi nei e fitu tā la ono fitu sene le tau e la foa I ai le lua se fulu kilo kalama o la pisi. Mai si tia maua lunga I le lata I le tolu se fulu tolu tā la mo la pisi ai le vao le lua se fulu ma le se lau kilo kalama. Fitu tolu tā la mo uta I le vao se lau ma le tasi kilo ma le lua se lau kilo kalama. Elena o Hamilton le a ai o lo whianga I pea ma le awhawhi tauli o le la foa I o la pisi te tele I no fuanga lau tele ma vai tafe. O le maliwa I o se tamaititi I tutono le vaita ele nei pia, ua toi whaamamafa mai ai e fō mai e whaapea o tangata whaingaluenga I swimming pools po o lifeguards e whaiangaluenga la vea ai e le oni tau sitama mai te taui mātu ona wa aia le leifa na witi tutono le vaita ele I taimi uma. E lua tau sanga o ranger he taraka na mawalo o tawhetawhea I tutono le vaitafe mo tangata lau tele I nei pia I le aso limo te se mai le lua afe lua se fulu. Na awai ranger mo na inga I se pāti o se aso whanau na whai ai whafuani o le vaita ele peitai na o ranger malesi tangata matua o lona ainga na o I tutono le vaita ele. I whaamaumaunga ale CCTV na whaali ai na taalo ranger mo sina taimi maisi tamaiti tutono le vaita ele mo pepe matamaiti la iti. A o le itu ua na o ia sa mata wina se tasi o le awhaingaluenga ua le ai se tangata matua eva aia. Le ana ia mata itu wina I ranger se ia o ina toi sauli tangata o lona ainga eva ai. Na whaaliai masini po e ata na e ranger I fafo maanga I atu I le ape whai o le vaita ele e a oai a au mo tangata mātutua. E whaalua ona tā o fi le au whaingaluenga ranger ma toi whaafo I le vaita ele o tamaiti peitai. Ina ua toi fo I mai le au whaingaluenga sa leo ina leisi vaenga o le vaita ele na maua ranger o tawhetawhea ma whaasanga I lalo le ulu ma tau ma whai e whai ai le fesosoani mua mua. E tu sa ma le to a se furu lima tangata mātutua na wa ai o fe pasia ai le vaenga tonu lea na maua ai le tamaititi pe ona whaalia I mea poeata ua toi fautua ina mātua ina ia wa aia le leita maiti I vaita ele mai te taona iai se tangata matua I tutono le vai I taimi uma e wa aia tamaiti I lalo ifo o le taiono tausanga. I se pepa whamatalanga mai le ofiso le puipuinga I Austria na whaalia ai o le talavausfuru iwa tausanga le matua lea na pueina I le aso lulu na fuafua e na te whasiotia le toa tele o tangata isi o sofa inga pule leola I le konoseti ale tamaita I pese lau I loa Taylor Swift na fuafua e whai ai Vienna. O koneseti e tolu a Swift na whaamoemoe e whai an malaita alo I Ernest Happel Stadium ua whaalea o ngā ina. E silia male se lau I walima afe tangata na whaamoemoe e awai ai. Whaamaunia e tu stala o le alita lavausa whaingaluenga I se kamupaninga o siu a mea ma sa tele na ia ngā o ia mea tō tino ale kamupani ma a matana ia fausia I pomu. E le I whailo aina mai le ofisa o le puipuinga I le autu stala I le aso tofi po o whiana ia mawai ia vaila au na lafo le talavau se ata video I lungo le interneti ma ia tau tino ai ia tau pule pulenga e se furufitu ma le se furu lima tau sanga o isi talavau o loo masalo mia mawhai ai suesuenga I le alava mata upu.
E lima whaatonunga fōu na tuina atu ele minista o le matangaluenga mō tamaiti e au fia ile whaitaunga pe to awhia tamaiti o lo tausia ele au whaingaluenga i to tono o le pili o tai lua maasina. O le a whaalia whaalawa i tele le whaanga solonga ma le whaatinonga o ngaluenga a le matangaluenga i lunga o neita i ala fōu i kuata ta itasi a matamai le tausanga whaale tupe lua whelua whae le lua whelua lima. Na whaalia le minista o tamaiti Karen Chower i se tusi le pulesili a Chapi Te Kani o loo iai le popo lenga ia te ia matangata New Zealand i le whaatinonga o ngaluenga a le oranga tamariki. O loo ave pea le whaamuamua le matangaluenga i le whaamautinoa o taula i le sila i le waainga le lei o tamaiti ma le saonga le mua o talavou i a tausia le lei. E to atele alo mawhanau o loo mali liu i sawanga i tutono a inga i tausanga taitasi pei ona lipotia i le pulesili. O vaenga fau e lima ua whaupopo e fua i ai li poti a le matangaluenga e ia i le whaupopo le asia singa i tamaiti o loo i lalo le vavaainga a le oranga tamariki whaanatinati le ilo i longa i mata upu o ngaonga i ai tutono le fastful valu i tu la. Whaamalosia le langolango mō fō mai, whaalelea le whaangasolonga o le ilo i longa o whaasea e wha o atu ma whaatala noa soli tu la fono atupulanga talavou. Ua whaatuputupula ia atunga lunga i ala fuafou mo mata upo le numera po le matematika i a onga tūlanga lua. Ua tautau fia i whaia onga e talo sanga atu mua vanoa maanga waa. Ua whailo mai le malo le toi amatalia i o le porkalame o le Make It Count i le kurikalame o le matematika pe tu uina i tutono o porkalame a onga ma i le tausanga mua i le tausanga valu. Ma o le a amatalia i le kuata mua o le lua whelua lima. Whaalia le palemia Christopher Luxon o whaamaumaunga la tamai na whaalia ia tu sama le 50 tamaiti i le tausanga valu e le i ausia maka e te tauona ausia i le lua whelua tolu. E ui lava na vesilingia i le itua ngai fwai numera mai i ia whaamaumaunga. O nisi o ia suinga e au fia i le te tauona pasi o le mata upo le numera le NCEA Level 2 a so se tasi e talosanga mua onga whaafaya onga. I se whanotanga i le vaal whaalaputoputonga whaafaya onga ma le au nanga ale ITE le asolua na langa ai le tele o mata upu e au fia i le whaapea o le NCEA Level 2 i le numera e le o se ala fua e mo mia e a awa awina i a onga tūlanga lua. Na ta ua le taitaifono o le whanotanga whaia onga Dr. Rosina Mary e le aise winga o ia suinga fau pe ona whaataatia mai e le malo. E ono mawhai ona tau fia le talosanga atua whaia onga le lei ai maise le nei taimi o lo o tau sa ilia whaia onga. E le ima whai ona maua se whamatalanga mai le minista wa onga Erica Stanford pe ona moli mau le leiti o New Zealand. E to atolu fai pule o le pule ngā nu o le ai o Wellingtone na sawa wali ese malifono ina ua mumuso e pālota i se fuafuanga e whaititi ai whinaunga i ngaluenga o lo o fuafua mo awala. Na pālota le komiti whaafoe e ilo i ngaluenga ina ia whaititi ale numera o awala kolosi o lo o fuafua e whaia i Thondon mai le 5 i le na o le lua. I le taimi o whelaflafua inga na lapata ia i le whai pule Ben McNulty e whilifili te tauma i a sao whai unga e whaia peitai ina ua oile taimi e pālota ai i le teuteunga o le mata upu na savali ese mai le imana o e pālota. O le mawalunga o le tau o tau mawhapāleni ua awhia i le soifua malolo ina o tamaiti ma awhaina i o la tau o langa whaalea o onga pe ona whaalia isu esuenga na taita ia e le University o Aukilani. E tolus furu 5% na siiti ai le tau o tau mawha i le vau le lua fesfulu valu ma le lua felua tolu ma e matua i le nga whatia e ai ngai mawala lalo tupe maua. O le averesi o le tau o tau mawhapāleni le vai aso mō mātua e toa lua ma le la whanau e toa lua na siiti mai le lua se lau tolu se fulu tāla i le lua fe se fulu valu i le tolu se lau ma le iwa tāla i le lua felua tolu. O le te leo le asiitanga na siiti ai le lua felua lua ma le lua felua tolu siiti ai le lua 5% i le na o le lua tausanga. Sa tuli matai e Dr. Joanna Strom o se tustala le tau o tau mawhalelei mo le soifua malolo ina i vai aso taitasi ma moli mawina le si itia i lunga o tau. E le mawhaiona ia tuua ia mātua i le o tau mawha e whawhanga i le whanau o na olo o wheanga i le atunuu ma si itanga i tau o fuala au whaisua ma fuala au aina. O le te leo mea aisua ma lie ma whaatupu mai o lo o maua i se tau ngō fie ma o se popo le ngā tele lea. Na una i e Strom le malo ina ia whaiani la asanga e mauti noa e whaititi ai le tau o tau mawha pāleni. A le mea ai e tau si ai le whanau o le
le ola le leima le alualu I luma foilea o ala tautau mawhainga I a onga. E to ono tupulanga talavou I le vao le sefulu tolu ma le sefulu lima tausanga o loo tau fie leo mai se ngā oinga I puke koi au kilani I le tae awa na nafi. Whaalia le leo sue Karen Bright o ia talavou na wa aia o tau mawhai e tatai le tio atau staavale I Lapwood Road I Tuakau. O le taavale ngā oi lea na sa ilia tu saio se ngā oinga matu ia I King Street Waiuku I le asolulu. Na whaailo leo I le taavale tu peitai na sosola ese o loo mo lia le talavou sefulu tolu ma le sefulu lima tausanga I le ngā oi ma le whaau ngā whaasoli tu la fono taavale o le isi toa wha ua tu I nā tu I ai au nanga lango mo tupulanga talavou. I taalonga, na manumalo le tamaitai ti e wila New Zealand Ellis Andrews I le pine auro I le tu o ngā wila tamaitai I taalonga o Olimpika lo wha ngā solo I pale farani. I le taminei o si itia le tūlanga o le tamaitai ta Apollo Lydia Cole I le wha atūlanganga I le asolona lua o le taamilosanga. O le waweao na leilana manumalo ai Dame Lisa Carrington malana auwa ai to a wha I le isi fo I pine auro mo New Zealand I alonga wa ata I to a wha I le mamao e 5 se lau mita. O Carrington ua taʻutaʻua I le tele o ana pine auro ma ua ono ai pine auro a lea tamaitai pe atu whaatasi maisi ana pine auro na maua I si Olimpika. O le afa le iwa I le afiafia tae au taimi New Zealand e si I ai le alo Sāmoa le susunga Don o Pelonge I le aupanga I se lauma le 2 kilo kalama I le taalonga si isi iu a mea mamafa I pale farani. Tala fau ia mai le si fofonga le lau mua mo le neiva aenga o le awauli. O te whaamalo le wholaunga manuia le tātou tunuu, ina wa mai fo I le asofarei le muta ango telefou mai Sāmoa, mo le nei fwoi vai aso si mai le whaafonga. O lea ua whaamaunia mai le whionga le minista o le pūlenga le maru si angatau el tese, wai ulawai na umale soi fua le tamaya vai vea lai ko se tātino whaumui, lea sa tautong fitia e fōmai le mauta ngasi ulu matutua, ina ua sipaka I waia e le tise malolosi I se ngā ruenga le whaalapuputonga sa whaatino I leina e le tise anga I mototua. Na momoli whaamaisenga le whionga le ministai a inga whaanonoa o wō mai mamaya le neita maa ona o le whaalawelawe o tūlai mai. E ngalonga tā fo I se taitai I longa I nanga tautua I le atunu. Ia e mai se ia le mafutanga fo I ma le pūlenga whawhainga aruenga. Pai lole whionga olo, o le tamaya vai vea, ua lua se fultau sangatalu o nga lue I le pūlenga o le malusi angatau el tise. Mai o le whaanawelawe fo I watula I mai, o se hawa noa le na toi mamoli e le whionga le minista I le au whainga aruenga atua uma, e sili o na tā watu le whaamua mua o le saunga le mu, na I longa aruenga whaatino iso se teimi e ngalulue ai. O le toi whonoa I o le lakapisa moa I le vaiaso le nei, na toi liu waise tō wha o le ātoi sui le wha ai unga, na tūsia tualte te whono le lakapisa moa I le komiti wha afoe o le lakapia le laulangi, o le ale awa iatu le manu sa moa se fulma le 5 le taamil sanga o le awhia le ia November le tau sanga le nei, ona o wha afi tau le tau se le ni. Peita I o le toi whonoa I o le lakapisa moa ma wha I ngā whono I nai loa, o le a whātaunu I na pēr le whainga malanga, o le a whātino ni sa I ngā sele ni, e whaatupe ai le whainga malanga ona e le taungo fie. E na wafisiringia le te whono o le lakapi Sāmoa, na ia whaali ai, o se tasi o fisoswan tele sa mawhai o na fisoswan ni sa I ngā sele ni la I te whaatino, o fisoswan ni sa mawhai o na whaamatui na mai e le malo, e fisoswan ni e le awale atunu. Wa tau fia ma wale to e whaatino ina, e se whaai unga ale kāpeneta na whaia. Mai na tā ual te whono o le lakapi Sāmoa, o le sa ngā se lenyo le a whaatino, le masani ai le to te leo e kālesia manu, o le a whaatino lunga o pengata whaai langi, e fesoa soani ma iai nisi mai atunu I whafo malotatu watunu,
e whaatupe e le awa iatu o le manu Sāmoa se 15 i lea ta amirsanga i Europa. O le saini no le miliona lona lua a le tūmalo sa lenga numero mua na sauno ai le fionga le whaipule a whipulea e whaimatasua wa lava le whai mawha mao ninga o lo le lei masolonga manuia mea uma lona i tūmalo mai ele ai se mea o ngā se. Ia e ile tali tonu ngā ori aso le nei, o le ua Sāmoa malau sila malau mai moa. O le ua saini aloa ia le miliona lona lua ka tātou tūmalo. Ia o afo ini futia wa alu mani tala whe lava i ma e sawa i lunga o penga tawhaila. Ia o le ua ia i whaamao ni laso nei, o le ua mai tātou miliona. Ia la wa le iara se ngālu e toe la ngā mawhati. O le ua ta oto i ta otonga le lei. Ia wa umako i tua inga mani masal salonga o anime tutupu ma whaatilonga ploketi. Ia le ua whaamao ni ele komiti. Ia le poti ma tala le tupe ma pe uma sa tu na mero bisa. Ia le la ua whaamao ni le so le saini. Na fisilingia fo'i le autu stana le fionga le whaipule, iniso reporti watuina masala laulunga o pengta whailange, e whapea ua fina ngalo no nei tūmalo, wa te tau ona whaase ese mail komiti o le fono whaavaya lo nei tūmalo, ona o loo iai o na sootanga ma afianga, iniso mata opu o loo whaanga solo le teminei le whaamasi nonga. Anga i tūmalo, uma soala kule ma mātou wheloa, ai mpapsanga, ai mwhai mātou tau. Ia, o le a whaatani la wala mea mi o tonu. Nei unga masa lingo la mi o tonu whaamasi nonga. Ia, o nai mo wale tani moni. Ia, o a whoni tua inga tua e mātou. Ia, tau tala ma le awa man whaite, tau tala whai malo tani. E leise me o tupu. E pei ona sila fia wa toi tolu pō le whaangaso longa le mata o polo tua i ai le fionga le whaipule. Mo se whaai unga e pei ona tādia le tūmalo. Na whaataua e le o nanga pol whalapuptonga a le Women at Destiny International o loo ngā lukue whaapaanga ma le Salvation Army a New Zealand, Fiti tonga malmtanga luenga tina Sāmoa, le tāua o le ngā luenga o lo whengai ma lii matama i ta i malu le malo, e le ngata o le ao a whapena fo'i le pō, na o lato fo'i nai le tele o le taumafa, e whai ai se whaamalo si tino mo le au whai ngā ruenga le mtanga ruenga, e le aso tofi le vai aso nei. O le au ngau le feso aswani, e whaaftai ai le lato ngā ruenga whita o lo whenga iai, mo le tamo whainga o le pui pui ngā o le saunga le mua le atunu, ma le ofo i nāto lo lato sufua au auna, lea e o lava ina mālili wai. O tala fawia mo le nei asfareile, anga le atu le tua le whai unga neiva yaso, whasoi foia. Be
Talofa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumbo i Wellingtoni. Ua walu minuto te nei le tu la e wha. Ia, toi wha wheloi ma toi wha talofa atu tātou tenu. Na ua mai atu toi wha salawina o talafou ma tala mai Sāmoa o le nei fu yaso. Ia e pei o na tuina mai e le tumaita ia ana wha solo ma fonga na fo le tātou tenu i tala o le nei fu yaso. Ia a le sifonga laumbo i Wellingtoni. Ia e meise i o tātou tala mai Sāmoa. Ia mai le sunga ia tā se sa lam sam na ua mai atu e wha salawina. Ia au le ua tea le itu lai wha, le tai muli fo inei po le itu la muli fo inei o le tautua le sifonga lau mua o le nei fo iwa yaso. Ai mai se fo i o le nei yaso, ia i o le tātou tenu. Le tasi ono tesi ma le tasi wha mo i lau le itio po lau la au wha longolongo. O lo e mafuta ma e wha fonga mai ai tono lo maota ma lau lawa. Ia wha pia fo i tono lau ta avale, tono lau ngā luenga. Ia ma so o se vai panoa lava o lo e ma ua mai ai tātou wha sa lau ngai ala le tautua. Ia ma le tātou ala leo. Ia whapea fo i lungo o tātou upenga te whailangi. E pe ona iai le Facebook, ma le YouTube, ma le sifonga la mua. Ia mo le atuai le whamalo, ma le whaaftai le tātou pukalame ma le tautua. Ia te uta umalawa lo mafuta mai le leitu lao le fiafi. Ia e pe ona silifia fo i tūlanga le iai le whainga le vaiaso o tae ao i le itu la le ale a whanga solo ai ta alonga. Ia a le tā whawhale iai Australia, Afrika i saute, ia o New Zealand le Olopeleki, ia male au Argentina, ia le amata le afare whātai au, i le fiafia tai au, ia le taalonga i le vā o Afrika i saute, ia male au Australia, i le fitu le fiafia tai au, o le taalonga i le vā o le Olopeleki a New Zealand, male au Argentina, e whai le taalonga le nā, i le mātou malae, i nei Wellingtone, ia i tai le city, ia lona winga, ia o le afa atu mulia fo le mātou pito nune Wellington e le aso atai au, le ta'alonga le fiafia tai au, i le ta'alonga mata ina i le vau Argentina, ia ma le au le Olopeleki a New Zealand, ia o le apisi ai foi, ia o le atele ai foi tupe la uafa taxi, ia o le vaenga le upa, ia o le pasi, ma ta'avale a fi umalau foi o le a ngāru le aso atai au, ia i le pisi ai foi o tangata whewai. Ia ai mata i tūpea lu saunga le mū, ia wā o le awha o ngā fōi, ia na fōafi, ia mai se fōi o pasi, ia ile aso atai au, ia o le a tūmu fōi le mātou lau mua nei o Wellingtone, ia ile tālonga le fiafia atai au, ia renga tai lea, o le pō atai au, po le a fiafia atai au, ile afo le iwa, lea o le a si ia ili tātou alo le sunga, ia taon o pelonge, ia ile si inga ua mea mawha le ta'alonga le Olimpeka, ia o lo whanga solo le taimini nei. Ia o le awhalao le iwa le taimini usila i le aso atai au, ia i le pō atai au, ia o le awha ataunu na i le ta'alonga le na, ia po le sunga, ia... I didn't understand that. Oh, ia, e le alau wha mai, I didn't understand that. Ia, se rare mere sa wei. Ia le whaenga. Ia, ai o le tūlanga na o le ai lono winga, na ona mae a o le ta'alonga lea a le vale Olopeleki ma le au Argentina le tai au ia po le vaenga le te o le iwa stain whapena ia ai le sauni lona tātou o le a mata mata i le ta'alonga o le sisi ngā ua mea mawha leo le a tau vai le alo le tātou o tinu le sunga ia Don o Pelonge ia i le ta'alonga o le sisi ngā ua mea mawha i le asoa tai au ma o le e to rualo le tātou tunu leo le a ta alo le aso atai au i le taimi masan i le tutusa taimi afa le iwa i le taimi New Zealand no winga le afa le fitu i le taimi Australia ia ta alo i foi le si alo le tātou tunu ia le sunga ia ngaku aka saua ia o le lisa pani ia leo lo o ta alo mo Sāmoa i le ta'alonga o le wrestling ia po le to inga ta'alonga le freestyle ia to inga ta no pi inga foi o le wrestling le masa ni tatou io ia le la o lo winga e ta alo fa ta sia ia ton o pelonge ma le sunga ia ngaku akasaua ile afo le iva tai au ia mai mo ia ilunga le ala televise ia po le TV Sky ta tatou New Zealand ia o te lero ia Australia mai sia tunu lo langi po ia masalo foi o TV tasi Sāmoa le afa salo ina ita longa ia i le poa tai o le afoleiva. Ia manuia le alo faiva fo i o alo matama whanau o le tātou watunu e meise le sunga ia Don o Pelonge. Ia lana tau whainga le aswa tai au i le afoleiva. Ia meise fo i o le sunga ia ngaku agasaua. Ia o le lisa pani ia le alo o whai masui o le tātou watunu.
ia tu sa pe sa pani ia pe foringa isa pani fo ia ai o le ua fai ma ave fu al tātou no ia wa ia la e na fo ia le toninga al tātou au ta aro a Sāmoa. Se fulfa minuta te nei le tu le fa talo fatu ya te Steve ma futa mai i le laumua Australia o Canberra ia pa be fo ile to fine ia kirisi masi fa va ai ia o nui fo ile weekend masi ia lo fatu ia pa be fo ia tawa no mo malo ia ma le to tele o tatu tinu le mafuta mai fa talo fo to fine a fola na rieka o lo mafuta mai America le nei taimi ia ma lo lava mai mo mai le tatu tinu o le o tatu il pukala muli le fa fatini ia i le tautua la wana le o le si fonga la mo Wellington ia manatua o le sa nei le sa ta mai Sāmoa ia fa pe o lai fa ia sa si o to Sāmoa ia vidi ia fa manu ia le sa ta ma ia e tatu ia tinale no fo ale na malanga ta mai Sāmoa vidi ia fa manu ia le sa ta ma mana ia na mana ia ya o nisi vaenga ia o le saunga le mula fo i lunga la wala pisi luma le tatu ofisa fa sa lau le tulanga o nga fenga so lo ia ta vale le taimi ai o le fo wang yangi mai sa vidi malu le Wellington ia mama ali lile ia fo alto atero ila to se ama ele ma sani ia il mato lau mo il malu lu le nei fo i lau mo Wellington ia il taimi nei ia o lo pua o fo i ma awa o le taimi alo fai fo i mata ulu na timu ia ua ati le malulu ia na fa amna tu pele saunga le mulu la wala ile finga solo i fo le tatu tinu le taimi o le afiafi ia ai malo lava le mafuta mai ia i le tatu tua afa apea e te mana ai momoli ne walo fa anga i Sāmoa i seuta mai Sāmoa lo fa fonga mamai mo mai le tatu tua le la talatu tatu leina ia e te vala au mai ai ia ma momoli walo fa anga i seuta mai Sāmoa e fa manuia iai le sauta ma ia po si auto lua foi la sa malanga i Sāmoa i fono tanga ma fuanga fale ainga alala mai mo mai tatu tatu e se ma nei fa longo mai si auto lua po si auto mai Sāmoa ai fa longo mai si leo si fonga ia po ni si foi fa nau amana vidi Sāmoa e mori lo fa anga i Sāmoa fa amnia la sa tama si auto mai Sāmoa ia lewa tatu le na fa mai tolu valu lima lo fa tasi ia fa foto Wellington ia le ofa tolu valu lima lua ofa tasi te vala uma yai mo moli o lo fa anga i Sāmoa i si utama awale sa tama o luma nei talo fo le sunga Samson fela unga ia malo lama soni le mafuta mai ia le taimi o tatu klame ia le la fa wotu fa fianga le matangi mai sa sae no fo le tau fiafi ia o fitau le fo i male nei fiafi o fo ia ku ka le fiafi ma fo fuanga lo fa nga so le fiafi fa mua pe lo tatu saunga le mus fulon minuta te nei le tula fa le ape foi fa tina si fonga la mua i Wellington tala tatu le na te vala uma yai mo le lo fa nga i Sāmoa i si o tama po o si o to lua po o tama fo i tamaiti la na malanga i Sāmoa ia to fa o tatu pese na le o tatu vala o le tom fai mai ta lo fa le vala au lo soi fua tasi ma lo soi fua ia o amane fiafi ia mangwe haftai o Samsongi oi sole we mana va ia le aku ia manga vagabu o la te vala mai lungo va ia sa o le sa isto malanga nei la lo i Picton le ka kole kule fo ko le verka ko va ia malo al fa la via va Samsoni malo a ngata o la lo ia fa o mo ne i Picton na ma tu ia o ne fe wa ia ai malo nga lu fo ia o le saunga le mua taun fa mua taun fa le mua le va fa to malanga ia sa o le ia fia e ba o karo fa anga fia va kuisi o kama Sāmoa ma no ia tele so le to e tamale le tele Samson ia e fia mo le kolo fa anga i Sāmoa i so kama i vai do palaudi la ku se di o va mafuka mai vai do palaudi ia e mo le kolo fa anga i mo ngaia o nga o le ko aka o mai kinga o le ainga
New Zealand sa ka fau ia. Lo ma puka nga ia Sāmoa lo so kinga ora ngai. Ya le mo le ko ro fa nga wa ia ma su kinga ro mai ngai New Zealand. Mo nga ia. Ya mangya sa ka ma le sa pa dia. Ya nga wo ma la fol kupi ai. Mo ko ka ti nga ia o ka ma. Ole tu ta nga si va kui polirua. Mana ia ole tu ta wana ole la fol tu pelto ina. Ia ta ole. Mana ia tele ia ole Samsoni fa mai nga wenga ia felo time ia alo fatu mani fo le fa. Ia fa fa. Le wali ila ia le na le ngai le va ara tele le na wali malanga ia ona wo o mo foi disipito le va. Le ntala imta fa nei. Ja, 45 minute te nele tu la fa vai la le mana ia ole la fol tu pe Sāmoa. Ia le malanga mai ia le tinau le ainga. Ia ta fa fo ima asia si mai nei fa na. Ja. Tala tatu of no te vala mai ai. Ia pe fa. Ja fa pe fo wale se tu pe la fo le sata ma. Le le vala le fa longo mai o si uta ma fa fo mai si uta mai lunga le ala le si fo ngala mo le te fa le te walo fa tu ia te ia. Wale la fo se tu pe po wale la fo fa so. Ja, vala mai mo muri o lo fa ngai si uta ma mai fai o te lo fa ia te o en fa manuia le tu ia te o mai le mana ia. Yeah. So you just on and now. Lalo langi mau na tuina nau Apai ulo taola Le aso le olo taua pamasilonga Le wele statu lau talo fan lau Malo soi fua sei wakua ula whaanga Sāmoa so ka male Sāmoa vai wase mai ka nā uma laulangi a ko ai Sāmoa Australia Amerika. O fe mori alo whaanga si uta maa, fe ora i si uta maa. Vai wase. E te whina ngalo, mana, ia fuit whailo, ia pulea, oi mana, ia fuit whailo le sua si uta maa, tu whape si uta maa, po ia le, tau mailo ingoa. Ma tau ro ingoa, whatu, ia pulea, oi. Ia stau ka maa o kalama simangu, vai wase kai. Ia, ma wako uro whaanga i ka maa maa, ia mauso si o ko rua pele. Wāngu. Ia, ka maa ulang, ia na wako i uro whaanga malas ka malas wha. Ia, na, o lo whaanga nai mai ai. Tāofi Wellington. Tāofi Wellington, ia whaftai tele lava tāofi, ia manuia fōre nei a fiafi. Ia manuia fōre ngā venga. Ia whaftai. Whaftai. A mai lana mana, ia lo whalta mātu, ia lo wha iusol to lua lei Sāmoa. Mai mana, e se mana ia to inga lo whaanga whapea. Tā lo whati a tau pepe, pepe. O malava, the dia pia sa matroe mo atu, the bay o le laia sa matroe mo troatu. Au pea e le sao le tonga, e mapui ai whainga tau le polonga. Na o le langi lo tānu moni, te te pepese ai ma oli oli. Fia fia na o le nei lalo langi, le mai e u malava i le papi. Ai mai foi o le poto, ana mea uma o le aia le matangi. So ia te sone nau nau, le lalo langi maona tuina nau. A whai e ulo taola, le aso le alo tau pa masinona. O le lima o ni po mala tangi, ia e usitai
pana e pola pola ina pa me o na la sila pia ta ta pasale tu si pa ia e matuale ana e unga ole ne olana ile le pa chua ole changa le malama lama ile pula mai lana fiona Talia ya chamo monga ya la tule I chala sana ya so mole ne yolana pia pia na ole ne la lani me mai yo malava ile le papi ai pai mai mo yo le pocho wana me o mole ai le machangi so ye te so na Langi mauna tuina nau Apa ye ulo taola Te aso le olo tau pamasinonga Pawhiwhianga mwana whepese ale matangi mai sae malato si ufong mani lo talapeta to leina e pefe walau si uta mai Sāmoa mai alofa iai mai whaamanuia iai lato wa sa ia pe afa pe wole le wangalo na lafo stupe ya mana ia le fole le vala au ia ia te lo fa tu se uta ma lo fa longo mai ma futa mai ia sari tama wa utuai mai ma na manga luenga wa local fa le tau na lafo tu le tupe wa ia isi fa pe na la tu vala au pe vala au Sāmoa le na ma na vala tu lu ia ai ma lo la vole ma futa mai tatu wa tunu mana tu foi o lo fia uma ia fofuango ne ia fiafi ia o foi nei fei sisi fa vesi le fiafi e ma fu foi ona we fa vesi le fiafi ona ia va nga na te se ai wa i tanga fa pena e lo lo we se me o se foi lele ia na te ia la io sa fa vesi le fiafi le tina ia le lo tina por an me lan tup il me le fa pe na sa e se me sa fa le tu ia we te lu fa vesi ia se o to lu ma se fa na le fiafi le tu pe ia va nga na sa vesi ia le se o stemi to fa le e ia me tu pul fa un va yaso ai mai se o le fu ta tu ta pena wala satama I Sāmoa ia I le sanei awa o e le misi la fo I le o atu le songa fua ia po le asolua po le asolulu le vai so fo awa mai ni tala mai Sāmoa ia ta tu telefon mai Sāmoa ia po news fo mai Sāmoa e le misi fo ia le sau fa pe na maliu pe na tulo wa fa fo mai le tunu na maliu ia se tina ona ua fa o lima ia se tina ia I le sautama ia po le stona I po taiao e le ma fai ona na misi vaenga na ia talusia ia aua ne tupu tulang fa pena e ma fua mai ia ona ua tautia le sawa ina ia o 99 Sāmoa ia I le ne fo itatu fo e se tulanga le wi Sāmoa o matua ese le tūlanga leo wa iai o matautia le le whao o lima ma le sawa ina o nai whanau ma nai tina ia e tama ia pea no whai atu talo sia ia ina ia aune I tupu tūlanga whapea e o atu fo il vai aso fo wa saun mai ni tala mai Sāmoa ia wa whaamanu o lia se tina o lo ta oto le whale mai ia ma nisio vaenga ia ona ua whao o lima ia ilita ma ia il taimi o to nai ia po le sto nai fo itai au ia ma fua mai ia oni fe se inga la fa le ainga ma fa le ngani ia aua a fia ina tina me le tama fa mai le Pacific Love ta o fi de sawa ina o nai tina Luas por minuta te nei le tu lai fa ta le lima mai ala tau tuar si fonga lo mua proclame le fa fatini What's a fairly to little matter? Who knew to ball le fair fan? Who lay sema? Who lay lo fa? Ling ya you lui mata. Wa fan wa matua. I will lay on now. Who is a wana? It's your time to till him find a phone. Be your man.
fausia e o le unga ai tau pinele sawana o tina tamawa e soli le tula fono a le tua se va aina tau tia o inaitina e o e pasia ia tau pinele sawana o tina ua masofa i le vatapu i maletua sitama mole mole ulavalina le sawa itina na fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mafautua oh sonu ainga ele atwa tu se tau tainga ise ainga aile aitina malielo tuma tu uilo sawa ai tau pinele sawa na utina tamawa e soli le tula fono a le tua se va aina tau tia o inaitina e u e pasia ia tau pinele sawana o tina ua masofa i le vatapu i maletua sitama mole mole ulavalina le sawa itina tau pinele sawana o tina tamawa e soli le tula fono a le tua se va aina tau tia o inaitina e u e pasia ia tau pinele sawana o tina ua masofa i le vatapu i maletua sitama mole mole Mana ia fautuanga mai lau pese le Pacific Love, ta ofi le sawa ino tina, ta mape a iei fo ini tūlanga, ia po ua fo i tūlanga fo i o fia fianga fo i le wha ingola vai aso, ia tau mau oi matūlanga wha penare sawa ino tina, ia o toi 2 minute, ona talo leo le tūlai 5 tale 5, mai ale tautua le sifonga lau mua Wellingtone, ia mo le ni fo yaso e mai fo le vai yaso fa o tu nai fa fia nei tala pele tatu leina pe a fia mo moli o lo fa anga i seu tamai Sāmoa ia pe a fa pe o le se tu pe la fo ui vai ese ale pese le tatu ese pese le saua ia ta sila le vai nga tama o nei tu por fa ingo vai yaso pe a ta fa ta tu tamai Sāmoa ta utana sa o i lau panga pe a lu siva Ile
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. La walangona lo usamo ya uami unafai fa mole mole fa mangalo mai la le maua o se malolo le vai la belle tau mai se mai o sili se tasi la vai ane amate la lo nei alo fa fangata wa tali ta ilolo to awane ingo cholela o mama fela wanga sala la amu ese malo
Ramona, Paloma, ile faina chache le alofa. Le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai ina chama ile basa ai peilo a ipea i chalo sana Ramona cha chalo pea ile atua iso semea Chaua feio inga mua mua wa feio o se te inele aini machua male achule na ala ua achu e chau i changa chachonga mababa u Ramona o ele pele ele papel wa usola ese Sanga chela sa ya New Zealand Tawasi cheche we chori mau kilani ai pechai ile chuma ura ura choi se chashi ole le chaimi o chau chinochu na oe le chaile o fachu Ramona fa maoni Olo alo paseo o ileoti Ramona pa maoni Olo alo paseo o ileoti Ya Ramona male ko pese ya o fa fianga tuai la wana musika tuai ya ola ko pese ya ale matulua ai lei faula mai le tongo io e tamo faula e ne vai ngol tato proklame mal tautua ia le te televis time le tato onanga fo le yaso e mesa ne vai yaso mule to fa malo fa tai lava fo le mafuta mai ni time ina i 2 minuti le tato tautua le to e 2 minuti ia ona talo le le tu la lima tale lima mai ele onanga mal tautua le sifonga la mua mo ni fo vai yaso ia mule atu fa tai malo tapo mai malo fo le talo malo on sai tato mafuta pe le tato tautua si pa ele lima ia ona tu mai le olo au tu atu mato lima tato lulu lima ma fa to fa ile mai ai le tato proklame fo mai tautua le leva yaso ia me tawatu le pisi fo yo fa fa tu tato ofisi fa sala lau numero wala le time il feo i fo le tato tinu i Wellington in Porirua ia le fiafio i fo fuanga le ia fiafi ia e manatua wa masi se la fo ile wala le time fa mo pe lo tato saunga le mu ta ula i leila o si le sila i lumera wala ia a e fa foina lo sane ni taimi ia me se lava pe fa pe ona malanga i manisi o ainga me se fo yo nai fa na lo fe ave ia ni taimi le fiafi ia ile lo wa fo i maniti munga mali mase se o le wala mali malu lu ia e fa manatu atu ia fa mo pe lo tatu saunga le mu ia me se lava nai fa na lo tono ta vale ni taimi ia a wanga ia tu ai fo ni fiafi ia le ngata i fuanga fale ainga fale kalesia e me se foi o nisio maftanga nisio fioanga ni le fiafi ia manuia la foi ia fuanga lo fenga i moutou tatu tunu i Sāmoa ia fa filo e mto fa talo fa tu le taimi fela foi se vai ngol tatu tunu le mafuta mai ai masalo le nei aso ma le nei vai aso le tumo fale tala tupe i Sāmoa pe foi ona moni mawina nei aso i nisi foi no ala watu i Sāmoa
ia i taranga tupe whai mai o ka matua ki ua whare tara tupe ni tātou atinu. Ia o ainga ia ma whoringa ia o le fo le ro lima fo wa o tātou whanau fo ia meise o ainga i nei atinu mamau ia ia so whaapitoa e pei ona i fo ile sao ta mao lo lumana i nei tere la ula fo tupe nei whanau na la fo tupe ia auhana i o lātou ta maa ia o lo i Sāmoa ia whanau meise fo o ainga ma lo lava le anga le lei, ma lo fo le tausi matua, ia, awa fo le la foina o se leni, ia le whamna tuina fo o tana, le sauta mai si o tātou a tinu i Sāmoa. Leo to e se fulu tasi minute, ia ona tālo leo le tū la fia e lima, i se fonga la mua Wellingtone, ia mo le pese nei ma le 5 stars, fitu lima, ia o pese la fo ia o ngana malulu. Te pese la foi masa euro kuka le fiafi. Mai mafau ya ia. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so. Just wait for me. I drove so many miles across the sea, so far away, so far away. I can hear my sweetheart crying. She's crying for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me, but I return to you.
Just wait for me. Just wait for me. Leo whanga mani ala whapese le 5 stars, bole whetulima ma le pese my sweetheart. Ia le pese ia na tātu. Ia e te awalo whai se uta mā, ia po se utina. Ia o ilawa te alofa ia nea fiafi. Pese nāna taina atu. Ia mo o e te awalo whai ia lale. Ia oi. Ale o te hono minuta na tāne o le tulaini ma Sāmoa le atu no pele. Wa mai ala tātu tau tuole ni. As whatalo whatu ia le sunga Lut Muhammad. Pa pe foi le uso a Nicola Ulu. Alo Nico, fa tai le wa mai la usiko foi o talong fa ngon yas fa pe foi le uso a Keleni ta ngwai, malo Keleni. Fa tai tele la ma fa mai manu foi le yaso, il fa ngon yaso. Ia Sāmoa wa mai ala tatu tau tuore ne yaso e manatu sa fa mle ina la fa fonga mala mai mo mai. Mai la vale aso fua se ia pa i mai le fa ile ne fa mai na ile tau tuore se fonga la mua. Ele ngata le ala le o tasi ono te sima le tasi fa mo ia fa pe foi lungo tatu penga te fai langi. Mia ma tatu app. Mune toilo mātou ngā whaftai tele ia e pangā lea lea tinu pele e le asala wa fo i se whaiwa ma se mau awa awa sana fo i le ngana wa pa o papa lau whaafonga ma lau mai mo mai ana le tautua lau whai ngā luenga i upu fo i ma le ngana sa la fo i lungo le ea ia mātou te wha malulu atu ia e mua la fo i le vau i o mātou tangata wha mangana so mātou wha le tonu ia manuia lava le anga ia tolu tātou tinu ulu wha i ngona yaso whaamoni atu foi, to e whaamoni atu, ma to e sanga whaamoni atu, le aso sauta mā i sio tātou atinuu, i le naita mā o sio tātou atinuu, i Sāmoa, ia i le aso saulo lumana i nei. Ai ia manuia lava le whaingola vai aso, whaamoni a tere lava le atua le tātou atinuu, tātou to e whairoa i le asonga fua le vai aso fau, te atu le atua le to e soi fua manuia ma so mātou ola, ia on tātou to e whairoa i lea. Ia al pesa nei, e whaamuni atu ai, ma toi awalofa atu ai, na i ta maa umalawa o Sāmoa i le sao ta maa lo lumana i nei. Ia ma whaatua whaatua i le tātou pukalame, ia i le tātou atanu whaamuni a tere lava le tua. Ia mai i poriro nei, numero 5 sifumanatasi i man Kevin i porirua, i tātou ofisa au tū, mātou te whaatua whaafa, so i fuare malu le tātou atanu whaamuni a le tua. Pesa nei, whaamawai atu ai le tātou pukalame, ia mō neni whaiwai aso, maa walofa atu ai le sao ta maa i Sāmoa. Tau mafutanga mo umatua. O a umasio tina, fia tele ya Yesu Keriso le li faola. A otama, fia tele o ia itu na nau na rolang. Masa ai uai lava ina lu se atu o ia mal mato ai. Ai tu ua na o a umasio tina. Ina ua lu se atu tama. Sa ua aia se utina, ua malingi lava ona loi mata. Aina o mana tua ele nā taimi, o lo ua tua, ele aise me whaina tai. Sa au nofo te talo loi lunga o lea tua, e tu sama le tolu masina. Ma o upula nei o lau te tala. Lo wali ie. Kia e alofa mai lo pua ngā. Yesu e. Feta lai lo wanganga i ata mā ina Yesu e fo i mai le ainga. Lo wali ie. Lo watu ai. Tafia wa ai ata mā. Tafia wa ai ata mā. Ua to e fo i mai. Ale
Ina ua mawai na tolu masina. Sa owa aia tama ua toi foi mai. Maona lava lava. Ua masa sai lava. A o na loi mata. Ua malingi whaawai. Sa o tamo e atu ma fusi mai tama. Ai whai mai na upu. Lo watali ie. O anga sala ile o le langi. A toa ma o lua ma lo tina. Ila sana so ai. Na macho o ai ma o matua ile lotu. Ila taimio saulinga. Sa ova aia tama wa malingi lava o noloi mati. Ina wa o le taimi o le wala au. Tau ilo atu tama ua tūlai ilunga. E talia Yesu e vea mali imfa aola ino na olanga. Nau fia fia. A wafai mai le fionga le atua. E oli angelu langi. I le tangata e o tasi ai salamo.